Ta no falava ile mamanu o le tātou tunu ma le whaafonga le nei taia fōu au lia le stofi le sa luas fulfa o ki topa lua fe luas ful ma le wha. O le tautua ma le waunanga le nei e le si fonga le lau mua. Ia alo mai loa le tātou sauni ngā lotu o le taio nei, ta ia le sunga i le tausi mata ngā nuenga, Reverend Fepa i Kolia, mai le kālesia me tutisi Sāmoa ko kiwi porirua. E usi mai loa le whaafonga. O te viatu ia te oe lumo nu ese. O te pese atu foi lo sua pa ia. Le u foi le o la tana tele i lana up. E anga le foi o ia i le na ia pa uina. A toa malana pa na ue o i le fa pa. O le vingo le tua. O le pese a le aonga sa por lua. Tus pa ia uma mai le nganga pa ia. O tu se pa ia uma e pa au Sofia ele anganga manava mai ana au na upu uma e anga pa panga ele anganga pa petai tamalea lo o apiona le tua o fetua o pupula susulu mai lo topo nisa le mala malena mauai le ulatanga ile pa atua ola tofa mai angasa lo tumu mai lunga e loa ia uafi onga ia matata utangata la poa ile angasala o Yesu ke risole tongi tola o apionga le tama o mea ai faale nganga papanga i lotoma mangalo ai mangasala le lalo langi baungata ile toto o le faa ola pai tau ngā tuspaya nei tai au ua maua mai le lua tupu matau pu le lua sifuru pai tau ina mai le sifuru ma le lua i le sifuru ma le iwa lua sifuru le matau po tupu e lua sifuru ma le lua o te pai tau ina whaamuta mai i le sifuru ma le iwa ona po ina au na mai ai e pe rota pālata le atari o pālata le tupo papironia ni se au mai nis tusi ma me alofa eskia a wana i whaalongo ua mai eskia ua taria po i lātou eskia ua na whaari atu ia te i lātou le whare uma o lana o loa o a rio ma auro ma mea manongi ma le u te le a toa ma le whare uma o lana a upenga ma mea uma sai ana mea na te wai o loa le ne ai lava se mea i lona whale ma lona nu uma e le i whaari atu ai e se kia ia te i lātou o te tau ai leo i saia le perfetta le tupo e skia o whapea mai ia te ia pe se ana mwhai mai ai la tangata o whea poi na lātou o mai ai ia te oe o na tari atu ai leo e skia na lātou o mai le nuu ma maa o paperonia lava o na whai mai ai leo ia pe ni a mea o lātou i loa i lo whane o na tari atu leo e skia o lātou mai moa i mea uma o i lo whane
le ai se me ia o me te wai o lo te le whaaria wai ia te la tō ro fai mai leo I seia ia eskia pa pongo mai ia fiong pa ia le tua o lo fa pe mai le li fa uta o mai una aso e ave na wai pa peloni o me uma o lo fale a toa me o fa putuina e o tama o mai le aso nei e le to iai se me tas la tau te ave foi nisi o watari tupu mai a te oe fa nau e oe e ave foi la tau me unuka de maoto le tupu pa peronia ona pai e tuai leo eskia ia Isaia ua le leile fionga le li ua e fai mai ina ua pai e foi ia e le iai ea le manuia ma le wha maoni I lo ola ia wha manuia mai le tua ia na fionga pa ia ua pai tauina e nei tae au ma ia tu mau mai ia lo na nganga ia e tātou wha maana malama I pēa I whi au pa ia o nei e fionga pa ia mo I tātou ne tātou tā maana mamaya nganga pa ia I o mātou lot ia mātou tufātu lau upu manaua nganga e nei a maua spe au le lei mo o tangata mai mātou o no suafa Yesu o mātou tālo atuai amen o le au tu o mapau paunga nei tae au ia la ngona I le loto a fionga ale atua toi paponga mai lava ia la ngona I lo loto ma lo loto a fionga pa ia ale atua o a fionga ale atua na whaaleo el perfetto Isaia le tupo eskia e nei la ngona ina le nei tupu a no whale o le whiau wa manatu lava ia manuia matau le leia na o lona taimi le no fo inga a ua whatawanga vale I lana whanau muri mai o le a whai matupu e solo a I nen foa na mai tinga ina e se kia toia a oti o na aruane ai lea o le perfeta Isaia ma whai atu whiau o le atua ua usau whai mai ne atua e paisau mawaenga I lo wa inga a wale a e oti na li wawe ale tupu le pā o le whale te talo ai oi matangi lotu I le atu e roko mai a te ia ua o ia o le tupu sa tau mawhai ma le whaamaoni whai rona whina ngalo mo tau le lei o le tupu I le atua ai po e la ngona e le tātou tua ia lana tau tua sa whai lana ngona e le atua le alofa I le au ngani atu le tupu e sikia e fia ora pea ia ona petala I atu leo le atua I lana au no Isaia alu e toe tau I le tupu le ato e olo ia I le isi sifuru lima tau sanga wa o lo sana mo I le pitola au le atua na ia la ngona tau sanga le tupu e sikia o sana mo I le tangata o eskia na ia la ngona po I le alofo le atua I lona ngase ma tau sanga I tele o le ato e ola ai I le vaai al perfetto Isaia sa ia la ngona le tau telo le sao ma le o le whiau sao I le ave iai ioe a sao la ngona ma pa ia e tadia ngō fie fo ma e tau nuu lava o le matau pule nei a so fo o le asi ngā mai ma mea alofa na o mai ma au na le tupo paperonia mo eskia sa tari mano ai le tupo mfaari umalava iena o atu ne o loa ese o a rio o auro me manongi o ulelei o fale tau o loa ma fale o au penga wa pea ma isi mea uma sau i aile perfetto Isaia te fia I loa le mea sori vale aile maota o le tupo e nei tangata o nu ese nei mate ia eskia le winga moni o le sāvali ma ngana Isaia o vetala I aile atua o le asinga mai e pei o se mea whaalangi e whai loa mai ai le tupu
le mea o le a tupu le tamau a inga tele ua whaulai maota o le tupu I Paperania. O le a iei se taimi le luminai. Fene lei maa mea alofa ia I Paperania. O le mea lea tupu le tupu e skia. Wa patumu dia le tupu le mimita vale. Wharia ria vale. Manatu whapito ma whamawalunga I le oa ma le tamau a inga wa whau lai o na maota. E nei tāru sanga le au malanga mai Paperania e whai wahai se ngā wā maota. Po se whae ngā oa o le maota I le oa ma le tamau a inga whaalarangi mu whau lai ai. O le pule whai tō tasi rawa e skia nei loa ai e le au malanga. Mai Paperania e tere le oa I tonu I Jerusalema. E mawhai la o na avea Paperania ma inga moni a e tānu mai ai le oa man tamau a inga lea. O le moni ane le talpa soro pito I sura elu Paperania. Taunu lama le upua le atua na au mai e lana au onu profeta o Isaia. Na fere lei uma I Iraki po Paperania I aso nei. Ne tamau a inga lea sa putu le tupu o eskia. Wai ma wai telena na nofo inga. Tai o oa palalolangi. Ia aina mawhai poi ona ia oo. Tā pena roto maa nganga o tangata. Nala leo le fete ma mimita. E iai lole la ngona mimita. Ma whaari lea vale si taita. La tau ke fiu e tau mawhai atu o le mwhai lava. O le langona o le mea e sau me le fatu. A o le mimita vale e sau me le vaai o mata ma le mapau pau. I le ngangana wha satan. O le mimita o le tama autu lea o le ata. O le malo le angsala. Wapea mai nistangata. Sue I longa. O apionga pa ia le atua. O le urua I angsala lea le urua I tangata. Po a tama eva. Na una feula e satani a tama eva. Fe fete loa peo paluni a le whanau. Le mimita. Soli loa. Ma le tutu unga o le sea ngainga ma le atua. Talu ai le fia avea ma atua. O le unga le anga. Ma tō tele. Ma puna mai la ngona no vii. Ma pāria le avale. Pe a pā. Po ia ai le tangata ke usiano. E onga le tūngā. E onga fo I le mātanga. Tā ua o la ngona. E a fua mai e le angang. I le wa aipa le angang. O le langona o le mea alofa e tō mai e le angang pa I e leo mataita I ai o I yara pa I o le atua. O le inaki e wha mai te mai e le loto futi e I fo le lei. Loto ma ulalo. Ma le alofa I so stangata. O le matapa I o I le tas ale tala le lei nei aso. E pa tupu langona mita le lei. A e leo langona mi mita vale ma fina u vale I mea e le o I ai ma rosi ma le loa. E ne mativa le apiong pa ia le atua I talo tupu I sola elu. Ma au na wala wina e le atua. E maurua to vai no fo inga man wenga. Ta fiti loa. Ma fala la le pule. E ma wa loa ma saunga le mu. Lon ainga ma ana pulenga farta ma ainga. Le kia loa ma ai istangata. O pe o li mea ola e le pe tangata ola. Le sa ma wel tupo ne kanesa. Pe tai le leira ne kanesa. Nei ne kanesa na toi fa fo ire tua. Lona no fali. Nei la ngona ne fe au pa ia le tua. Nana ngona fo il perfetto iona le na lave a io le tua il tala lava lea. Ina ua folo la ina o ia ele ia I tonu le moana o lu patoi e tumu I taniva pe ai o le sami. Na vivia ia le tua ma le iona I le tua il na taimi.
tangata na te langona ma le file mu ne o atu por payat ma le file mu o le anganga ia te ia Rea se li mau mea na aru ia Yesu pe va pe feo na ia mau le malo lang na tu rei ai le tatou ani haru e tausi le lei tu la fono ua tonu le fion pa ia le tua me tai sa whaari al whawhia poto le nei ali i le awa onga alo tatou ali whao whai mai sa toi pitalai e Yesu toi tasi ala le mea uso e te alu e whai alu e tukutu whātua o loa mo tangata mātitiva ona e mawai leo le malo le atua na te manao i ai o le tala reo whai e wingiria nei la ngona nei ali fia ma le ngā wenga rea nganga paisia wai mai wa tu sa ai lunga ma teva ese ma le au fia o lo whaalongo longo i kulenga paia mai poponga paia lo tatou wa di i whaoro e ne ma fai e tangata e ese o na ngona e whaale lalo langi ona tadia le fina ngaru paia o le atua ne mama lua le atunu wala ala mpapa o ni usira nei o toia o ni tausanga a tole lua se lau tausanga o tale leisi o tatou atunu pele o Sāmoa le atunu tatou whata whea mai ai i le nei atunu ta wheanga le lei e leon ta whea whatangata o taua o e loa o fua le lei o le tala lei o tatou sere iai o whaamanu ianga mai le tala le lei na tatou maua i Sāmoa o a pea la e te rangona ai lo roto le alofa i nai o tatou a inga i Sāmoa o lo po le whala ma whiula muni la e ala i le tapua inga i tāro sanga e le au noa ai o era ngona e le tā ua o le lotu i au te aroa nei mo oe malau whanau pele e le aini whai ngā nu i ni usira nei pe o Sāmoa a o le lotu o lo nu lea malou a inga a pai e te le ilangona se ilangona nei loa ma ave lau whanau e pe iloa i le pepero kismasi ua wha manu mai o le mea whaingitālea o le suenga o le langona mai le anganga o le tua ele me whawhiawhia o le larolangi nei o tātou waia toi a mea uma oka se matau tia ai manao mia se langona le lei tu tonu spalapa tonga tu tonu se ofisa tu tonu se whatoanga tonu se a inga whaiwhaiwa tonu o lou a inga tonu o le kāresia kau kiri ka o suengi leo se kele kasi a se leo e whiula mai le anganga o la varanga ka ko ke maanga vai ka ko ke ola ai ma fia ai le kuairu mako kama mako no kangaka ko ilalo popo i mako kero kai milangonga wai kere inga malola ngonga whalaro langi ai mako karo whaka mai lau kapu inga malau sira mai mako kere wala au lava mane mi ngao i ringi kai au mane loko fuaki e ifo le dei loko whafika ia ke oe malau pule whaso i pua i o mako wora ua mwhai ai o nga mako ngofo mau i ei mo vivi ia ke oe i le saunga le muma le koa maadia o sosa mea e ko kongo le ngei aku kai kere le kua ka mau a ingo ngi usira i sosa ala o kua iei Sāmoa uma mako le ali ia whai a lava lo pingo ai sira nga mako vivi o ngor kaulanga ku piko uma saunga ke diso Yesu kai ia kuai i mako kai la ngonga mai kuspa ia kai ia kuai i mako
ia ke oe malo fa mangaro ngi usira mo kangaka fa mangaro e kare sia pe afa ure pe ora ko kiuke fola lo finga ngalo fa mangaro foi ma ko pe ma ko ngu ma le ka ur me mongi kangaka ia e fa ri mai pelo lo fare kwa ia alu ma mangala upu so skai ia ka ko o nge yaso fa ngawi a onga we wa sara la solo so fai ka ko ingo la ngu lo kete ia o e kama kuma ma ko runga manguio o e ko kama le alo ma nga pa ia ngai se yo o fa lava amen. O le nau a whaafonga le tunu i tātou saunga lotu le tau nei, le taitaia le sunga le tau sumatanga luenga, Reverend Whepa i Kolia, mai le kālesia me totisi Sāmoa ko kiwi porirua. O le nganga la mo whaafitai mo le whaamalo mori atu, whaamalo tā pena, whaafitai mo le uporifola, le atua le nei tae au, i o le tano le tunu i anga le lei mo whaamari atu, le sunga le tau sumatanga luenga, le fuit tua no whaalo me se le tāpua inga le kālesia, whaafitai tele. Ua lua sifuru tolu minute u te ele fitu a mai alvi ingo le tua la whaafonga mai ai ma le kālesia me tisi Sāmoa ko kiwi porirua whaanga solo lo le tātou purakalame le afol fitu tātou purakalame le ata o le tae o tālo whalawa. fofonga o le laumua.
anti tala hia. Estero fifi fa lo ile atta ole tayao. Laugh of the morning. Amatsmel apple feet to the vanveal su fongalo mua. Atta ole tayao. Tato por kana mele ata o le tae au le fu tatu te whelo i lungo pe au le ea. Ia pio na tu o mai foi fasa launga i le asona nafi. O le tae au le neo le stofi o lus ful fasa o le tatu wholaunga i le masina o ki topa manor wholaunga nuia whaftai le tuelo na alofa mlona ngalele. Te mai lau so i fua mlo uola mwhai tatu toi whtapa i lungo pe au le ea. E o te tonu na e tele na e mai moi e tatu fasa le launga i le nei o le nei vai aso whapia foi le asona nafi. I le to ai tau nuu ai o le tupu o pere tānia ma le masiofo i a pia. Ia po o Sāmoa i upolu i whaleolo. Ia e maisi o le tele o tātou whaasana launga o le whono lo tau o fia nei lo tātou o te nuu. Mure tuere ngang whaftai tele lava whamano whaftai. Ia i le tele ina fo i le tātou tautua so se vai panoa le laulangi o mō mai whaasana launga. Tono lo wainga, whale mai, whale pui pui, tono lau tā vale, whale whenga luenga. Ia ma so se vaenga lava o e mau mai tātou whasalunga. E whae wala me mori tui whasalunga e lo mota. E mori atu e te oe. O le tātou app, o le Sāmoa Capital Radio app, e whain tu unau telefoni. Facebook, o le Sāmoa Capital Radio Facebook, YouTube, whapena fo ili ngona tasi. Ma le tātou wala leo, le tasi ono tesi, ma le tasi whamau i Wellington e mauna nu utuha. Oi! Loro so i fua lei, oa mai nai tu o le langi o e ai. Oa mai nai tu o le tunu o lo e au mawai. Whira i fia le lofo le tua, wha tā lofa tuai, pa ia maurunga le turuma leo wha fonga i tamam tina mātu tua, lo le turuma leo wha fonga le mālosi le turuma leo wha nau, wha tā lofa i sunga i wha whenga inga mwhare tua, mālor so i fua lei, mālor folau. Tātou le talata fōri wha unga le masina o ke topa i oe, mai ule lofa maleanga le leo le tua le na tausinga i lau so i fua muna uola, whaelo tātou whiro i pia maure mālosi le nei fo yaso. O vai atu i whafo le tātou ofisa ia o le solumana ia awe le la. O vai atu le talo le taule i uruma pe fōringa whamalu malu nisi o taimi. O atotu savili malu losi o savili se lau kilomita i le i tūlai no whanga ta alai lai. Ia e fua iau fua whanga le yaso. Staimi ona o tō lau lau leo le talo le tau mōre silifia toi o fua lofa mwhatalo whatu malu so i fua le lei. Talo whatu e le tātou pa angai lunga le tātou unanga le Facebook ma le YouTube. Whatalo whatu sunga saulo whaea malo so i fua saulo ma riunga lunga le aso ti resa ene pasta matamua i noko freisa lo whatu moe tamali ia o asenati tua Michael Estete pele tangaloa malo Rosa Wright whaftai tele sunga pesta amani na toe i liafi ia mezi foi ta watu ia malo ta wa maluia tele ne yaso te tina matua mati malanga o ma e tu po mele maluia tele ta au pali sinda po fit ai whaftai lava ia tina ia whenga ui isi la lo whatu por kalame whaftai tele la tato wol whafi fianga amatai nei teimi ia ole Kamo so o maniko whare moe. Whaftai le lofo le tua, o le teimi, toi luas fulona mi rute o le tālo le valu, le tau tua le neisi ufonga le moe Wellington le tālo whalava.
Samoa. Alofa ina imatu amalo ainga. Ya mawalita ulele. Awale fa alumainga. Fa fetaya netu awa umileola. Wale fa atangu. Otamu omoonga. Etantua tua ipea oela Samoa. Yamawa ole fia fia. Awale fa anoa noa. Samoa lo atunu upele ilo uanganga. Se ito heliuli. Pea lau tanga. Toe tu pea matoe vaaile amatanga. Vaaya Yesu. Malana faaula tanga. Vaketai aile tuaua umileola. Waia faatangu. Otamu omoonga. Etantua tua ipea oela Samoa. Yamawa ole fia fia. Awale fa anoa noa. Faafetai aile tuaua umileola. Waia faatangu. Otamu omoonga. Etantua tua ipea oela Samoa. Yamawa ole fia fia. Awale fa anoa noa. Faafetai aile tuaua umileola. Waia faatangu. Otamu omoonga. Etantua tua ipea oela Samoa. Yamawa ole fia fia. Awale fa anoa noa. Faafetai aile tuaua umileola. Waia faatangu. Os mai whaafonga le tala o le tau pe ona whaali ele ofisi o le vai tau le tai o nei o le so ia e vai ele mata le la mata leo na whaamalu malu pe paolo e o atu le malu losi se fili te lau ia kilomita le itu la o le aso atai au e whaamalu malu le wedi swing o le tau ina i timu nisi o teimi o le sto na i le valo i e timu o le saiva ia le mata le lai nisi o teimi e timunga le asonga fua Papa ya tuinu ula tamai e i porirua ma Wellington le au fiai ka peti ma manu atu. Paolo le yaso fa pia tau naki. E langi le lei le tau i Whanganui, Taupo, Hawke's Bay, Wairarapa. Langi le lei le tau i ante utou. E va ia le mate le lai nisi o taimi. Pe matele le langi le lei Marlborough. Va ia le mate le lai nisi i le tele o taimi. E i le taimi wha manu maluai o le malosi sovili au tau i Marlborough se lau kilomita le tu la. Au kilani le so. Langi le lei le tau. Wawai atu le motu i saute i le aso le nei. E matele le ti munga le pito i lano le motu i saute. Le i Queenstown, Dunedin ma Invercargill. Kala i stete wha malu malu ma aua oa le nei aso pe tele na paolo. O no uia pito i lunga i nele soni, Picton, Blenheim. Ia e vai le mate le lai nisi o teimi. Ia wha malu malu fo i nisi o teimi. O leo te renga o leo tunu, o le motu ai matu nei e langi le lei le tele o vaenga o leo tunu. Po le tele o vaenga o le motu i matu nei. O pia e ina i timu, lua sufitu fu le vela lufu lima le mafan whana. O le angoto i fo le lai le so Wellington, to i 5 minute le valu i le fiafia nā nei. E o so ele la tai au, i le kuata i te aile ono i le tai au a tai au, po le 5 minute te aile ono i le tai au a tai au. O le fua le amalulu i Wellington manu tua oi, o le valuanga i etu ilunga ni se furu ma le tolu, e ama whanwhana se furu iwa whaasolo ilunga luas furu tolu. Tala o le tai nei aso pe ona whaalia, Wellington e sua le tai te o le furu tasi i le tai au nei, pe le tai toi 5 minute le ono i le fiafi, toi sua le tai toi 3 minute se furu lua le pōna nei. Poli rua, pe le tai te o le iwa i le tai au nei, sua le tai toi 5 minute i le whae ne fiafi ona toi pele o le tai le te o le se fulu nā nei le fiafi. Tala nā o le
talo le tai mo se fie le tunu. O le swing o le tupe, pio no fai no mai lo fisa, ya po le fale tupe le PNC, leu te mahata mata tu ye le tai o nei. E tari tusa ma le swing o le tupe, le le tele o fale tupe, au tuia Australia i tono New Zealand. Tasi tala New Zealand maula o tupe Australia e valu iwa sene. O le tupe Amerika e wha 5 sene i le a le ai, 5 iwa sene i le so. Tasi tala New Zealand maula o tala fiti i tala luas furu iwa sene. O le tupe Sāmoa i le so, tasi tala New Zealand maula o tupe Sāmoa e tala 5 furu fitu sene. Pa anga tonga tasi tesi ma le tolu tasi le pa anga tonga i le asolo nei. Tasi tala New Zealand maua tupe fiti la isa mo tanga loa ya tama lo foile le prestene pale mio fiti lo ala sa isa mo non tama o hai ngala tu mai tasi mali lua iva sene le tala fiti le so o le tala sa mo tasi tala New Zealand mo lo tupe sa mo e tala 5 furu fitu sene ya malo o le tele lo wasa fua fa pene lo wasa na lo tu mo per tato email na mo asfa na asofana at samocapitalradio.co.nz. Ole tus fai tau lo maua ile. Tus ile a kolosem tau po lua fe po vanu mariva. Wa ole lo fatu noa wo fa ola ina o tou ile fatu tua. Ele mai ati o tou fo ile a ole mea wo fo ina mai ile tua. Ele ona o ngā luenga ina ne imita mita se tasi. Ya, ma nei fo tu si atu la apostolo le kalesi Efeso le o fa mansi au mo tatou ni tau tau po lu fo po valu mariva. O le lofa tu no le tuele i fa lango pele angal tangata. Wa o le lofa tu no o fa o lai nai o tou ma tatou uma. Al mele fa tatou fa tu iai. Ele mai a tatou le fa o le tanga mai le tu lava. Ya, na fo i fu ina mai. Ya nei te o manatu stangata Efeso o le leio na ngā luenga na mafuaina ia mau aile ai na fua ina mai le loftu no le tua paul mea tātou e whai o le whātua tua iai e o nei whalangolango ngā luenga te umi mita se sia ngā luenga pe upu nao tai au nei mai le sunga ia paulo le apostolo Efeso e duofe upo e valu mariva manuia loa so i fuwa le pese dei mai a wili tā vita pa manuia i loa se whanau to sifuru valu minuti le valu Leia so mawana whai e lea tua Ai se ai o le nei aso malona taua Wa ato ai se isi tau sanga e wha au popo e lo so i fua Mona le lofa o lea tua Malana pule wha a so i fua Wai ele tangata wai o manatu mai ai Le tele o nei tau sanga wai a foa i mai Fohi lea tua le vi inga le wha manu ma le wha whetai Au au no mea matatau wai Ia manu Fina ngalo Asa moli le nei aso e ale le tatalo Le tua faa fofonga tatalo O le tua e tali mana o ia foi E mali e ai o tato mana o faa fita o le fetai ai le o Mai o le tino e
patau tali ai le malanga Pa'awhitai le atua i lana wha'amalolo Mamana mai malo si ai maulai le tele o nei tau sanga Ia manuelo waso whanau Ia manuelo waso whanau Ia wha'amanuia le atua I lo waso whanau Ia manuia te waso whanau Ia manuia te waso whanau Ia wha'amanuia le atua I tō waso whanau Ia whia la ia le tele o au me alofa Ele aise me alofa sili nai le mana vaola O le fina malo le atua Tia ele maseua Awa e wha I fo I le moto Ai e toli fo I le matua Wai le tau pati mai o ai ngana lua Wa venga wa ai ia e mamana le atua Tātou te talo ia wha o popo ina e le atua O nisi aso na se mana o lau atua ia whai a pelo fina ngalo Ia manuia lo waso whanau Ia manuia lo waso whanau Ia wha manuia le tua I lo waso whanau Ia manuia te waso whanau Ia manuia te waso whanau Ia whaamanuia le tua I tō waso whanau Tala flava Ismail Vafonga o tala mena tupu la langi ne yasu tatou lia la silufu fa o ke topa. O le sol te usanga te si valu lima fitu na faa vaya i le kalapu pito sili le na leva e tau o le Sheffield Football Club I tonu Engelani. O le kalapu soka pito sili na matua I tonu Engelani malalangi fo. Ia o lo o faa ngai o ia pele temile I faa vaya le aso ne te usanga te si valu lima fitu. O le sol te usanga te si iwa tolu tasi na te tala aile a wala lau papa lea e ta ue utou I nai Amerika o le George Washington Bridge. Ia whai o wherua e lau ta avale o le sona te tala I te usanga te si iwa tolu tasi. O le aso nei te usanga te si iwa wha iwa ia na tuu aile maa tuli manu I le wha avae o le whale a malo o wha tasi ilea polo na ofisa ulu le tutono o New Yorka. Ia e whai o e silisila le New York I le whale na Ia o nei na whai eilo na maatuli manu pe na wha pa ia eilo na cornerstone. O le sol tu sanga te siva o na wha ia na mawatu to tasi o le tunu lea o Rhodesia whai ngoina loa Republic of Zambia mai pulenga Peltania. O le sol tu sanga te siva valuiva whalpuipui ele I whai evangalia I lungo le televise o Jim Baker. Fasu lima tau sanga le whalpuipui tongi lima sela wafe tala ia ona whainga whaanga oi, whainga tau whase. O le sol tau sanga ta siva I valua, na malo ele aula le Toronto Blue Jays, I le taalonga o le baseball. E whapea mai whaamaunga o le taalonga baseball le Amerika, tai mua le umalo I se au I whafo atu Amerika. O le au nei sau mai kānata. O le sol tau sanga ta siva I whana tu umalo ai Sir Kai Richardson Pauli. O ia le sa ave mo komisina po le hai komisina o New Zealand sa mo te usanga mo vai ia na fae ia te ia le night I te usanga te siva o le tasi na fae fo ia te ia le Order of New Zealand I te usanga te siva I o
ia na tu malo le sol tau sanga tasi iwa iwa wha ina o valu sifuru iwa tau sanga o lon soifua. O le sol tau sanga e luafi mal wha whatoa whaia ina ele au soka lea a Arsenal Football Club ta alonga ma Manchester United. Wha sifuru iwa ta alonga ele i whaia ina le au lea whatoa whaia ina le aso ne luafi mal wha mawina i tal wha pito o le Premier League pol ta alonga soka i Peritania le au nei le tele o na malo so. Fast food maliva. Tato tala na, ia, tu e maul whapuponga te masani whaftai lava. Ora e whafonga me te tautua si whafonga le mua, tai ane nei o le stofi, ua luas food fast o le whaulaunga le masina. O ki topa malo le whanau manuia whaafire o tu fo i malo lava, te pora lafu tupe Sāmoa, ta lao no tasi le lei, e isi au nanga fo i e la iti ta lao no lima, ta lao no wha. Tupe Sāmoa, tina ia Selina ngalvao, manuia tele lea Selina, whaftai lava le mafuto mai. Ia, malo lava lon sai lupe, ia Malene Wenski, ia malo, tiwe sa ene, lo fatu, sunga saulo, ta mo Ellen Solomona, ia mala uwhinga luenga, lo ftene atu tatu porkalame. Sara, va ai, malo, alo ftene atu. Ole, nena watua ni tatu talo mena tupu lon langi ne yaso. E ile i whai e vangalia tau i Amerika o nuna ingone na ia peo na avatu e swafa i a Jim Baker. Ole tangata lea tatu waine le tele o awonanga i a televisia i a Amerika ma tangata i e tau wala au mai vatu tupe. Ole tangata lea e swafa i a Jim Baker. Ole tangata fwile whai e vangalia o le fkewisiano i lunga o ala hata i Amerika. Ole mela na mau alta maa lo lea. Vatu ia tusi voile le wai pe le tele o fai tangata ia pe ni hin ma le to tele o lato. E vatu tusi ia tangata e vatu i tupe to tonu na vatu leo lato mana onga fo i e tatalo mo lato. Na maua le ia mai po ata. Na tatala lavo tusi ia ave siaki pe ave le tupe e tongi le tusi leo le mana onga o tangata talo tonu la pisi. Na le ao a tupe e tia imia ia tusi ia na tangata e vatu tongi numi tongi la pisi. Ia maua ilo whainga pio ia, ia nāna mōlia lo le soringa le tūla whono le tau whase i Amerika. Ma isi ia soringa tūla whono, soringa le tūla whono. Le nāna whaasala le tasi iwa walu iwa ila stonu ne whaas furima tau sanga whalpuipui ai. Ono le tau whavalea, au le tele i o tangata na muri tai fo ia na ia o onga nā taimi. Ia, mahataala i fo i le tō tele o lau tau whase, whaonga ina le suafa o Yesu so e la tau tupe lungo fasa lungo mene o televise. Tire tau ave iso mana onga te talo a oi le li so son mai. Talo fo ia ufa pena. Ele ui se talo se se ui sa o ia Yesu. E manuia ne yaso. O le aso le nei e mana tua i la langi na wha avai e wha la tonga nei o le United Nations. Pe o le na suia no nei ngo a le stonu lava nei le tausanga e tasi iwa. Wha lima. Na whaavaya i loa. Ia, le ua tato walu e lava le teimi nei ni whaavai tono Amerika. O mai umai. Ele ia se whaala potpotonga e siri atu na i lo o le United Nations. Ia po mano o whaatasi. Whaavaya ina i San Francisco i California. I le aso tonu nei luful wha oktopa le tausanga tasi iwa whaalima. Le whaia i Sāmoa le fono le CHOGM. Ia o mano ia na ilano le pulenga Peritani. Ai le o mano uma. Ia i mano i le o Hawaii. E le o toi whai masui o le Commonwealth lea fi Amerika, i o Thailand le si atunu, i o maisi atunu, ia e pau i o atunu, i lima sifulono le tau au fia i Sāmoa. Ma alo lava, ia, tu manatu e pisi la fo i statu atunu i Sāmoa, ma na ia fo i al teilo ripoti ia una mai le fiong le di pule, ma tele tatu o whenga luenga, ia Mari mtasesa, tatu o whalongolongo mwhafonga, o le teilo ripoti nei nei lunga o le tatu Facebook, ma le YouTube, ai alu te mai moa aina e mau ai lea. Ya matal no mestasi o li ifo yo sia wo fo yo ia la feve ia malone. Yo la natala e falongolongo matolio le falongolongo itala mano fio. Ya falongolongo ital no nga tangata ni fa mai soli. Ta Sāmoa le wo mai Sāmoa. O ka se matango fio Sāmoa. Ya la e fa yala nga luenga le falongolongo ital no nga tangata ese ye Sāmoa. Wel matango fio Sāmoa. Ma nei lau fonga fia o tangata. Ia na tu fasili fo Sāmoa se tunu o komunisi. Po se tunu keusiano. Ia fatu il tala sia wole. O la tunu keusiano.
Ia, o i tau mai, o nisi o tangata la tu tele i sa ili lia po o tonu Samoa, po o meo leo so le valele la tu lo fono. E lau tele i lope ke usiano Samoa, e lo fa pia ni tangata sole. E ti ola lau fong fia tangata i Samoa, no leo atu no ke usiano. Ia malo, lui e tele fon tanga o lo alo to ile tonu. Alo fa tupu au leota, sa fa tai tele le mafuta mai, sunga ya John Paul, ya o kilani le iai, ya lo fa tele atu por klame fa tai lava. Nai fa fianga le tai ao, le minute ya fa fonga le tatu tala mai Samoa, tala fo le ya so yo le. Anga le ya so fia. Ma wa fia ya le me pitil nan taua. Le la si o tango so me stato pese. Ya tatu wala u fa fonga ya la tatu wol pese le fa malstino. Pe ya e kam oil tina mtua ya lo ftele atu por kala me fa ftai lava. Mai le sunga ya swa Felice Mikaele ya o pese fa fianga o tai o mai le pese le fa fonga lo itala mai Samoa tala fo. Aaron Sila, ma duia tai o. 5 minutes o le turn ta no le valuta. Lo fa lava good morning. O le tautua nei si fonga le no mua.
Tala falava, mai fa fonga, tātou telefon mai Sāmoa, i le tautua si fonga le nau mua, a stofi, lua sfupao ki topa, lua o lua wha. Ua tau nuo mana manuia I whanua le whainga malanga mamalu a le tupo Britania. Tale pale tolu mana matiofo ya Camila. E pe ona whaatalia ai e le tātou atunuu I le afiati ananapi. Na mango ina le mamalu le atunuu I lunga o ala ata. Whapea ma le tautua a le si ufonga le lau mua mai Sāmoa. Le leipa a moi moi tā ua. Ona tamai taipāri mi au Sāmoa. Ia me Dr. Naomi Mata Afa. O ministar kabineta, ma le mamalu le au mautopia Sāmoa. Na o whanga poto I le malai ma alele whaavao ma loi paleolo. E whaatalia le whainga malanga mamalu. Na malanga mai na wali tupu I le wa alele whaapitoa ale ma lo Britania. O le whairipu ale malu o le ma lo. Na taina le tii o le tana vai o Britania. Ina uato ai I whanua le whainga malanga. Na sia po ia le tupu le tula I whaaloalo a malu le ma lo Sāmoa. O nai mi lupe moliani, na tuua I lo whaleolo, maanga I atu I le tina nei si umo, mea tō la wapi ai le malanga, a o iai Sāmoa. O le aso, o whaatulanga ai le awa whaatupu, e whaafeilo iai le tauna umai I ele o Sāmoa, o le tupu o le atunu o Britania tele, o tālesa malana masiofo o Camila. O le porkalani mua le tupu, o le saulinga, o le awa whaatupu. E whaafeiloa I alo I ai I le University o Sāmoa. Ama ea, o na ngai mai lea I le whaalau loaina, o a Manoa Stone City, mō māloa le taupulenga. O tofuaina, e a tia le tio anga mo taa I le a onga paisi au, ale e kāle tia e whātātā. O na soa I lea ma le awa yatu, I le whonotanga mō tamaitai I le whare tali māloa le tānoa. Na manino whanoa hara pāle mio fiti, fiti veni I Rapuka, lea le whanoa ai. O le whae e wana fuafa matai, o le amatanga lea o sootanga a ia, whaapea li I whaipule o le au waa. Ma o so se mea e malanga ai, o le a ia tau awe lona fuafa matai, ai maise, wa ia mauchinoa e iai lona a inga I Sāmoa. Na masa ina le whaatalinga e le tio anga le au waa, ina ua tau nu ane le pāle mia o fiti, ai maise o le amana ia o leo o le whanau la eisi. No la tau suina le vii o le tanga vai o fiti. Ina tamo whaina o le awa a le asionga tanga loa si veni Rapuka. Na ia whaalia ai le angana whaafitai. Ai maise o whaaloa ma walunga a le tio anga, malai lawa ie mātutua e o I le whanau iti. O le malanga mai Sāmoa le pāle mea, e au wai lea I le whonotanga taitai o mālo le taupulenga. Ua whautua ina tangata whai ngā luenga, o loo whaafea o ina mālo. Ina ia whaali ana tau sili, a o iai Sāmoa I rangtari ngā mālo taitai o mālo le taupulenga. Ua moli mauina I nisi, tangata whai ngā luenga ale mālo, ua tā mo pia awa mālosi, I nisi o whaafe ale mālo mo sui pono. Ua iai fo I nisi ua ona nā, ma a ai whaatasi ma mālo, ma I uai ina whaatali mālo, I nisi o le au whai ngā luenga. Ona whaamanatu, a ngā I tangata whai ngā luenga ale mālo, ina ia ona sa ia, ma whaali winga whaalo alamia, I sui pono wai Sāmoa nei. O pauto ina taitai o a tunu o mālo le taupulenga. Ina ia mana ia o ngā luenga a o pisa paasalalau, paapetu sala, ma ia solo ia, nisi o tula pono e a talia mai ai pūlenga paasalone. O le Sāua, o le ngā luenga o pisa paasalalau o tustala. O le kasi leo vaina, o lo ane ia I whaatāua, a mālo uma o lo ilalo o le whaamalu a mālo le taupulenga. Ma o le nei whaasala no anga li tae o nei, na whaautu lea I le whaasala no ina o awala. E pui ai o pisa whaasala lau ma tustala, ina li potia o mata upu ese. O le stufa inga, na aunga lawa I te akutau lea o whiangai ma o pisa whaasala lau. Ai o a po I awala e mawhai o na fō I ai.
ese whaakita uri alo o te ngai. Ma tunu ese lima spulono a ma lori tau pulenga I le tu tau I whaakana Te tai ilo iai wha moe moe, o le awha sasani le tai iala, o le awha a mautu nei, I le wha I unga le vai yaso. Tātou tala ia, mō le nge yaso, whaasoi ia. Tala flawa o telefon mai lisi o fonga le lau moa mo le solo sfulfao o ki topa lua fe lua faa. O le soe whaatau na uina ai le pale mene New Zealand le whaitaunga whaalua le pili pe ona wholasia I le whaipule le green te anau to iono o le toi whaafo inga o seti seni o tangata Sāmoa na whananau I Sāmoa I le vā o le tasiiva lua wha ma le tasiiva whaiva sa wha mawina le tele o le langolango I le pili au wha ngā solo na tau alo manga I luma le komiti wha pale mene ina ua mai au na pasi lo na whaitaunga mua e nā teile to lima a tangata Sāmoa le a wha manu ia ina pe a whai pasia le nei pili e avea matola fono. Peitai o le a lea o fiei whanau lea I le vao le to o sefulu lima afe ma le to o sefulu I vaafe. O se taimi mua lea ua whaatala noa ina ele si ufonga le lau mua se whailau tusiawa o le fono a whaululunga o malo le taupulenga. Na fisilingi ai le fionga Patricia Scotland le whailau tusiawa o le fono a whaululunga o malo le taupulenga. E le whaatala noa ngama le polisile le si ufonga le lau mua a whamasanga te alu moresi I le asoana nafi. Maana sauno Scotland e tele mea maana nei ana tutupu I tausanga e valu ua tuanai ma o se whaeayanga fo I moia le ngalue moa tunuu e 5 ono le lanlangi. Olo I te tono malo le taupulenga, ma o le 25 o ia tunuu, o malo la I te tawatiai, lea ua ia whaingoina o Big Blue Island States, ona o le tele o ia malo la I te tawatiai, e pito sili ona te te leo lato o ngā sami, mai sili atu foi ona le leina ilo isi atunuu, e te te leo lato lau ile ele, o ia mai se atunuu la ititi ile Dominica, e na o le fitu lua afe ona tangata, whaatusa ile lua se lau afe maona tupu, o le whaitau o whae o Sāmoa, sa fsilingia fo I le whaatalanoanga. Po ani vaengolo nau ina ia mawhai o na ausia I le fono I Sāmoa, maana sauno Scotland, ia mawhai o na maua se tasi, ma ia io e ina se fulfulanga mo le vasapo o ngā sami, le Ocean Declaration, ma o loo whaamu mua lava le suinga o le tau, pe ava ai whaalavlavi whaale natura, o loo tutupu I le laulangi, e pei o a wha, pei fo I o le maunga mui tonga ma a fianga o soifuanga, o le Ocean Declaration, leo le a io e ina e tai o malo le taupulenga I le fono I le neiva yaso o le a whaingoina o le apia Ocean Declaration. O loo whaamoimoina ia tali ai I le whaatuptupla ia pea o whainga tau whaamatau o loo whianga iai ma vasapo o ngā sami e maise lava mai le suinga o le tau ma le sii o le sua sami. O loo mawhai ona maua le atoanga le whaatalanoanga I le ngangana whaaperitania I lunga upenga tawhailangi a le Samoa Capital Radio. O le asa whareile o le a whaato a sauno I le tupo sa lisa le tolu I le fono a taitai o malo o le taupulenga. Pe o na tali malo ai Sāmoa. Na taunu le tupo sa lisa malana masiofo Camilla I le afiafiana nafi I le malai whaalile whaliolo. Mamomoli ailo la apitanga I le sina lei si umu. O le a waifo I le tupo I le fono mo pisinisi. Le CHOGM Business Forum e whaafonga le tulanga wa yeisa ili ilinga. Ia ai matau mawhainga e ati na e ai. Pe ma inivesi ini unga e tali atuai I le suinga o le tau. E iei vaenga whaapitoa ua ato whaina e asiasi atu I le tupo sa lesa le tolu malana masiofo. Tala mai le tau sanga e tasiiva o noiva. E whaase fulu whaatunu I malo le taupulenga. Wa asiasi atu I ai sa lesa. Na asiasi I fitia o le avea matupu. Na whai ai masui o lona tina o kuini I le sapeta le lua. I le tuto tasi o fiti le tasiiva fitu se fulu. Sa asiasi fo I Papua New Guinea au se talia ma New Zealand. O se vaenga le patipatinga o le iupeli taimane o lona tina.
Wa ave ese uma mai lea au pusa o loa e tolu e na tāwhiwhia ese mai le mana wanui. E tu sai ma se wha amatalanga le malu si anga le puipui ngā New Sila. E wha aso na wha atino i nai lea ngā luenga whainga tā. Peo na wha lia Andrew Brown le sui ta o le Navy. E lua pusa o loa sa le ia ini mea i tutonu. Peo na wha lia i se pepa o wha amatalanga a le puipui ngā New Sila. A o le sitasi sa iei tau mafa. Ia ua mai o na tanu se wha tafunanga o la pisi. O le moli maua Brains Ross o se whai pisi nisi. Na whiwhia mai I whafo o loa mai se pusa o loa. O le asono o ki topa na paulia le mana wanui ngā tai whale o sa whata. Mai u ina mō mangoto ai lava. Na lipotia o le awha ama ngā luenga I whaia I le waa. I le taimo le fono le CHOGM o lo whaatino I nei Sāmoa. Ina ia awana I whaalawe lawe I taualo manga o le fono. O ieni tua ingai whaasanga I le company whaalele le Air New Zealand I le taungata te leo pase se mō malanga I Australia. Sa mata I tua le Consumer New Zealand nisi o whainga malanga alu matoifo I mai a le Air New Zealand mō se a ingai toa wha I se umi se fulu walu vaiaso se I waa ai po le ale tūlanga o tupu I tau o pase se I taimi o tuu wanga wa unga. I se wha amatalanga ma wha maunga le Consumer na ilo ai o malanga I taimi o tuu wanga wa unga e tu samale se lau wonus fulfitu pasene sa taunga tātuai nei lova yaso I tolu mua atu. A whaatusa I tawa le Qantas I le biliota lava le tasi sa tūlanga lua le Air New Zealand. Na whaalia John Duffy o le pulisili o le Consumer New Zealand I le checkpoint. Na o lato waba ai whainga malanga I le wā o a ai auto whaapea ai ma me le pone ma Brisbane ma sa taunga tā pa se peitai na tete I le matua taunga tā lava o malanga le Air New Zealand. Mai whaatolu pasene e mawalunga tuai nei lo pa se le Qantas o New Zealand le sia tunu o e pito mawalalu lava le tūlanga o tauwanga I au nanga o whela o inga o pa se le ea. Pea na whaalia e Duffy. E ioi le Consumer New Zealand e aona maua fo inipolo fiti ale company waalele ma sawhia ngai fo I mali tele olu I tau e au fiele whaalele o waalele. E na whaalia e Duffy e mo umia le tanga iai o le Commerce Commission I le tōlanga le maketi pe o yeini ngā yoi ngolo o matuata si I le tāla whia ngai iai tau o pa sese. Na maliu se tangata ona o se whainga whao li mai lunga o se pasi au kilani ma sa alua I se sa ilinga te leo. Na ta wele hato hone St. John pe tu sa le afo le lua I le au lia na nafi. Na whao o toini li poti le ofisa I se whainga whao li mana tupui o ne hanga. Na wha maoni e leo le maliu o sangata e tasi o le wha amtalanga a se leo su isinia. I le leiteo New Zealand sa wha ngaina se au upenga I le whainga whao o lima ma sa afia le tino le tangata I le au upenga ma manu ai. Na ave I le whale mai au kilani. Na o atu leo e le wale to asfulu lima ma le to lua sfulu I whafuane o le whale o se tau le alea na masalomia ma o lo tau sa ilia nei. Na wha maonia o le pasi numero fitu wha le ana tupu ai lea whainga wha o lima. E le tasi se supermarketi au kilani ua whaititia na I tūla e tatalai ona o le popolenga lava ilo lato saunga le mo e tu saima se wha amatalanga ale yuni a tangata whainga luenga I supermarketi o le vai astaloi na wha asesila I le Woolworths Point Chevalier o le whaititia le sfululua lato I tūla I le aso e tatalai mo le atunu o le amatama I le valu I tai au e o atu I le valu I le po mo wha ataunga na ta ue so upo na whaia le kampani le whai unga ina ua mai a se whaatala noanga ma le iuni a tangata whainga alwenga ina ia whaititia I tūla e tatala I talua ia mionga le mi ngao o lo o lamatia le soifo o tangata lau tele. O le tolu masina talua ina whaia I fo I se whai unga le Woolworths o ne hanga e vave tapuni la lato whale o loa o na oia lava popolenga na lipotia le supermarketi. Le 5% o si itia I whainga whao lima e lipotia I tutono le whale o loa pe a whaatustusa I le sfululua masina mo atu o tutono o le lava se fululua masina sa wha mawina I le iwa se laulua se fululima o ngā yoinga wha vivesi ma e iwa pasene na si ai pe a fua I le tausanga I tua atu. E to atasi o mawaina le whailongo le Powerball e tolu se fulu miliona tala I le poana po o le pepa manu malo na whaatawina I le Albany Central Super Rate I au kilani o le sifulfitu I leo tangata o manu malo I le Powerball I le nei tausanga e to awhais tangata na manu malo I le ta ilua se lau wafetala le whailongo mo le loto mai e lato na whaatawina pepa I le Fau Valley Dairy I whangarei malungo le mai loto I au kilani Kalai State ma Canterbury e le se tasi na manu malo I le strike 4. I ta alonga
Ua whaailoa le whaanono tele le iuni la kapia New Zealand. Ina ua awe isea le taito ofito mai taalonga o malo le tau pulenga a o lea sai se tūlanga mawalunga i le Olimpika i pale o le taito ofito, hockey, squash, vilinga wila i le awala o vilinga wila i lunga o maunga. Malepi inga o nisi o taalonga ua le to iau fia i tutono o taalonga malo le tau pulenga na whaalia Chris Landrum o le iuni o se whaanono anga tele lea mo au la kapia New Zealand whaapia whaia onga ma au whainga luenga. Mai se fo iu tangata mata sa manu ia tele New Zealand le taito ofito talo na amata i taalonga taupulenga i Kuala Lumpur i le tasi iwa i wavalu e 5 pine aura ua mau le olpeleki a e tasi mo le Black Friends tasi le apa memea talo na whaaufi aua tama i tae. Ua toi manu malo fo ile au ne tipolo le Silver Ferns a New Zealand i le taalonga lona lua ma le Diamonds a Australia i le taamlesango le Constellation Cup ai whaai o le taalonga New Zealand ono sfultolu Australia 5 sfululua. Walua i nei manu malo a New Zealand ai o le aanga i atu i Australia mo le taalonga lona tolo ma le wha na maua le tamaita i tongi polo i le mamo enweke le tamaita i ta alo o le taalonga. Tala fa wia ma le si ufonga le lamoa mo le nei vaenga o le aso. Malo whaftai nau whafonga le tino i tātou telefou te mauna vanoi whafonga i le iwa i le taio nei o le taimi o le ua 15 minutu te elvanu. Fifia leo maula vanoi matwhelo ai fo i pule mangafa tala milo tātou porkalame le atau le taiao. Ia, so i fua manuia le taiao pule mangafa malo so i fua. Pula. Yeah. Kia ora, kia orana, malo le talo fani, bonjour, alo, talo falo sunga sufue. Malo, so i fua pule mangafa ia oa mai le taiao. Manuia lava taiao, mana ia fo i le saununga le awala le moto wei, ka le pisi o le o taavale, pea o le pisi o taavale le CHOGM i Sāmoa, mana ia fo i le sula le la. Moni, oa mai le topi tonu. Manuia lava whaaftai, manuia lava, le aia se me o wha le tonu si amatou, pitonu. Malo, whaaftai, ia malo fo i mo tātou tala mai Samoa nei, vai aso, le la mai a. Pia ona whai le tunu, ia o le suinga na o o pisi tāsisa. Ia le ua lafo mai tala e whai tau nei, ma lo lama le tāwel pena. Ia whaaftai fo i le mamalu o le tatou au waa i o i Sāmoa, mo le tuu whaatasia o tala. Ia mwha pena ona lafo mai pisi lava na i tama, mai tau watu e awa le po ai longa o le leise la tau mamoe. Ai wha malo fo i lau sunga tu foi, wai pisi mai Sāmoa o le te usupo e po le 5 le te usu mai i le ofisa. Mo tatou whenga luenga i nei wa le fo i e tau te whatatali fo i sota inga mai i Sāmoa. Malo lava, ia. O te lo o le tele o tanoanga o le nei taimi a tātou ia Sāmoa ta tele lo i sino o le Pasifika, whatatau a taringa malo o le tau te ia. Sa o le lei. Ai mai se le watau nuu le ai ngā tupu. Ia moni. Le ai ngā tupu. Le taimi la le ntau nuu e ana po. I ta ilo iai, o le asa utanga iai longa o TV. O le mana ia so. Ia, e se le, o whaftai, mo whaftai le tua i le tau. Langi le, o ia fuang ana timu. Ia i le tau nuu wha moe le, o le ngana na tau nuu sa o le vale, le filosofi le tava leo mai, no moli mai, ia ua tau nuu mono langi leo le tau. Whaftai tau nuu manu, ia le malanga. Matango fie le wawa ia tu i le tūlai whaaloa leo. O le whatelinga, le pahalemia, o kapeleta, masui mamaru. Ia mara kapeta mumu. O kasole, o la uwa ai ana po. Ina ua le taimi le ua laa mai fafo le tupu ma le masiofo. Taimi tonu ale, ale laa mai fafo o le vaalele. Tata wa ai le vaalele laa ia. Fifia mai fafo le ai ngā tupu. O ese a ulangona na tupu ma le taimi le. Pio tau malingi o talo i matza fo ile le it's history. Matalona la mai lalo, feiloa ai ma le tama i tai pale mia, sau ma le kapeta momo, sau ma le vi o le tupu. Oka le matanga ho fie. Moni, moka. Na whaasawa iale o lesi fo i tu na
Sa vai ole asi singa I malo le malo. Moni. O kale mana I o toninga leo. It was spot on. Mana ia. Tau le lan pa e mal pong tau pong sa me o le background fo le tu atu. O na tau pong sa ai pa e mal tonginga. Sa peta la mu. So I feel maile ai ngā tupu, they were so relaxed. Mon. Le ai atu falling a fia o si o sa lesa. I matua foi vane foi alfa afong o lai ngase ngase toi in ai lai I ona ngase ngase. Ai le ai ma se ese le lau fonga fia. O atu I o le mamalu le kapineta al pale mene I lo lato la e pa e ma le uluri oka matango fie. Ia matango fie ia sa olele o te loa ia o nei o le la pisi fo le tupu le la tam fai fo le tatu li tio tu na mai li poti ia mai tatu tu e mai mo ia o le ufata oto mele se singa pe o le a fea ia mota ile a onga le fakasa o io e fia o fakasa I mota asia ile o tonga tongona ina ia o mo le avol felo inga le fai le papa inga ngala miste siao ia te lo la fo ia wa si umu ana le malo le la fo fata tali si umu ma va ai mata tu mo tau manga le fe fio ia tupu sa ole wa ta ola fio ango si umu ta va ai te fo ia la tu fa ta inga ai la fo ia lula mai le ka peta mo ale fio ango si umu ia mala tu fa ta inga oka fa tai wa le so me atu foi le taimi le no fa ta lo fa le tupu ma le tama ta pa le mia lulu ao ai se wo fetau I senga ula wa okale matango fie te tono la fanua Sāmoa ma na ia tele leva ainga na po ai mai we pe ana fa pe ole ma te em tu fue ia ele ai yo ai nga lulu e tapu ai nga lu atu nei afue ese ole se meno mai tau ina le tupu ole tala no yo to ina so oka e tala no ile ole polisi e te mina fia fatalo for tupu ile si le a fa tau le fo le tutu le ulo na pelu yo sa ole le yo fo ile la ala mai si masiofo ma na ia yo lan sa vali mai ia masiana atu ia lo sa vali mai ne tai o la sa vole kami ai tai la o le wenu tato le ina sunga mari o ma na ia se mai stato ripoti mai Sāmoa tu langa o ia ile ne yaso ia I fanga so longo le fono ia se fo mni mari se fo mni le sula wow tu foi fa tala fa foi ia joga ia pul manga fa le ta malo se fo mni ia atala fa ko tato tu la fa fo malo se fo mai mulinu I Sāmoa nei good morning talofa ia talofa mari ia le sa o le mate ngalu to lu pul manga fa ia o mai o mai se ia le fo le pule so ta se sa mo fa ngalu o la val to malo longa Ona ia si le fa mo fo tanga ia ta mo le ia ai o mo wia le fio li pule me se tato fa ngalu se ta sesa le tu fa fine ya ke sila mane sani lem sem yo lo man wia par tato malanga me se vole tato au na ngai nei Sāmoa ia wa fo tango lo si le yas me tau nei yo te lo po to fa fo mai ai po mau pa yo mau tu le tu lango le tau palasi ti mo ngai yaso ia le tau I va ya ia o no vigo tu lango tau le wa matana o lo tu lango tau ai le yaso ia ti bunga le yaso tatu tru ia talo si le sa ta o ni si vota ia o le yaso ia o tu lango vai tor po lo le wa tatu ia ma o vai tau fa ma saniale mo Sāmoa la tu tu lango fa ma tu lango o vigo tau lo ye temini ia pe le wa mata le yaso a na fi langi le tau na malo mariale me tatu ripoti nei ia mo le tual fafta tele foi le tatu fa fonga le matango fio ripoti e mise le foi le safa I po le nofo le palmio fiti fa pe le tau no termine tau no ile le tupu pe tania ia la foto na mo isa ripoti na pisi alo fafta lo sunga la tu foi pa lo fafta pe ona mo le mawina foi tatu telefone me se foi tu lango le yaso le pona polesa sai tau no mai la fio ngai ile tupu ia salesa ia ma tupu mai ta ia Camila ia le mai mo tato tunu al poko la me la vai mo le yaso ole so tu foi le to tau no mai ia le tato palmia ni sila ma si palmia ia questa fa l'accent fa per foi va samana ia e to tau no mai le so ile tera to le tu la lua la uri nei ola mo le multa ia foi le tato le tioia
vai ngai malangai o e mua sia e laksen papeva va samana ia le no fuanga le official le New Zealand le o nei pia a mai se tulango se report la te mai tulango va fo ile manual le New Zealand na le lango to ina isi umu ia po se fitola ia mas tulango ia se update wa tulango le si manga ma wa pena ola mo ko le no live to lungo tato di le first conference laksen sampai na mai morta to tulu ato vai ni facili fo ia pe facili fo la tustala ia fiangole ia mo tulangol mana wa nui ma tulangol si manga pe ona ia ola olunga nei tin ia ola fia na nei le te oli tula faora pai fo iona tua sina va ngala ti lungo tato a Facebook i lungo tua si fo la mo mai nai ta sina ola felo election mal palemio pertanio kiestama ole la fo tanga fo le bilateral vao o tai tolua e fai le ta mesina ia la fia na nei le te ole tu lai onu ia la mai morta to tulu le ole ai nga fa fai lo ai tai mala vale wa out of mai le tu la commonwealth for the state banquet o lo fa tai ele ia polo host tai le fionga te mai tai palemia ia fia mena mta ia per tu la ngana le fia na ne kala melana ai mo le fionga ia tu pu ia sale so le tu la sumartasi la fa na mai momenta to tulu i le awa tupu o la whaia ina i le tatu investiau au i vai vasi le NUS e la whaina mai mo me tatu tunu kau mo mona o neias Mahalo. Batango fie, por mga fesa fsili fatu ya Mari? Ono si, malo Mari, malo lava mo tatu fatu si o talafo, talofai. Ia foi oi na wa e militino ma e mili ala fa wa ina ili tele ma tele o tatu ma lo le lo pete fo I mai wa ma fa talo fa tu ma tu fue ai pe wa esinga ngana na wa enga ngana mai ona moni por ma fa pe val vo le sa no ole pero no wa yo tanga te ai nei la fa sa la po me si tanga te mo mawina ona e lima se forma le ono se no le commonwealth e porto pulenga le wa mai anga mo mai Sāmoa ale o le perstene o se sui perstene ale o le palemia o le sui palemia atu nuni le wa to mai wa pena fo minister vai fafo e o mai tai mo la to minister ia o le la wa o le media tato ni Sāmoa ia o le wa matana wa ya tu o mai la wa mai Singapore Nigeria o Kenya Rwanda ia le wei foi le media city ve fela no wa ia a tu langa la o le fela no wa ia o le nei fala tu to o te pule malo te pule e le wa ta o mai ai Sāmoa le nei vai tau ia wa nei fo ta malo fastai ia na eta o foi le talo le tau le nei aso ia te talo pe ma talo sia ia mawasina masele mawasina la le nei aso te alofo sia tatu o tunu ia la tu tapenanga ma fofuanga afue ia moni mami o afo no tanga na ia wa ia na fia fo ni vai na talano ina malo ole aso na file sa o tu ia le tatu sui I le business forums o le aso pe na mo le mawina na so fo ma le aso dua le sa fa tu tai tu lang ole fontanga au talvo a pe na fo fontanga tamai tai tina ma tamai tai o au nga o ia fontanga le no monongi fo ile awal ia fa ni manatu wal fontanga le usi le sa tai au mo se firtato tu le sa la sa tai au forum o ile CHOGM ia le tale na tu na mato va fo lunga tatu ala leo ai ola fi o uli la sa tai au ola nga I mai ia tai umala vor commonwealth I le Malaysia fau I le tatu palemene o ina fai fo tanga la ie au mai report umai na tala no ine le mai la vela so fu ia na e pe mali li e ro tai va nga ni o le mela o lunga le te mile o mol mawina e umai fo CHOGM release mai tu ole me ta o ocean declaration pe ole mena le tu e ono fai ngofoi o le apia ocean declaration ia si la fiorta tu no orta usanga wa sut fare na ia fionga ia sanga nei mo set ia por fortanga le ale malo fatas sa fai ngoino le Sāmoa pathway le si mena le sa ai mai al mena le mo mawina e ono fai ngoino le apia ocean declaration ai o le fai ngatala ia o le tamo fai o le fai o tu sia wa fa pena foi la fionga sia me o le la tai fono I fontanga I la sa tai au I le palemene
e ata mawhaia ma ia tau whaia mali au tasi uma 5 suruono lea i le declaration lea ia pui e tūlanga o ngā tai whale ma ngā fo i o sui tau la fianga nei teimi pe o lela o lunga mata apuna ma le si mea o le whai mai Sāmoa la tunu o lo a fia i mo pe o le whato awa aisi a tunu i e pe o la tu e Afrika e wai tele o la te wana lau i le eli i le pe o tātou i e o le vasta ma tūlanga o sasam pe o wanga na e o lela pe o wanga na tāua ai o wataupu whautanga e ile wataupu na whai e tūlanga o tau a whasalau Pona tō whai tūla whono fo i e te me pūlenga Pertania na mai o mai pūlea isi atunu o ina ua tō tasi isi malo o whaauau e malo na tūla whono atu Pertania o ile whontanga le sawa e tuaini sosior tātou whasalau le sana e wa amata to ilo e ile ripotile e teipo ile asforili le la sataya so sile i tu ave tua isi tūla whono iana o mai timo pūlenga na Pertania ia ai tu uiloi ia tunu to tasia ia tau e pulea to io la tu la fon fai Maro i tele mawile le whanonga atu i potia a besi o le ta ua le fono o lono winga te tala le fono tae ao ma wha umaia o ta o leo o le tūlanga io executive sessions ma tūlanga na e whai uma tae ao ia ma o te iloa o le mele iei o aiwa le vana la ngalu e tuala whai ngalu e ngai pa wale meo mai whai fono ia a malili e au tasi o la stona e whato ai loa ia tūlanga o le hafoi o whai unga mai fontanga e whai tau au o la stona i la e whaua ini se fontanga o leaders retreat e fili e le tato whai lau tusia o whau malo tau purenga ia le peti o manuia i sesi o tatu o tunu stona na te sili e utele loi mai mo tato tunu i le whatanonga la fionga ia masanga man whai lau tusia o le malo tau purenga na te sili ia masanga le fionga pule pe e ono situ langa spesifika i le lau mai mauti no mai le sanonga velo tusia o la interview le na vai o le wala umaloa la tau le la alo rotation a Afrika patu o mai le tato Pasifika ia o tulanga na si vanga na o isi swing o tulanga na o so sanonga na ni pa tusia o le fionga a sanga la fatanonga o le la fanga solo rotation a Afrika ia se tem mulian ia o mai atatu au le mana irena le fai mai Pasifik tau si e tafa ai voi tofa tu mai Pasifik se itatu tata ia for Commonwealth musina tai ia mali fo mul po me mau sanga na Filipo tima ia pe wa tata no lo meta oceans po sami ia o tato Pasifik te te tato sami ia no fo fa lu la wuli Afrika wa le ina la to sami pe la luta puna le fa no no tu ia fi tau le tu po le tanonga le ia ma le ngoto yo va ana inga tai o tato fu wa pa le ni mo a fi tau le il tano ingo yo mata up o le memorial na tu foi e pe eleva pe tu pu se me ila oia vai mai tau wai o le o tu pu me le tu pu mai si a le o fai mai Sāmoa fontanga o fisili foi na le la o lunga le so pe a tau no mai pa mia ma live tu lunga tato Facebook o la sana tali o le o tu la ele Sāmoa ile va ala a tato ni sila le o ia ma va nga pena o lo lunga la nei temi tu langa afiang o so sami ma pena o la afianga mo tu langa o failo tisia o ila tu Afrika e fainga town au tasi ia tu lu Afrika e se tasi mai de la tu tu wai e ia tu pu mata manai ia o te loe ve vela le palota le ono fai le sto nai ia la fia la sto nai fa ai lo umaya fai unga e tatu te o nga i foi la lau fainga luenga tatu le tio i nai muli for Noel Aggie Gray o i nala fai le leaders retreat muli te po i loma fa pe fa lau i loa mai la tori poti muli ma tu lango fai unga ma talo sia e fa i loa tu lango le Apia Ocean Declaration o le wa matan fa sa lau i si media le ngol mea Apia o la Apia ai le mauti noa o saunoanga ia le fai lau tu sia au i tatu fa tanonga talo sia o nei mali li o mau tasi li ma suron o la luenga la fionga fia me lo tai fono te mini ia atata noi tu pa lectures ia me se fontanga mau te lo ta lava ta pena tatu malo e mo moli fe au ia ma le o mai mata a fianga la ia o tu lango tu tauma le a fieta tu pasika
Ma no fa tai mari. O fa ta tianga lan po kala mel nei aso wa va ngo o fono le nei aso ma fu fu nga ya lu mo tato Facebook mo tato YouTube. O ni shova ngo le business forum le mfa mai mo multa tu tsu fa tan longa na me tau business o va nga tau ala pu to tu mo OCT le tsi fongo la mo o non profit organizations ma o le mo mo tsi pula tel vo o mo mai tina mai tai ya le mo mai tu longa business ai mo tu pula va yo le tu la super tasi ya mai vai baste ya e ono fa ye le tu longa le ava fa tupu ya so tu e malana sia singa tu ya ona le mo fai ona o mal au fa sala me muli mele anga isa le sa makamila ya ayo tato lava ye le yaso ole ala to la mo fai ona anga ita to ile ila malanga le palemia ni sila mala fiong ya wasa e o felo ingana la sisinga lakseni na ile ine mulu ala si ile tato o fai ngaluenga le ole o la to le navy yo la to ia na scientist o ngalu due ina isi umuma tafitola ile va mai sina reporti so atu e martatu fatanonga le media stand up ile kwate tele tu le fa yo na tu fesile la fa sallau ya laksini tu lang o reporti le sa ya mo ina mo ta to mai so atu e lola ya la ya tu ta me sina wale fontanga le pa le tu va la sema pa le mio Britania ya ata wo lungo manani le fia fin fa mai mo tatu tu lungo tatu live ia le fa mo le state banquets fia pole ai nga le fa felo ia tatu tai le host le fio ngat tai pa mi fa ile nai le FIFA convention center le nai ile mam tautu pena le fa mo le ke kana ni e poi pa fia ngole tau po mana ia le si fa la sival na le ora a fia na nei a fu atu le tele o fono mo vai nga se wato tele tato ile to o sa mo foringa mai matua lava ta pena le tele o tato fale tali ai malo e mesi le tele o tangata fa ya tu mari ola na ini si e malanga tu ifafo se ele tele fa longo ni la tu tala mai sa mo ele tau watu e stasio sama isa mai Afrika sauti fe mai na luta ele tao stasio tato vai piula na luta fe mai oi o le fia la Afrika e alwe o fe mai natural e sel mana yo le o la tala na morta tu tu e lei se tala fa no fa lo fe mai o mata tu tanga te le se fa no le se fa everyone e o mai tu langa e tu la tu fa to market friendly o tu tanga tali malo tu tanga te le se tu la fo ile o mo le tu si wingo Sāmoa le ulo le o Sāmoa yo o tu wale tu e tali malo e se alo fani le se tu langa e tu te mo le ni winga fo i a tai fo la pisinisi au fo pie fiel au fai pisinisi la tolo tu langa pa pena ia ai o talana le la wolunga i le au fa lo ngolongo tu everything's positive ye le ma se tala fa no pis tala le ia il tu langa ta pena nga Sāmoa e pe mo ne lo sa no nga tu fo lava ta pena ta tu malo mo ta tu tu pa malo e fu ta tu tu langa me umala tia fia foi nei atu nu ia tu fu ai no mai vai foi no pe mo la tu na tu mai la fia fi na ni lo atu la au le au la fa tu ai lo o tu nu ia o tu lo ngau ta tu fio anga ye tali malo yo fa fitai ai pe mai po fe na mo mai ta tu fu de la tu fu o tu nu la tu sio ga ta la tu fu ale mo isa bo fu ai o fa tu na o sa bo su e mai la tu fu vali ia o te su ia ta su ta tu fu malo ai to tel no e Afrika na fai o ina o nu ton wana mai kaino o manga no nu le fa tangi sia Springboks ai we ta o foi tu la ka ti ele se Afrika na matal no soli mai e se awa le mai lau Sāmoa na ta ala wal man mai le sa pala mai Sāmoa matua mautino ai le ta alu ia pe tu langa na lai lo ai la Afrika ia le tu langa ta tu man Sāmoa lo ai la ia malo va ese se pol manga fa le pa wa le o le to Robert and ma na ia tele le tala no mai a so ngana ya Mari la na so no ngale fa pe wa lava ta pena Sāmoa mo mo le fe au
sa o le lei lua o le Apia Ocean Declaration ta imana ia te le wha maite ai o te loto vai mari e mauti noa lava le rope uma elefono tanga lea wa sai ni ma fa ma ni pe fo na esa no e se atai me le atua le wa pa uli le va ani usina nga tai fale ai pa uli tonu ai nga tai o sa fata le tu malo le tali ai le ai nga tupu so unam so tau au mai ia talo sia ai fa tai mari o le situ na sa no o le mata ata o le lau fonga fio le atunu o le lai pole ma ua matufu a mea se aso e tali o mai au tiarone ta te fiu tala no atu a wale ma faina wipe e se love smile ia e te mita fua le ta longo atu na ta o Sāmoa le na ele se me tua pe o stali malo foi le pa o le fai ma tatu watanga ti o tatu tu malo ma si anga o tu so Sāmoa le o masi fa mo nei le mai lava el palmia tatu venga malo ye o mai iwa nga umalama matanga luengal malo o tatu no ma si anga e pa e ko menen tu mai lava ala so na mo rambuka la to ia so le ma fai na o tatu camera tu mai mo fo tatu tu ia tanga lo le o ile sua fole o para mio o fiti ya ti ve rambuka ia le o sa no anga rambuka na fai na wo lunga tatu Facebook mo YouTube o lo nu le wa o vai le o lo nu le wa ma tu sa le o tu foi mai na inga e te lore le vai nga le maru wale na mai tatu fasal lunga o lo foi na na tu no fo mo ma fo fa e le to ave ser ta malo no swafa o le winga lui fiti ya siti veni rambuka ya e tu wa ya matanga loa le la amalang fo sa mo lo ingo lo no wa le la o si osia i lo na ai e sel mana ya le mai mo atu le tu no mari ma lo la io ma lo fa fa fo mo tatu tu mai mo fo ise au na ngata mo fai ye pe na ila se na fi ma fa mo lo to fai la ai ma na ia fi fai tau fo ini show tatu tu singo lo ngalu tatu fa ngal bunga nei io na mo lo ngol tatu pe fai langi www.samoacapitalradio.co.nz o lo ngoli tu launa o lo ile CHOGM 2024 o reporti umai le malanga tuia ke sila mane sani asionga lipole ia o wa fo pe no o wa tuai e uma file reporti ma tu o tu lungai na ia o telefon no ni sina o tala mpaina tu fai tau o tatu tu ini si wa ngana mo mai fontanga o le na ta ona fia masanga ele fa soa i o reporti a media po fa sala una e ni si o la fa sala una wala tu fa ngai na tatu reporti nei mo ia o le tatu ngal lu ma le tatu fa pa fo le Radio New Zealand ma Sāmoa Capital Radio ma tu o lu o man sai ni tatu memorandum of understanding yo o lo ngalo lu fa tasila pe o le fa mo fo ia le tatu RNZ Pacific tasila tu suile nei yo stamai taya Susana Susui yo lo matu ngalo fa tasi nei o nisi o nanga mai Britania ili mo se la tu wata ya na foi na va tu ini so tatu content e fa sau lungo latu o latu media lungo latu ko klan o tu la fono la vai e te tau ona fa so ai a le mo fai no uma ia la fa salau inicio vai tu la fono la ia e ia ni si la so mo na mai tawin o mai ao ave lungo latu media ele fa so ia o mai lo la ila o latu e pui va ia tu la ngol fa salau se fa manatu tu la fono mai ia ingol vanga ni ia o mo tatu la vai ia la fionga lipule o a umani me pu ia le wotu wa mai lungol ko trail fa nga umai e fai fa nga i tatu tarat Marion na fi Marion na fi na wa tau no malanga fo ia tanga loa terminate tanga loa ia citizen a vet wo ia fa nga i na mai tatu wa ta fa na lipoti ang ifiti a lalang o si me ma elena o vai o la o screenshot ele a Facebook page la official page Rampuka ya ta mai lungo tatu live le na tatu wale na fa sala winner tau no mayo ko pale le Rampuka i faleolo ya male temile sa vale mai fa fo vale le anga i tono via ki terminal sa wala ta vale fa ta pero le live i do e ta pena mai le live mai le wa ya pe va ga dai ta fi foi na eu fiti ona fatto atto no mai foi a filmira fiti ya le na fatto Samoa Capital Radio ni so va ngamo fiti ya
Awa le la to coverage. Ile nei te mi lo ta no pai Samoa. Malo. Mari fa te tele lava mo te mi ona fa pisi. Manuia tele nga luenga ofenga i lo fa tole le fionga le pule ia ta sesa oe mai sene tu fa fine fa na ia la fa me fa longo atu le si tu le foi la fa i le tu no ia ta tele o tato proclame le la sa ulunga le tato YouTube mo Facebook ese mai le nanga le fa nga i ta o le tato di jo Alo fa i suara tu foi fa pena foi le fio football ma fa sai mo la no nei ta au mo le foi fa sai tato tu mo ta ia foi tato au nanga pa sa longa mai Samoa ni fa mo ia tele mo tirina fo on nei so tato tano pea o me lo fo le tua sei fo mai mo ia sei fo mai mo so nga mai Samoa ia mal tato di poti o le choco mo le tani malo Samoa ma nei ele di poti o nga fa o kale mana ia fa no longo atu ai tatala no mai le tuanga ni ia mari pe le simele lena tala no mai ai o ile fio anga le awa atu fue ava ai ina tametia onga male mamalo le fio anga le awa pe fie ni tu la na nofo fa tali ai mo le o atu fainga malanga ai o atu lava lai sau lava o kale matanga tali malo. O le la tau tu fa fi fianga vai foi. Ia mai ele anisi o tau tu fa la wiloa ia fanga solo por kala fa ina FIFA so mo o fa tolu valu lima o fantasy. Fa ina fa so mo tanto por kala militar. Le sali o tona i mal fa fi fianga. Le o tos fa minuti on tane o le iva le tau tu si fong le mo Wellington le. O sole la o susulu mai ma umana tu ai. Ia Samoa no ulu o te nofo ai Pe wha pe whea o na ngalo atu o e le vai Samoa o le penina o te fia iai O sole la ua susulu mai ma umana tu ai Ia Samoa no ulu o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o e le vai Samoa o le penina o te fia iai Mangi mai se matangi e mamoli atu ai I love find Samoa talasi Ani mai se matani E momori atu ai Oh, I love find Samoa talasi Wow lele fa sol alla foia o na paulo le sami i la pe la sumia ele masina pe fa pe fea na ngalo atu oia ita Samoa o le penina o le masa pacifica E matango fie i le afi pe asa vali Lona nale le mafoli ngari whenanu ai E wha pe whea o na ngalo atu olo ringoa Samoa o le penina o le vasa luloa Ani mai se matani E mamoni atu ai Oh, I love find Samoa talasi Ani mai se matani E mamoni atu ai Oh, I love find Samoa talasi
se matani e momoli atuai oh I love find love Sāmoa atalasi Maki mai se matani e momoli atuai oh I love find love Sāmoa atalasi O e sila fia e mawhai e au whainga luenga a whale talawai o na whasosani ate o e malau ainga e tonga fitini ngā se lai te mani manu angai le tu ngā tele. Mō lau sila fia e anga wa umale au whainga luenga i le whale talawai i mata upatauru soifua maloloina ma o le telefo i o taimi e le tau whaiasa wa wanoa e mawhai lawana e talanoa i ai iso o se taimi e ta aua tele le sila fia e tina mai le 2.5 i le 1.5 tau sanga le mātutua e mai se lava tina mata maitai o lo o tele ina wa aiele soifua maloloina ma le tau singa o ainga o whale talawai umalawa e mawhaiano lato whaatumuina pepa mo au fuala au tali ni fesile winga i au fuala au fesosani inga se la i te pe o le tale fulu wha iti ngā fesosani foi ini manu anga la iti o nisi whale talawai lato te o fui natu tui pui e tau fia ilea a fia ili mi sela tale vivini fulu male koviti siaki mafua ile mawalungo le toto fuala au mo siama e a fia ile plada se itulo o vai e tulu yei mata mafala ang monisi o ngase o tina mata maitai asi ile upenga o fesota inga o le healthpoint.co.nz pe afia iloa se fale talavai o la talatane. E tolu se fulu afe tāla le tino i tupe wa tapena le tiji sound mo lana promotion e fiso soni ai i le taunga tā o le soifuanga le nei vai taimi. E tolu fa ilonga tupe ta i lima se lau tāla cash o le ase ina i asa whareila ta i tasi moni usila ma au se tālia. Na le whaatau lava o sau top up luas fulu tāla pe siri atu mai whale o lo masani pe lafo foi online le tiji sound Pacific o na maua leo lo avano le sei. E te avano foi a lafo sau se leni le mai cash a le tiji sound Sāmoa whaonga i le tautua le ClickX Pacific. Lafo nei loa sau top up luas fulu tāla pe sili atu foi pe whaonga le ClickX mo tupe lafo le mai cash alu ainga i Sāmoa ma isi atu nu o le Pasifika mo soa whanoa e te manu ai i whailonga tupe tolu ta i lima se lau tāla cash i aso whareile ta itasi mo nisi whaamatalanga whafso ta i le telefoni o le o valu se lau tolu whawha whalua tolu o valu se lau tolu whawha whalua tolu seki a le tijisa. Le wulunga le tanto le nene fionga na peptele tala i lene o le whalulunga tiji stānu New Zealand. Nei soifu mori wela pepe ma lor soifu le tai o fau. Mori atu fo le wha ma lo i lau sunga tu foe. Lo whianga i mai fo le tato ino le malula tunu le nei tai au. O watu fo i pānga le tato po karami. Lo to tele na wanga i atu ngaruenga. Ia misi fo i moli ino le wha nau le aonga. Maro lawa le wha ma losi. Ngia le toro tu fo i fo tautua. Malo, o mai le tai o lau pepe. Ama tau yo kilan. Lu mana ye lain ne yo kilan. Donu lewa ama katau ma tau le. Matana vela ya ma faso solo to ila vale. Ifta ma fana le mo ye tato. Ya tato ko fa pena fo tato tono lo mo. Ia o le tau kirikiti na o tau. Foi le fai mamango eu kilani tau no mai malanga mai sa mo na ave o male o tau mo. E o mai la tangata i Wellington e Makalai State. Ia o mana whaonga o mai na malanga mai sa mo. Ia elisi me o iai i langa o nana tau no i malanga a. Doi, awan mele na ui matou tingi. O le saura malanga e mai mo la o palolo le. Ia o te tau le talo maisi a mau mea. A mau ale o palolo. Ia o le mea tau wale na awalunga nei. O le amu, o le ufi. O se tinga mea ISS, o mau ni pawalanga tama matua whaintana mo ne o palolo ia ro whanu. Matana, sami mai palolo to tele sa molo no winga le wana mo ta le tanga le na mai atuan ni. Na matou whaasoa i le te wino le palolo ia umilo naonga. E la la fa me mana to la matua au le tu ile aisa fa malo le palolo fa avela mua to atu ile aisa wa o mai ne ye wali uswa vai uma pe mai fo ile la na tu sa o ile aisa te mina umai na ta ya mana ye mo nga ta si e manuia o i fo i fa la ta la wi o ta inga ye vili so o me se top up vili so o me se kupu
ai tava ia to lai ai pe to fa lili ai mo palolo vo le mo mai le video ia mo ta sila tem to e vili mai e va tutto pape fa sa le video ia fa ia alula ave palolo na vai pen top up le telefono mo malo le se tala mai sa mo le tu al titi sa le tumo le fono la ia ole li poti sa wal mato vai nga fai as pisi o la e mato fa pinga wenga o mato tele la lo falo loa o no to tele o nai tangata wasi sa tu se tato tu no fultanga o lo tam fai ya va ven na serve va ven fa si no fa vai no telefoni ngatana ia la wintinia ia mautinoa ia o lo mato a lu la to ia tato internet ia wona yes fa le ton ai me se lava fo I vai ngatonu lo fati noi fo tanga ina ia mai ai fo una ia tatu tagata ia na se mai fa mai o le matua ma na ia mo dunga tu langa le sa mo tu langa tau sota ai ia wai ta one fati no lava pitola awal vai nga ia ma to ia ti saul mo le vor fo ia o me tau sota inga e ta wana matua nga lu manos wai o mai fo e ta wai mato company e ta wa tatu watu no pa te u fa le to ia le o nanga ia ta ut esa o ta ut o tato ma lo mo te tua le vo ye ma wo lo fanga solo tato se to fola mai se ata le titi o afe u mal tato se ine nei to lo tato vai aso ye te toi lo do wingo tato se lo na valu le aso ta ya e to lo la io vai aso lu e fa mai ai tato fa pitolia ta le o tato fa pitoa o le kisimasi ia e mantua ta sulu na ni fa mata entry lo no winga fe I fa tau so to pa plus futa la pesiliatu telefona ina foi le click ex la foi se le ni anga I numero di Sāmoa ia wa tau fatino pa fa pet fiato se a fa ele ai a word fa polina le tu langa foi na la vai qual memo tinoa fa to pa futa la patau melisita pap suta la la fiafi ele iso wa no mo wala ngata wana tasil los futa la e fatau por todos por limas fu falolo ina ia mo welo wa no pe fa faingo fin na tu fu malo e se si vai ngati fi sa no ia ia melo telefoni mo si fi le tunu la pepe lei non fi fa si le to se li poti mal tato team por le tonu te bilio le fa filo ia il tato witu malo si umu ia tu pumalan masiof ia penis me man ia lo fati noi io e pe ole tupu lava ia malana fe ma fio ai sa mo masiof e tapu la ala fa sala la o malato o le mafuanga la na por kala me lava io ne su tasi na e fa solo por kala me papa ngala fa solo ne tai mota e a wai foi le tupu I murino I le si vai ngana fai ia ai I mau tele mai te tala isi umu po le te me filo ai ia a wata to te le nganga to anga top up telefoni al vanga le sa a wata wai sa wali po tele media ai mo bo sa le live le si mentai si umu la tu e nga ya ta for tupu ia o tato mata la va vai te me sa le live ia batu I lungo tato le tio e mon tarsia ia manu telina ne yaso la pepe me lo telefoni mo le tonu mon si sota inga so sonia to tua ia vai le o ta sili mon to fa ia manu ia li te fai vol ne yaso a to foi ia me se lo se me yava ia me so I famiglia ia la to mo lo to no mo ne te mo taiao ia manuia ole fai mo le vaso nei le ta aloi le liona ma pe plenty de fano o ia pani ma le plex ia ma le toa sa mo menglani ia manuia foi le tapo inga e meso le la kapteni to ta ma le plex a le pepe o le van tau tu puna tu lang ia la ngo le palpalao loto la udi e tele de pikia kapteni toi kapteni se le plus ia al mesirio le wa tu la me foi ia le matai sa mo le ia sa ia e te inga ta wa ia o lo te vai u fa ia fu a pe plenty fa by we are a temperature le fa ta longa ia te ia to ta longa o le o gilani na wala to fa fu a pe plenty ia tarsi manuel to ta po inga vai mo vai so ala po tele tu la pepe fa ia va de vo por mga fa li potil na pe na tel no foi male fiona la pepe tele ma ia gilani ia te lo le tai nei le ua tumtumu sa mo te falfono anga ia to lango le feitau e va vai le feitau no lua o le pili o le titsenia o nei le fatau no o tai le palmene moni
Le sa tau seti atu lo masini. Le walei ta oa. Ia malo, ia tāsi manuia le wha moi. Ono le utari iwa. Tātou wha soa fo le mutaupu na pēr uma tātou telefon. Lelei. Ia usi meil wha fonga I tātou tala mai Sāmoa ma telefon le nei tai au. E le tautua le nei e si fonga le lau mua Wellington. Tala falavo, usi mai e wha fonga. Tātou telefon mai Sāmoa. I le tautua si fonga le lau mua. A stofi, lua sfupao ki topa, lua o lua wha. O tau nuo mana manuia I whanua le whainga malanga mamalu a le tupo Bertania. Tale tale tolu mana masiofo ia Camila. E pe ona whaatalia ai e le tātou atunuu I le afiati ananapi. Na manua ina le mamalu le atunuu I lunga o ala ata. Whapea mana tautua a le si ufonga le lau mua mai Sāmoa. Le leipa a moi tā ua. O le tamai tai tālimi o Sāmoa, pia me Dr. Naomi Mata Asa, o Ministar Kabineta, ma le mamalu le au mautopi o Sāmoa, na o whanga poto I le malaiva a lele whaavao ma alo I Paleolo, e whaatalia le whainga malanga mamalu. Na malanga mai lawa le tupu I le wa a lele whaapitoa, a le malo Berzania. O le whairipu a le malu o le malo, na taina le tii o le tana vai o Britania. Ina uato ai I whanua le whainga malanga. Na asia po ia le tupu le tula I whaaloalo a malu le malo Sāmoa. O nai me nuke moliani, na tuua I lo Paleolo. Maanga I atu I le tina nei si umo, mea tula wapi ai le malanga, ha o iai Sāmoa. O le aso, o whaatulanga ai le awa whaatupu. E whaafeilo iai le tauna umai I ele o Sāmoa. O le tupu o le atunu o Britania tele, o Tālesa malana masiofo o Camila. O le proklami mua le tupu, o le saulinga o le awa whaatupu. E whaafeilo ai alo iai I le University o Sāmoa. Amaea, o na ngai mai lea I le whaalau roina, o a Manoa Stone City, mō māloa le taupulenga. O tofuaina e a tia le tio anga mo taa I le a onga paisi au ale e kare tia e whakasa. O na soa I lea ma le awa yatu I le whonotanga mo tama itai I le whare tali māloa le tānoa. Na manina o tanga o hara pāle mio fiti veni rapuka, lea le whaunoai. O le whae e o na fuafa matai, o le amatanga lea o so o tanga a ia. Apea li in whaipule o le au waa. Ma o so o se mea e malangai, o le aia tau awe lona suafa matai. Ai maise, o ia mauchinoa e iai lona aina I Sāmoa. Na masa ina whaatalinga e le tio anga le au waa. Ina ua tau ni uane le pāle mi o fiti. Ai maise, o le amana ia o leo o le whanau la eisi. No la tau suina le vii o le tanga vai o fiti. Ina tamo whaina o le awa a le asionga tangaloa se veni rapuka. Na ia whaalia ai le angana whaafitai. Ai maisa whaaloala maa walunga a le fio anga. Mai lava i maa tutua e o le whanawiti. O le malanga mai Sāmoa le whale mea e a wailea I le whonotanga taitai o maa lo le taupulena. Ua whautua ina tangata whainga aluenga o loo whaafeo ina maa lo. Ina ia whaali ana tau sili, a o iai Sāmoa I rangtaringa mālo taitai o mālo le taupulenga. Ua moli mauina I nisi, tangata whainga aluenga ale mālo, ua tā mo pia awa mālosi, I nisi o paape ale mālo mo sui pono. Ua iai fo I nisi ua ona nā, ma a ai whaatasi ma mālo, ma I uai ina whaatali mālo, I nisi o le au whainga aluenga. Ona tāpanatu. Anga I tangata whainga roinga re malo. Ina ia ona sa ia, ma whaali winga whaalo ala wia, I sui usipono wa I Sāmoa nei. O pauto ina whaitai o a tunu o malo le taupulenga. Ina ia mana ia o ngā ruenga a o pisa whaasalalau, whaapetu sala, ma ia solo ia, nisi o tula fono e a tavia mai ai pūlenga whaasolone. O le Sāua, o le ngāruenga o pisa whaasalalau o tustala. O le kasi leo vaenga, o lo ave i ai whaatāua,
A malo uma lo ilalo o le whaamalu a malo le tau pulenga. Ma o le nei whaasala no anga li tae o nei, na whaau tū lea i le whaasala no ino au wala. E pui pui ai o pita whaasala lau ma tu sala, ina li potia o mata upu ese. O le tu whainga, na aunga lawa i te aku tau li o whea ngai ma o pita whaasala lau. Ai o a fo i au wala e mawhai o na fo i ai. E ese whaaki tau li o whea ngai, ma tunu ese lima spulono, a ma lori tau pulenga i le tu tau i whaasala launga. Te tani lo iai wha moe moe, o le awha sosani le ta iala, o le awha a mautu nei, i le wha i unga le vai yaso. Tātou tala ia, mō le ne yaso, whaasoi fo ia. Tala flawa o telefon mai lisi ufonga le laumoa mo le solua sfulfao o ki topa lua whelua whaa. O le soe whaatau uina i le pale mene New Zealand le whaitaunga whaalua le pili, pe ona wholasia i le whaipule le Green te anau tu iono, o le toi whaafo inga o sitiseni o tangata Sāmoa na whananau i Sāmoa i le vā, o le tasiva lua whaa ma le tasiva whaiva. Sa wha mawina le tele o le langolango i le pili, au wha ngā solo na tau o le manga i luma le komiti wha pale mene, ina ua mai au na pāsi lo na whaitaunga mua. E nata i le to lima a tangata Sāmoa le a wha manu ia ina, pe a whai pāsia le nei pili e avea matola fono. Peitai o le a lea o fiei whanau lea i le vao le to asifulu li mafe ma le to asifulu i vafe. O se taimi mua lea ua whaatala noa ina e le si ufonga le laumua se whailautu siawa o le fono a whaululunga o malo le taupulenga. Na fisilingi ai le afionga Patricia Scotland le whailautu siawa o le fono a whaululunga o malo le taupulenga. E le whaatala noa nga ma le polisile le si ufonga le laumua a whamasanga te alu moresi i le aso ana nafe. Maana sauno Scotland e tele mea maana na ia na tutupu i tausanga e valu ua tuanai ma o se whaeayanga fo i moia le ngalue moa tunoo e 5 ono le lanlangi. O lo i te tono malo le taupulenga, ma o le 25 o ia tunoo o malo lai te tawati ai, lea ua ia whaingoina o Big Blue Island States, ona o le tele o ia malo lai te tawati ai, e pito sili ona te te leo lato o ngā sami, mai sili atu foi ona le leina ilo isi atunoo, e te te leo lato lau ile ele, o ia mai se atunoo la ititi ile Dominica, e na o le fitu lua afe o na tangata, whaatusa ile lua se lau afe maona tupo, o le whaitaua o whae o Sāmoa, sa fsilingia fo i le whaatalanoanga, po ani vaengolo nau ina ia mawhai o na ausia i le fono i Sāmoa, maana Sauno Scotland, ia mawhai o na maua se tasi, ma ia io eina se fulfulanga mo le vasapo o ngā sami, le Ocean Declaration, ma o lo whaamu mua lava le suinga o le tau, pe awa ai whaale vlavi whaale nātura, o lo tutupu i le laulangi, e pei o a wha, pei fo i o le maunga mui tonga ma afianga o soifuanga, o le Ocean Declaration, leo le a io eina e tai o malo le taupulenga i le fono i le neiva yaso o le a whaingoina o le apia Ocean Declaration. O lo whaamoemoina i a tali ai i le whaatuptupla i a pea o whainga tau whaamatau o lo whianga iai ma vasapo o ngā sami ai mai se lava mai le suinga o le tau ma le sii o le sua sami. O lo mawhai ona maua le atoanga le whaatalanoanga i le ngangana whaaperitania i lunga upenga ta whailangi a le Samoa Capital Radio. O le asa whareile o le a whaato a sauno i le tupo sa lisa le tolu i le fono a taitai o malo o le taupulenga. Pe o na tali malo ai Samoa. Na taunu le tupo sa lisa malana masiofo Camila i le afiafiana nafi i le malai vaali le faliolo. Mamomoli ai lo la apitanga i le sina lei si umu o le a waifo i le tupo i le fono mo pisinisi. Le CHOGM Business Forum e whaafafonga le tulanga wa yeisa i le ilinga. I a ai matau mawhainga e ati na e ai. Pe ma inivesi ini unga e tari atuai i le suinga o le tau. E iei vaenga whaapitoa ua ato whaina e asiasi atu i le tupo sa lesa le tolu malana masiofo. Tala mai le tau sanga e tasiva o noiva. E whaase fulu whaatunu i malo le taupulenga wa asiasi atu i ai sa lesa. Na asiasi i fitia o le avea matupu. Na whai ai masui o lona tina o Queen Elizabeth le lua i le tuto o tasi o fiti le tasiva fitu se fulu. Sa asiasi fo i Papua New Guinea au se talia ma New Zealand o se vaenga le patipatinga
o le iupeli taimane o lona tina. Wa ave ese uma mai lea au pusa o loa e tolu e na tāwhiwhia ese mai le mana wanui e tu saima se wha matalanga le malu si anga le puipui ngā New Zealand e wha aso na wha atino i nai lea ngā luenga whainga tā peo na wha lia Andrew Brown le sui ta o le Navy e lua pusa o loa sa le ia ini mea i tutonu peo na wha lia i se pepa o wha matalanga a le puipui ngā New Zealand a o le sitasi sa iei tau mafa ia ua mai o na tanu se wha tafunanga o la pisi o le moli maua Brains Ross o se whai pisi nisi na Whiwhia mai I whafo o loa mai se pusa o loa. O le asono o ki topa na paulia le mana wanui ngā tai whale o sa fata. Mai u ina mō mangoto ai lava. Na lipotia o le awha ama ngā luenga I whaia I le waa. I le taimo le fono le CHOGM o lo whaatino I nei Sāmoa. Ina ia awane I whaalawe lawe I taualu manga o le fono. O ieni tua I ngai whaasanga I le company wa alele le Air New Zealand I le taungata te leo pase se mō malanga I Australia. Sa mata I tua le Consumer New Zealand nisi o whainga malanga alu matoifo I mai a le Air New Zealand. Mō se ai ngai toa wha I se umi se fulu walu vaiaso se I wa ai po le ale tūlanga o tupu I tau o pase se I taimio tu wanga wa unga. I se wha matalanga ma wha maunga le consumer na ilo ai o malanga I taimio tu wanga wa unga e tu samale se lau wonus fulfitu pasene sa taunga tātu ai nei lova yaso I tolu mua atu. A whaatusa I taua le Qantas I le piliota lava le tasi sa tūlanga lua le Air New Zealand. Na whaalia John Duffy o le pulisili o le Consumer New Zealand I le checkpoint. Na o lato waba ai whainga malanga I le wā o a ai auto whaape ai ma Melepone ma Brisbane ma sa taunga tā pa se peitai na tete I le matua taunga tā lava o malanga le Air New Zealand. Mai whaatolu pasene e mawalunga tuai nei lo pa se le Qantas o New Zealand le sia tunu o e pito mawalalu lava le tūlanga o tauwanga I au nanga o whila wa inga o pa se le ea. Pea na whaalia e Duffy. E iho le Consumer New Zealand e aona mo fo ini polo fiti ale company wa alele. Masafia ngai fo I mali tele olu I tau. E au fie le whaalele o wa alele. E na whaalia Duffy e mo omia le tanga I iai o le Commerce Commission I le tōlanga le marketi. Pe o yeini ngai ui ngolo o matuata si I le tala fia ngai iai tau o pa sese. Na maliu se tangata ono o se whainga whao lima ilunga o se pasi au kilani, masa alua I se sa ilinga te leo. Na ta wele hato hone St. John, pe tu sa le afo le lua I le awaulia na nafi. Na whao o toa ini li poti le ofisa I se whainga whao lima na tupui o ne hanga. Na wha maoni e leo le maliu o sangata e to tasi, o le wha amtalanga a se leo su sinia. I le leitio New Zealand, sa wha ngaina se au upenga I le whainga whao o lima, masa a fia le tino le tangata I le au upenga, mamanu ai. Na ave I le whale mai au kilani, na o atu leo e le wale to asfulu lima ma le to alua asfulu, I whafuane o le whale o se tau le alea na masalomia, maolo o tau sa I lia nei. Na wha maonia o le pasi numero fitu wha, le ana tupu ai lea whainga wha o lima. E le tasi se supermarketi au kilani ua whaiti ana I tūla e tatalai, ona o le popo lenga lava ilo lato saunga le mo, e tu saima se wha amatalanga ale yuni, a tangata whainga luenga I supermarketi, o le vai astaloi na whaasesila I le Woolworths Point Chevalier, o le whaiti le sfululua lato I tūla I le aso e tatalai mo le atunu, o le amatama I le valu I tai au, e o atu I le valu I le po mo whaataunga, na ta ue so upo, na whaia le kampani le whai unga ina ua mai a se whaatala noanga ma le iuni a tangata whainga luenga, ina ia whaititia I tūla e tatala I talua ia mionga le mi ngao o lo o lamati le soifu o tangata lau tele. O le tolu masina talua ina whaia I fo I se whai unga le Woolworths o ne hanga e vave tapuni la lato whale o loa o na oia lava popo lenga na lipotia le supermarketi. Le 5% o si iti ai whainga whao lima e lipotia I tutono le whale o loa pe a whaatustusa I le sfululua masina mo atu o tutono o le lava se fululua masina, sa wha mawina I le iwa se laulua se fululima o ngā iwa inga wha vivesi, ma e iwa pasene na si iti ai, pe a fua I le tausanga I toa atu. E to atasi o mawaina le whailongo le Powerball e tolu se fulu miliona tala I le poana po o le pepa manu malo na whaatawina I le Albany Central Super Rate I au kilani o le sifulfito I leo tangata o manu malo I le Powerball I le nei tausanga e to awhais tangata na manu malo I le tailua se lau wafeta la le whailongo mo le loto mai e lato na whaatawina pepa I le Fau Valley Dairy I whangarei malungo le mai loto I au kilani Kalai State ma Canterbury e le isetasi na manu malo I le strike 4. I ta alonga,
ua whailua le whaanono tele le iuni la kapia New Zealand. Ina ua awe isea le taito ofito mai taalonga malo le tau pulenga a o lea sai se tūlanga maugalunga i le Olimpika i pale o le taito ofito, hockey, squash, vilinga wila i le awala o vilinga wila i lunga o maunga. Male pi inga o nisi o taalonga ua le to iau fia i tutono o taalonga malo le tau pulenga na whaalia Chris Landrum o le iuni o se whaanono anga tele lea mo au la kapia New Zealand whaapia whaia onga ma au whainga luenga. Ai me se fo iyo tangata mata sa manu ia tele New Zealand le taito ofito talo na amata i taalonga tau pulenga i Kuala Lumpur i le tasi i vai vavalu. E 5 pine euro ua mau le olpeleki ai tasi mo le Black Friends tasi le apa memea talo na whaau fi awa tama itai. Ua toi manu malo fo ile au ne tipolo le Silver Ferns a New Zealand il taalonga lona lua ma le Diamonds a Australia ile taamlesango le Constellation Cup ai whaai o le taalonga New Zealand ono sfultolu Australia 5 lua. Walua i nei manu malo a New Zealand ai ole aanga i atu i Australia mo le taalonga lona tolo ma le wha na maua le tama ita itongi polo i le mamo en weke le tama ita alo o le taalonga. Tala fa wia mali si ufonga le la moa mo le nei vaenga o le aso. Malo whaftaito e mōna wanoe whafonga i telefou i le sfurulua i le awa uli e whamano whaftai ia o le mate ngā lua atu ma pule mangafa talamilo i nei tātou ofisa au tū i porirua. E pule mangafa mōle sere whiena tunu awala i e mo i tātou whasa launga. O le tai au nei la ngā lua mai sa velina ma ana i le whalifono ni usila. Ia o le sau sau fo tātou whasa launga le tai au nei lungon Facebook mo lātou e whia mai mo iei. Le tala noa ai le palemene ni usila i le pili fo i le tuituina le whaitaunga lona lua. Seni. O i nei porirua le ilfa tātou ofisa au tū le mate ngā lua tu i Sāmoa. Nai fo i tātou whasa launga na sau lungo le Facebook ma le YouTube. E mese lungo le website le nāwe i tātou tala tustusia. Tau tua mele fion le lipule, pia ia tāsesa, Mari, ia ma lau whenga nei whanau teine to lua, nai i tātou o whenga luenga. So e tele lava vaenga whenga mai mo iei i tātou tau tua le nei aso, ma le nei vai aso. Mana ia tele. Mana ia tele le ia o tātou sui i te tono le Beehive le pale mene nei tai au. Moi. Ia, wafu ise reporti tu sa o mai lava i mea o te tupu e te sori o Sa o lele, ia, malo. Ia, fi faso mai le tunu u tātou proklame le tai au nei, mo lava noa e tele no mai ei. Vaenga foi na mata ina le lantou foi fa fonga ma va vai tu sa mo te nga malo sa mo e me se foi teni le mai ta watu le fa salonga le mai ne anam savilina le tao la mana ya le tumu ka tu tang sa mo la ya yo walen falango fa pena malanga male pasi au kilani o lo malanga mai foi ni so le suyo committee e mal malo le atinu male au lango mai le ai tele o fo langa sa Tal si la vale malo longa ila to en tau numa ni tau. E lo pe mai alo ia to fo ilunga. Sa ole. Malo se di malo. Malo. A le foi na fa longo le ilau fatranoanga male sui o le mafutanga faise au. Inei i le lamboa apa hatsma porirua. Le foi o la tu lango ina malo si fai so no. Ja, sa ole le yo lo lango malo si le mafutanga fi fiau so fatasi. Wellington e polirua ma Hart Valley. Te lo foi le tu mo i tai o le mafutanga ia ma to tele o tātou anta Wellington i le wha moe nei. Tālu sia wa le na matal no mo le fionga au pitona nafi. Tau mo whai ia o lona mana o ngā tālu sia ia pāsia le whai taunga lona tolu i to tonu o le tausanga le nei. Ia uni i to tu o le tausanga lea. O te lola i sa mo laksen o le taunu nei. Ma le sui pāle mia ma le au malanga. A le la whatal no le whai taunga lona lua o te loa ese foi tato tanoni mamma ia ile ngoto ele vai sa mo sa ole maka le leile oni usila ma fenga malo so fatasi le nei pe pasia nele lua me ile tolu e te tau kava ele fa le tonu le utula i mai sa mo va sa ole ai sa ole lo sa nga foi ai vai le spitzu no na umana tala no le pili nei
nei ia malanga ia le pale mia o New Zealand i le aso ale nei tau nuu i Sāmoa a lau e tatou tu stala vo ia e lui lai fesili i le sitiseni ia malanga tai fale fitaui fola ia le winga la ba sil fe tengo na lua o le tali le la mau po stato pale mia i Sāmoa pe fele me le tu sta io sa le o pa sil fe tengo na lua to sitiseni ia la me to te mana o tu ye ma fa na wela to so fu te mi sawa ia tarsia o tatou ia lu step pasi mo sia teuteunga ia na fa so solo ia le moni ale la tau so fianga ale te tala pe tatou le no o fa tolu walu lima lu fa tasi pe fa so mai tau nei ia nei fa fianga so filo i tau tu al si fong le mo le walus fu minuto te ele va mai le en fa talo fa foi le fa manu ia tu nei tatou pa anga le nei tau fa te tele ma futa mai tau tu al si fong le mo Ula tatou pese ona le wei tatou wala ulungo le leina ia e fia la fatala fatu tatou wala umalo so ifua palole nga lue tu fue oi so ifua manuia ia o matao ia manuia lava faftai maka foi le lua porkalame ma ngai akele malo fafkai aku ile uso ia mari mole New South Sāmoa mangingo le fafkai io ma ile loko uia mare fia foi farongrongo me se o maka ko po ile ka unga le are kupo saresa ba ngai me uma o le mea lava ngau pikia o kai mi le o uma ia kongo mle vale au ke ia lo ko ki kilo ku embo men me poeka inga ile o le ku sa o ale mo se mingo ia pe yo mea nga ka malinge vo lo imaka o ki kilo ku fa alo anga yo ka ko kangaka la o le ingisi la o mo kongo le o fale a ko embo men me poeka la sa o anga i ali malo mal ya fa fe kai makango fie me uma fa kai fo ya o lua le nga lua nge yaso ya pe o sia o kamai fie fianga nga ya wala o koi ya mangui ala vale luaso nge yaso tu fue male ma fine foi por le afionga foi ya pule mangafa ya pule mangafa ya amalu aku au pole ese foi le matango fiel tata vai tu tau no i Sāmoa le tupu ai ese atu no i titi ai matautia me o tata fai vi ile lia yo vi ile me yo marka mo fie me uma le ai si me fale con o ngu fo e maka kwa i sak pola kingi e pia po fela ko kusa uma ngu i laka i kilo marka mo fie le ai si me fale con ya fa kai si ka ko ngu fo kwa ngi ara la vai ki kilo ko fo ai si ka ko ngu ya la longa la vale loko fa kai ongo
la ko ka mo fainga fo lawa fionga tamali ono lewa sa no ele tulanga le I talinga malo o le aso wa se uma ia silamio fo ilunga ala hatsa le taimile na faata lofa I lulu a le fionga le tupu le mai sese tupu sa lesa male a o le tama tai pale mia I lau fanua Sāmoa o le asila ngona na oia o le na taimi ia whafkai mo le wafsiri lau kala marsa ngā malingi fo ia ngai roi maka ngō wai akua o whakalofa ia ska ko parimia fo I le fionga fo I mai kai parimia ma le kupu perkangia ioi la longa loko whafkai loko fia ngā malingi ngai roi maka fo ia ngō ki kilo aku le mā ngai le ioi whafkai amu ia fo ia ka ko parimia ma kaka uma o lo ia I lea taimi ia o kako ia le ngat maka kua I lunga o waka ele ia la ko lau milikengo ia le whafkai fo I le uso fo ia mari ia ma masanga fo ia ia la ko e mo ia la o milikengo I fo la ko o Sāmoa ia o kako le maka ai whafkai lava le ai ma ngai me uma e o foi le kaukua ka korekio yo e whafkai ele ai se meo o leo ka ko lo mangai meo ngor ko na lue vale le ka korekio whafkai kele lava whafkai ia kai kange ia le foi la o le o ngarnge ia so wa le o ngo foi lumo TV maka ia o le espe au fai o le o le pe o le o fai ka korekio ma excuse foi le le smell ia e zangare maka me Sāmoa ma lo fa tele lava ia le ia manuia tele ne fa lo tama no mal kok Sāmoa ia o nge ia fa karia ku lo sunga ku fu e mal kok Sāmoa ia lo tele atu me ia a como ia se aso ia so I fu mo nei taimi ia fa se fo ia mana ia o lisi tato tu le la mai ia tala pel tato leina so mai e sa o disa no ili la mo fu ni ia so fa pe sa o le tala fa solo pizzo wa toi tu siena pia history rewritten sabi ai aluatu fo ile laina ale pale ale kapeneta ale fa ai tu ala lua mai ma le fa ta lofa taimi na o tafia tango to ai o mai le lima o fo ile sa le ai o mo le lima tupu fa o mi malu ai wala vo it's fa sa lofa ya ile masio mana ia tele se le matango fio tavaliana taimi na lo solo tavali pangale ia to tele la to fesili po to nu malanga I sina le ia pangale na le maua tu I fasele longa ia ua tau leva fo ile fia o te lona na safa tani mai lava si tu malo ma la fioanga I le tau nu atu o le malanga fa pitoa po le malanga mai state le tupu ia le wei sta vala u leina ia malo so fu le ni tai au talo fa malo so fu manuia lo tu fu fa pe fo e fionga ia po le mangafa tu le nei tai fo lo fo mananga de le ia ma tai au na tu tenu salai ia o ero le mele kupu I tu fu kwa sa vili al makopiko ono surfa mai la tautai ma lo se vili de ke mi la tala te la kilomita ia ona kala kai runga ngai de anu male a koi ai kuar fale ka fili sa go I maka wala ngale na sa we talo le tau o le tu langa na o le man lo su sa vili ia le la mo o to ia ma lo so fu a ma lu me to ma lo se fu manuia o ia manuia la fa tai e lo su ma na ia le la ia o le sa vili o lo malos ia o fa tai foi la o no na fisa mo le va o tu lo ia o le la se singa lo ngai to salum fa pu te lo lo sa do I fo ma to tu o I wa lo tu I fo no a la to ia malo ia fa tai le nei tai o fo ma na ia le fa so o se fa so ma tango fie tele le nei tai o ia o se fie ngal lo to le ala I fo le tai o fe ngai fo manga luenga e mo fo la no o le sipito le o le laptop e fa on ia nga luenga o le laptop e fa on il lo por kalam ia o I fo no ia o mute le laptop le por kalam o lo ia mo fo nei fo tanga e o te ki fa so ato a le ona na fisa mata I le tele vai nga ta wa sa tu po na fisa tu le lo fa e nga so fa tanga lo
pale mi ofiti al te metasio le sa tu lo fo tau nu atole o le tupu sa utang fa sa ili profese ala tai o lo mo o mai ia streaming neck na nafi o mena no fa te ia o waru tu lo isi live stream fo ia e mo e umana puere isi mea ia ono tu di mai le o le puere no le isi fa mo o tanto Sāmoa Capitol le fo no wo fo in il taia ona nafi e pue mai le au va ai e mo mai tato ke mo tu i fale olo in a blink of a second ya ne wo ni le taia o le wo lai mai il parliament kolo ma fo fa pesa o le ka ko Sāmoa Capitol radio o fere dei uma le tong me uma o le telefone va fa ngofi ai o le o le si va ngata wa sa u makamaka ko ngafi de news on the CNN ala fo ia la to le tonu to le ko Sāmoa o le heading o piki me fa per heading sa King Charles is arriving in the lands of the kings. Oh, yeah, nah. You know, it makes me feel proud for Italy. I am proud to, be called o Samoa. Ai ke me kasi foi de amu ia ka ko ni ve ke mi ole fai karinga malo o de fama wingo for kala fasopi ai o se fi anga mo ka ko nga ka o uia fe nga malanga il ko langa I fe malanga ia o ke wa ko ya Sāmoa ke rongo Sāmoa ko a fi isa vai monono polimo polu ko e ke nga o se whakakai wa au mai a whakasi mai kanga kai se loko e kasi in unity e whakingo se me kaulelei au mai ka koko e whamalo mole kaninga malo whamalo fo i kako whatonu i whapeforo whinga ruenga Sāmoa whakai koe mole interview I nole whailo tusi awa ole wa amakai nga mangingo aku isi whakulanga i wailo aku fo le sa ia lo mga whapea ai sa wa mai lontona le whailo kusi anga le interviewing ai le whionga ia whamasa o ke rei loa o le aku ule le whiri mai ia it's a lot less population mai a Sāmoa so lo la ide ai da ia mga ia uma ia states umol Commonwealth I tofinga ma ngo whapena o se whianga o le loto ma e tu sala ngona o tato uma so se mea la veta o Sāmoa te whaalongo tua o ue whaalima no to ki ia tau no sa le sa no po ki to ki ngol TV ya ba fia te whaalongo to loto se o tomo le oli ya te alo malingi le mulo I mata pesol si o tato no e pele le loto ya sa ia ba vo pongo fo ia de te me lo malu ia ni fontanga sa lo malu ia mai ia de a fio tupu fo I ngase ya mon sa ia la ma o va pe ai longa ni ata no ya sa wa ia na po o la val malos ya te lo si ni live mata si ya ao le fiongo le majesty te mu fa solo ato o te lo o ia la mona ia ato no lo fe ngai no mai ultino tu la ngai le lo tu fati ai o fata we no na malanga o se fa ia mo Sāmoa o le tilo ai nisi tu la ngai fati no vala wingo I ole fa o malo le tau pulema ia le ngata o se urua I malanga whatupu ia le taru la no foi ia o se urua I ngā taringa malo telele I tono Pasifika I tūlanga tau malo tau pule mo ia le ia e whapte tele mone nei tai au tai mo tapu inga pule mangafa tai fulfaso pule mangafa whapte lau fautua ma vaenga o mai sau noi nei tai au ia ma whana e fo ia pa moe fo ia le ngata fo ia o tau tu ale whionga ia tu fue uso masani I rungo le whasalo ia lo patere atu nei feresten mo tanto por kalame no terina ia fo o la singo nei aso fa manuele tu Faftai fa manuia fo ile tu manu selina lo aso sai foi Hallo Manaia te faso le mai oi master Featherston yeah sorry le no ma wa tu faso ale al tamali ile CNN no mata fo ena po ile newspaper I fafo media fafo le Daily Mail o Engelani la foi fa sau ile tala na ona tau no o sa lesa
Peilan e sau no, pe se falang tu pe tangi lo fatu Mansua le wa tilo le nei newspaper te le ai sau e mele ngo Sāmoa. Fa longa tilo te fatu vi ele ali. Ya o le tio fo ini New Zealand le tu se be radio no fa longa ana po ki TV ki le tio fa sau e fo news fa manitala le si to ina pension New Zealand pala. Such a small nation and look at it. Ia vai le kile tele lunga le fa sau ya tala ya na po ile tio ya New Zealand le tio pala ngi fo e. Le we tatu wala lunga leina. Ya malo so ifo taro fa lava malo lon sai. Talofa. Ya, so no mai malo so ifua. Malo so ifua lo songa le ya fa pe foia. Le fionga le. Pule manga. Sala o lo ko lu. Fa kaya ma le se le manga ifo le. Lo ka fa longa hui ile kala ka ko le kio. Wa ye o fa ko lu ngi ko ngo ma fa ngi le. Ma ye le fo le ka la wa nga le fa sala o me le. Ya fa sanga mal ko. Olo. Ya, so no mai, ne manino lei oi. Ole na ya ole mea. Pawa longa le wo mai ka ho ai bo pe ke ru fa fong e kala fa ngwe mai Sāmoa. O la wo ye le me fo le ai ka ye o fe ave ai malo po a. A se fa fe fo le nga ngo fa mai fo mawo. O ye wa ma ka wo ingula o ri o nga ko ai fa kasima. Bi ngo bo ngo la ko mo ko fa le nga le. Ka nga fe ave ia le nga sa ngi o fa long e kala fa ngwe fa sa fa ya ka ko le ki o mo Sāmoa. A fa ya tasistangata ya le la fi o mo msabia ile te. A fo la na me o la ko ngo fa la ko ma ka wa ve se ko nga ka pe nga pe o mo se wala fa ya va va ngi le sa u lungo le la ki lo ye nga ka pe wi fe mai o la wa wo le fa lo ka wa nga ve le ka ko ka se fa la nga ko le me le ma le por kalame ai ma nga ia mai foi fa lo foi ia pal mi fiki nga wo fa lo nga ka o nga le wa esa o fi si nga fo nga pal mi o mo fo la so ka nga ma le wa ai o fi wala wa ai ia ma nga ia nga ai na o ke le lo ki le YouTube la le o fa nga o au ki ia Gale ke o ki baka kwa lo po kala. O tu lo to mai ti ya ki lo i po kala me na fi ma po fa so solo lungo tato le ti. Le ki o nga o ya le pa ma o le ya fi kwa ko sui. Ma ta ya tu fue ma mo le po kala me ma yo le fa lo kwa ma ka. Ya mo le tu fa ke pilani. Sai foi. Ma tu foi por mo fa na fa peo sei si le mate fio ai se me fa peo ele ma fai no ai ale no fo si tangata le fa peo na wingo mo me malo le ngala u fai la vita vale post tangata le fio ai si sa wile no fo te popole fo ya te lo ono le wo pikiele news ye yo se mete le pena stasi tangata ai mana tua foi ta toa yo le Sāmoa la ile mena to no lo fatu e o matua o le fa alo e le tau fa tonua le wa tali malo ya uno sai lo fitau sami ya le tatu vale ko lena ya malo so fu talo fa malo so fu ya malo o merta ya mo mi stai vange fonga a se foi fonga ko sala ya salo mai ya le yo u le sa u nga ke le po ani me pupu mo me sa si me pena e ya mi state me uma ya sa no ya sa no le te le we lunga lo si ya we fa fo le tio wa tu ai ai pa me o ke mo le fa ska ya ke o ko o fa nga luenga ai lava o ma fu ai ngo ma ku maka ma ku fa ngo Imero kupu kongo shoka ko o o me mo o mo ko yo fa kai mo wi ya le ri ongo le amanga iyo ka ko Sāmoa sa o le ka ko kile Sāmoa e se se mai fu lo le kuspai o sia pu kinge ka fe le ya e le amanga iya inga ka ai mo ko i fa kai le ri ongo ngi ya vongo le ongo wo fai un ka ko ai ngi me ku Sāmoa li ku mo sa o le ya fa kai le li longa ma ia le nga ko le mga iol pan mi au kan ko le ke le mo Sāmoa pengo fo Sāmoa pengo fo fe
Afkai le mo ia nga. O ma lo ngi le fai ka ka ko ia. Ia. Ke le aku ya ka ko ma lu manga yo la ko mo. Ai afkai o la ko fa ko ya Sāmoa. Ia ku sai mo ngi ke mi o le so fuanga o ka ko ia. O ki afkai le li pa wanga le nga ia ke afkai le li. O ki fa lo ka ko ka ika. Pero ngo ko e la ngonga loko mafakia ngo le mga iyo ka ika ka ika Sāmoa nga lo kala mga iya Sāmoa o na mga iya nga lo so ifu mo so bol puang kupu ya me va pe ai ka si ai umar fongo iya mga iya nga Sāmoa iya mo pel fam malu iya mal fa sa nga le mu nga iya ma nga iya ka nga ma ro Sāmoa pa ka ki o okay, kile ati ko luko wang le. O le fanga ngi ya so ngolo. Falo lo foi si makamakas. Ya ko yo vale ka ya. Malo. Feliz au no falau. O ki ngi o zene fwestelen. O ki ngi mangel. O le vana mai mo mai falo no mal tato litio. Io fa un kwa ka o ko le vin mo aku ya. O fa pe ngai pisio va pe la le fa dia ko so lo ngon hawo le fan ka o filo o fia fa ka ya ku ya ki o ko o mo ko yo la ka sa ki me kan o ko mo ka fe o no makar ki tu sa tato tato fai o mo ko yo fa ka ya o fa ka mo ko yo ku le pa yo o ki fa ka vo nga fa nga ma ro ko o ngo kele le vesi o ngo ka ai le ya me nga ku pu nga ho ke mi mangi ke Ole o ka me uma malo ole me tau no si le fia foi le tunu ole fina wina o fono nei pel fono sit si loaf sufa malo ia tau ati e la lang ole fono le ole taimi o tula e pa mal fainga malo cha pipi le fina le winga la o ta tou le o ta tu tava vai na o tou wai o ma tou wai ale me ole fainga malo tula mai o Sāmoa na e la ngona foi ta ole Sāmoa yo ta ole o me uma vai ngai kupu ngai kemi yo me nga fau mai kula epa fau mai nga malo la wo o kemi wo ka wo yo we swinga o pasi atu ile sila pa fikai ka nga ka wo mai si kinga ya ba me ya o bom fa ka ngui o que aro fa ku ya que o que aro fa ya Sāmoa lo ko pele lo loko malo alo fai ia no ia naso mania foi alo tele atu ia alo fai so foi ia ana ia mane fa so asi tamale o tato uma ma fai o foi ia ui ni vai aso ana nafi ana po pe no foi atu ki toiki ia mese ia pe o tua mai sa mo tato litio e mo tu fa tai tele lava de malu le tu no lo fa so ina pe share tato Facebook ma social media dunga o to sa o le account post pages ia fa tai tele lava o le nganga lava na ia maua sa mo uma o tato le o ale o tato o mai sa mo fa Io au mai Sāmoa i tonu ine e malo whaftai fa longo maritotoa o folau sia tata male whatoa o matu e saula vai lona si ufufonga le mea lai lona whatu lona finangalo mawhatia le loto e tangi ai fia fo le loto e fia la oeta valau sa lo falava malo se fua Talova tu fue. Talova Sofia o mai tina. Mangoia fa te kai ma lornga lue mangoia pa longa kui. Pokula me lo fai mai ya mai seia. La unga lue mai Sāmoa. Ya, talova me fa pure manga fa le o mato luat. E oi talova ya ki o lo so. Sei fo manuia. O lo mika mikanga o ngeme o mai kupu e makiloa o le kio. Ai la. Ai la vale le nga lue mal fa maongi o mako fa rongo nga sila piele fa nga uva ya fa longo lava salo fai fa se kai ngi me uma al mako ala fa kai se sila ngi kan nga malo kupu mai alo manguya se ka ko ngo elise me kupu ai mon o mo ya pele file mo le li se ka ko ngo fa kai lava ile ko pe nga fa popo ngi se o vilia o esa vilia
ala ha kai si la nga lo o ko le kio a la fionga a fa sanga Sāmoa ma mari ma el fam kalanga menga lipo ke ngi kai au ya o ke fa kai bo wa vele el padre mío fiki makai si ma ko yo ngai lo le pala si fi klum padre mío fiki le ba yo so pero o fia la versión ma ko foi ngu ila ko bi ko ilang inga mai ka ko malo me o mai ku le malo la vai ka le yai o se o vilia ko le umal o pika ngo ko vilia ko se asa o vilia ai le ma pa yo ku ya ki o le ki o ka ya se ro ngai uma te sila fia oe Sofia te vai ia na fil fa mo si te fia ngol au va ama o kole matango fia mai la vai le au wala watu di te unga o fale le te mi si le fu watu tu tonu o le tu ama na ia la ka fa pe kai ka kilo vai o ia o lava o ko e ka o mai me o kupu Sāmoa me se ma ko ngu o ka fia ya wa o ia mo pa nge pa kai le li wa nga me o ma kupu Sāmoa me se ma ko ngu mur ka ko inga se ka ko malo ya pa kai ya ko ya ki o ko songa me o malo a mai ya nge fa salong ya longo nga le fia ko foi ai la o se asa o vilia ko vilia ko la vale o ngolo la ngonga lo ko fia o ye o me ko pu Sāmoa ngale yo ko ma ko kele lo ka ngalo pangele ko nga ruenga la manguia ko ya ki o ko umalava me sole li pule o Sāmoa le pule ko pui la ko ngale mo ka mai manguia ska me luma ya lo pa como ko pisa mala pa ngala umalava oi apesi si so o ia por mangafa ia malola mangalwe o sa o kanwa kulia manguia la vale aso fa longa pea malo faftai te le lava tina faftai lo finangalo malo vala au mai le fo e mai tau atu talo fai pio le aso ilo malo pisa o kinga ai o kai polo a singa me o ki ai si le pia ko mala pa ngaluenga le manguia la ngaluenga ngai aso ia manuia lo fatele atu mo e faso i fuia atu fue ai me ser fafonga ngale atu no le tatina matu wale na vala mai nei te mo le o falongo iai ese lava le lei faftai ese ala ngono la nei tai au pe ilana sauno mai pe o te mine la liliwe flole ma sani fo ya le falongo ngai tato o titi mea wa va ai iai ona lae pa pe ilo mea wa ia fa fofonga iai ele tau fa fitai fo ila le tau tua yo anga va ana mai le tua ai tau fo ona tato ave fa fitai le tapo inga le tunu wa ele siri fo ile tai lo tapo i pe o sina fa popo atu le mana i te le fa so vela melta tu le fa ali e poor marys fa pe no fo ali isa tali malo na fil no Belize ia i te tono Caribbean Islands ele no ulea fa fitai tele no fo ali ila tatu ri vala malo so i fu talo fa ia so i fu manguia tu fu malo fele so vala au ia price kick ia ayo funga la au talo fa Pura mangafa, tala. Soi fo manuia mai le ai funga la au matala. O le banka ku barvala le wo koe. Wa ai ko ro siu fonga. O foringa na le. Tai. Soi fo manguia malor ka pu. Tai. E ko ia o singa fa so fo ka ko kana malo. E sel makango fie ku fu pura mangafa. Malo ia mon. O mo ko makango fi mongi de ia. Chao nganga po mai aku o se mea mo amore o ku ia fo ngi ku pulanga mangi ngi kai mo o ye se karinga malo fa pere ma wonga mo ko i maka ngo fie o ai mar ke unga mar sa nginga ia ko ngo fo mo ko ke usunga fongo mo i maka ngo fie ai ronga fa pe se ku ngu pe kari malo ye ngi ke unga ia wala mangi sa olele ila ule mai kau
wala nga se uma ku uma na ku ku nga ma ya e mo ya fa isia ku ai le ni me fa pe ke u fu ma ke u de ya ai mon ai ma ku ma wa er kan nga ma lo ka ku ya pe ya ho nga sa ngo ngi si ma lo sa ngo ko i wa fe kai fo ngi fe nga ma lo ta ma kai pa le mi e lo kai mi i wai mong ya mong ni sa ngo nga ya lang nga be si o ka ngaka ia no e ai de ma se me o ai ar fe nga ma lo ko ra i mai o na ko nga ia mon yo o lo wa le ka ko nga wa lang be ia ka wa ho ke le ma lo vale yo ye ka ko a le me ye kasi ya le loko kasi le fa ko ka ko le ko o le fe nga ma lo wa sa ia ka ko nga yo pong le ma ka ngo fi ngi me ku ra i mai ka ko ngo fo ngi ko ngo ka ko ke mi kai sa le ka ko ke mi kai e ya venga sa ngo e por manga fo so se le ki o sa u por kala ave ale Sāmoa ka nga ma lo ri ni o mo ko ma ka ngo fi ya e mong i fo ni si manga pa fe kai ngi vai kai mi mar ko fo ka ku am fa yenga il ki ro ko ka nga ma lo ka ko pa u me ya ro fa ngi ya ri i u ma mangu ya le ko umi ya i u ma mangu ya o me yengi me ku pu ma yengi mala ku pu mai nga ya so ye ko ya ye fa u ma mangu ya la nga pa so ni ula ya ai fa fe kai mor ka ku fa kai mor ka longo lo fa ku lo sunga e mangu ya ke le ni ya ona e mai mo i tatu fa sa longo mai Sāmoa i lungo Facebook mo YouTube iyo oi fa tai o ke maka ko por karami o ke maka ko por kame o agora kai minga sa oi pure manga fa ko kongu ya sa fa ya mo ki ku ya ko avara o ko oh ia malo ya mangu ke le ni aso fu e va pega ko pure manga fa sai ya pa ma ko ya si mai ngai me sa e o fu ma e o te pole le alo famo e sai foi ya Alo, to tene tatu wo fa foto a. Ia. Ai fa mai mo mo le si vai nga mo se mai mo pena o se vai il malanga tupu mal pasio. Ale wi sta tu Ia le, oi vivela la laina a. Fa tsalo fa tsilo ilunga le laina tsalo fa. Malo so buia. Tu have to buy. O mai o tu man tua. Buia pa kai. Yo le o si mai boy. Pa mo longo la tu po kala ta te chilia. Tai lava. O ke mo vole o le ba mo vija. Ui, talo fa. O le pisi o le o to. O le anga la vale ta si le ta bu le tu ya ba tu. Mo. O ke mo fa mo pa am ia i o la. Pa te le tu. Sa. A mo ke. Bele tu bai. Le ta le loa. Mo. E ta tu man tu ia ba benga iena. Le chanso ya ramo pero la volele pero nunca le chanlani somos via samo o me está tu no po mako poye le mata pole ita unga tupu mo sa penso di talo poya samo eu fui ni tao le nata la yemia te la bona salvolto telo o tinama tama esse de me tu por meio tá tudo tu tá filho aí tá boa e mon me monia e que ele tá lá no meu guarda mai le lo como le tá mal ni le lo fore wa o la guarda que tu nunca Sāmoa le no tosio le tua mon sauna ele me faria que ele vai bem ao tanto vai ele me o tanto e a albe mondiale o lo faria le tua e eu fofo tá que ele saunou ele to gente olha me vole ngate kenat a olla ele mas nu mo mo lo faria o ina o mo dia foi tá o le tua ya Sāmoa mo tanga tela la o se tu fia o se tu te tu le tua e le pa te fa pictures la tu e tati mita to foi tatu ide e pa te de mo tatu no Sāmoa o ainga o ai lava tapena o tapena na pantasi de tatu o lo tatu ya tu do
ne mule pele nga ba tai ka tai te mo so lo tu o pisa I pasalo wala te mata tu puro ai tu po kala beuma ine pia mata le tu la nga pele ye Sāmoa ia ta sia ia uma ma dia pia le ta pega nga male ma fa mo Sāmoa pele ia ia ma dia ko ta po nga Sāmoa ia tu lu kafo ta mo pele tension mal pia ia ai ia pele tu o le tu de be umare ta tu te mita ai ma ta tu va ma ta sia one ia ta gata I ta pena ngata ia o le tu ia na po mai ta tu sa ia ia o le mala tu de mal pa le ma te po la suga mal tina o le tu afa pule mangafa tala milo ia pa le tu mo ta pena ngol dia fa tsaitsa ma dai ja fa soifoia malo tarsia I no mafio anga au le va vetala ia la lo lato te unga o taringa malo tu oi pe se nga solo tu Christmas mal ta enfant io sa ole le sa ole a toi te pa ia na pole tau no mai ale mai stetse mal masiofo ona le tau no mai le po mai ma ue pe ana tau no mai le ao se ia luatu le ta vale ai silsila la I te unga ai fa toi fo ia ese le pale ni tutu sol me te mini o me pu ata malava mano o fa taubulenga la fa sanga o mai Sāmoa e o ya peritani ale al temila ne o la ta penal ta longa le toa Sāmoa mai ngani e se le pale ni o me na la o Sāmoa la ta no ai le tio ma televisia a peritani ma tunula ale lo mal ta lo no e ta fe tuli ta mai ti e le malai le va ver sa ai pe ole o la ua malama tangata la I fafo mai se a peritani o le nuu leo o le atu nuu leo mai le ua lii le tali malo nel fono la ia I le tupu la ia la tupu ese le mana ia pa leni le me uma tau I fola ai e tamo mo foi la tatu tamta alo ala tamo mo fia o se fao la le encouragement ai le peo malo I fo si ele lo foleli ia le na ole ngalo ta longa na fa mautua tu tai ole taimi ta longa sia ki pela Sky TV le taimi ne te ua uma le ta longa te le mai mo ia ona le taimi ale we start wala u pul maf ia fa talo fa tu le longa le leina talo fa lava fa talo fa tu lo sunga ni tai o fo ia talo fa tu fo ia te oli tamai tai oli ni tai au ia mai se fo ia sunga tu foi ai lava manuia mai tina ia fa tai ale manuia ile lo fa maleanga le yo le tua ia le leta mai o fa longo tu foi ia fia va tu as fa so foi fa tai tu foi ia te o so mo ne o mana tu sa ni lungo ala le o male tiu ma fa ia yo na fa longo atu ai le fa peo tato awai Sāmoa e whalongo tu lawa pe un whamatala mai mea uma. Ia, wawa ia tu fo I Sāmoa na po, le taimin tau nuu mai e le tuku. Oka o pai, o lau tala na whai mato aina. Mai maa ue pe ana whapea o le ao le o tau nuu ai. Ai se I o mai ta wale le tuku se whaasolo ai se I mata. I le mea o whai Sāmoa o ta pena mwhaatari. Ia, o lea la. Ia ese a wara le li ia le taimi ma fai ai ona mata le tupu ma mai mo fo ia ai fa tai ai mori fa tai te o to ni ngaluenga mori fo fa tai Sāmoa ia fa matanga ma le anga lue Sāmoa lo fa pena la to fa fo e mai le tato le tio mori fa fonga Sāmoa lo au mau ia tinu ese le o te fia ia le taimi tau ni ole upo te fia pale ali fua o te fia au ia to ai lava amu ia la to o la ua militino ai Sāmoa la ua la to ia il nei taimi o se tala fa solo pito le wa o se mea mua le mo Sāmoa o tato faia ia fai mai fo ile upu e ma faia mea uma ona le fa malosi mai o le tua ia I tato le o tato mawhai ai nei mea umana whai. Le se me whai ngatai luma le li na tu iai tato mana onga. Le ua whaatau nu umanu iai mea umalawa i le alofa maleanga le li. Ma le foila, au mai maritala mātou nu. Whapea e umaloa le
e talinga malo ia le Sāmoa mua no wema e sami ai le lato pa vai ai le musanga tu sa ole te unga ia ole tau atu le tupu ia awa fai ia ma me tu mau ia ole a fai ai saminga ole pa le a sami ai le pa ia o tau mai a matou fa mai alu le tupu ai la sami ai le pa ale matou nu ona o te unga ese foi o tava ai atu iai ia e moni ale upu whanongo atu lava pe e tangi le loto le taiming tava ai atu ai ua savadi mai whafo ia le tupu malona whaaltua mai au maranga ia wala ngona lama loto fia ta ngona foi whape amu ia la tou lai ai o amu ia la wava ai la wa atu iai ia Pastai foi le malosi wa avele tua stato pale mia. Ile nei taimi wa pelo ai tuai foi. Ila to ia mai se foi o la to umalo ngalulue le pale mene fa pe foi ia le tamaya tula epa. Este foi lo fia iai. O ala va vesinga o tangata awa o ese lo o lo fa iai. Tele fo inga luenga le leina pai fo lo na ia taimi ia wo fo taimi nei ia wa es fo ile si va enga ngalue ai fe so ani lava ta to nei me lava e tasi lava mele le Sāmoa e ta ulo se mea e tasi loto tasi le fatu ele mana o ese mai ese o ta to lava e tasi lava ia ola fa tai le fa tai ia se o lua mo le tautua ai mai se foi o to malava longa lulu e lungo le leiti o i nei ma Sāmoa fa tai fa manuia le tu e me uma o to faia i manuia ai tato ne ola u fa so atu le nei tai au alo fa tai tele mo fa so alo fa tele atu i manuia le yaso fo fuanga ia fa penga fo yo lua ia sai foi o se fiele tu no i fa sala ngatu sa o mai fa fono fa tawina lo na lua o le pili le o le swinga o le tu langa sitsen e foi tato fa sala ngo mai sa mo le ta pena mai ta se sa mai le yaso mo ila to ele mafaiuna fa longo itala e na o le vai ia na ele tatu website em faina fai tau itala yo le sile tu o ele tau fai si tatu litio tala uma ia watu lungo le litio ia na wa tu susia uma tu lungo le website le www.samocapitalradio.co.nz e te mauaia na itala ia fai tau ai la tau no tu lo ngana malo fa mane fo fa so mai stinale mai atu nei ile pa le wo fa le fence oka le o tu ala to fions umule o si au sei lo foi a tu foi le lo pe uma ele fa moi le ia foi male ngo fo le pa le tu ile ngo nei singo la su si le fiola singo tu ia tu le ngo Camila ia ola ale fai asa utala i tu malo te o ele umatala ele umatala tanga malo le simeno pikinga mai le tau no nga mai le ai nga tupu o tato tangata sa oiro sonoanga e tasia sina lape i ole ole le mamalo le tunu tato tangata ile taimile sa vavali ai mala ala o mamalo mala tangata wale ai se lesinga se la ai lo lein tino e ta me fa ile le pc le sa vavali ai le tupu mal le sa vavali mai la le taimile na alu le tula fa alu le pc na tale mua Mana le na fua e leo le pese fe tau ma le sa vavali ma tu le o le tupu la tau ele ia o le sa vavali fa longo le pese le ta leo fe tau ile o tau ma o le pese leo e man tu foi o le von fai practice sa o nga leo o le tupu ele tupu ile a ola na sa vali le pese ala ua ele to fa ma o leo o le pese le fe tau ma le sa vali le tangata seki ma tu ai o tu ai pa leni o ma ai fio mai fo ile tupu ile na sa vali ile na fio mai oka kali mamalo ma le fa malu mai o le po ma tu atu unai o malama o mamoli ale timile na Sava Valley mai was a dark background as Sava Valley mai lalo ila atu le pa o toninga la a fio mai ma le pa le mia ilona la pa oka simple
but nice. Ai se fia la vai ne le te mile lo Donald Trump e faina tau talanga campaign. Te ve tu li o fana e li o uma mai fita ma fana. Fana. Ne vai le te mtau no tu. Ole umie na fa fo le tala la ile on mala vale. Sa ole. E te le vai tu se ami o tala mai tu a no fa longo na popel CNN no fa longo fo ile tama I clip no fa tau. Yeah. Ma ia ole o Sāmoa le nya na fita. Na ole le fa tu la fa lo. Sa. Ana o se tunu e se ngwe lau pae mai fita I tala atu le tupu ma whana ma mauta avale sa o lelei ma arna foi o tua ato le tupu la ia skula ki ia wha e mo le camera I longa ni whale te tele la tutu mai fita e wawa ai mai lalo te o Sāmoa le ai senga se ia e le senga se langa lai ai le atua lai moni lai tai malo ia te tonu le o me tatou si ui o tatou programe tele lava tala fi fai sa o lelei mo o lava I tele mai mo anga I lunga le social media po le Facebook mo le YouTube po le tatou li tio te maua o mai li poti mai Sāmoa le fono le CHOGM fa pe foi le tatou live le sau mai I le parlamene o lo I ana masavelina o lo mai le fasa le longa le feta wina lo no lua o le pili lo le seni ia mai so tatou fasa le longa le ofisa tu le matenga lo to impo le mafa au te lo le la vai voice fa vifianga le o te lo le ia to e festa to siva ia na o le pesele nei o fe la vai de Sāmoa sisi al fa na mamba vai le tunu ia manuia ta ia o te alu e ta le tasi o mai lo tautu nei Wellington ia po di dua sau wa fa salonga mai Sāmoa de tele o te mele ia so tau ana ni po la sa mai si omo ia o te msia ia le tau ia
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. So to
Ia, mai fifi lava i le nei hoi vaenga o le aso mātou te toi whaatalofa ma whaafeilo i atu i le pa i maurunga o le au whaafonga ma lo tātou tunu i le nei hoi vaenga o le tautua ma le au aunanga a le si fonga o le lomua mai le tātou ofisa whaasara lau o tū i nei i Porirua i Wellingtone. Whaamalo lava le langi mo ma le soi fua lau le lei au te fifi fo i e whaatala whātu le sunga i a tāsi tui durava ia le o lo so soni mai awa le tu inatu le nei vaenga o le tātou polukalame. Ma lo le soi fua e lo sunga tasi ma lo ho i le tauantai. Ia, talo wha tupo i malenganga wha alo i lau whionga la wano i le vaenga o le uli e mesi le tātou polukalame masani ia o le lanorangi o se nei. Ma lo soi fua manuia, ma lo langi ma. Whaafitai fo i mo le so soni mai i le nei ngā ruenga e pei o no masania i Australia di tasi. Ai i le ngā whaaloalo mātou te whiawhia e toi whaatalo whantuai ma whaawheiloai i le mamaru uma o le au whaafonga. Tālo sia o lo o manuia e a maso longa le lei fuanga uma sa whenga iai maloutou mamalu i le nei fo i vai aso ua lama lama whaaiu. E le ngata i le tonu o Aotearoa i New Zealand. Ai whapena ai fo i maso o se i tūlangi o le kilope o lo o atu iai i le malosi o le tātou au nanga le nei e awala i lunga o so ta inga tele vavave. Malo lava le langi mo ma le soi fua lau le lei. Ai atonu o le o toe pose lilo i lau tāpua inga malau whaafonga ana Sāmoa o lea ua toe o ni nā iaso o na whaataunu ina lea o le whaamoe moe i le taringa māloa Sāmoa i le whono tanga tele a tai o mālo o le taupulenga a Peretania. Le Commonwealth Heads of Government Meeting po le CHOGM e pei ona lau si lo fia ai. O lea ua tele i na whaafonga ma sila le tātou tunu i whafo mai o Samoa
I le lasi o li poti ma whaasara launga ua au ili mai ai. Ia le ano anoa ai o sau niu ninga ma tāpenanga o le nei wha moe tāua. Ua le ngata i le malo ma ona i tūtino e fia. Ma i le fono whaatonu ma le whainga malo i le fionga i le tamaita i pāle mia malana kāpeneta. Ai te nane o le fono au whaitu la fono po o le pāle mene o sui filifilia o lo tātu o tino. Ai whapea fōi ma le vasenga o le whamsnonga. Ai te nane o matanga ruenga ma whaala potonga e fia a le malo. Ai maise ai kaumpani ma whaala potonga tu ma oti. Ma le mamalu maurunga i le pulenga a li i ma foi pule. Ma le malosi o fioanga mai tu malo uma o Sāmoa. A tonu o se vainga e sili o na whaangai e tiai i tātou o tangata ia ua lala i whafo i New Zealand nei whapea maisi atunu o le laulangi. I le maita watu i li poti ua au maia. I le nganga o le lotanu o tātou tangata i Samoa. I le opongi ai whaatasi e nuu ma fioanga uma. I le pule ma malu a li i ma hoi pule. Ai maise o whalitua matausi maisi vaenga SS o tau ma whainga mo le wha ma maina ma le wha matango fiaina o lau whanua ma loto i whale o fio anga teitasi. Ai maise o ta whaala a toa matari ngaru ma matawhanga o nuu o se whainga matango fialawa e pei ona mai moa ma sila atu iai. Ona o le whelanunanu wai o le teu wina o a fio anga teitasi. Tele fio anga o matua alo lava e fausia ia ni pā mautu i tu wala uma e lua o le tele. Ai onisi fo e fio anga o matua fausia le leiai ia a wala samali lungo autu e anga i maota malawa. Mai o teu wina wha amata ngō fia ai e fio anga te tasi i lanu mafua o malo o le tau pulenga a Peretania. O le foi ua uma ona whaai lo mai le whainga malo o lo tu nei le foi i Sāmoa. Ia le au ilinga o polo kalame i maota manofuanga o le a whaau ngā mō taua o fianga SS o le nei wha te singatele. Ai maise o maota po o whale tari malo o le ano nofo ma wha mautu ai usu ngā whono ma tai o malo uma ia ua wha moe e malangane i Sāmoa mō le nei whono tanga tele. I le tūtau i le puipuinga e pei ona mai ta wātu, tūlanga o le saunga le mua usu ngā whono, ai maise lo tātou tunu u, i le taimi a toa o le nei whono tanga, o loo ngā rurue ai whaatasi le matanga lue ngā le leo a Sāmoa. Whaatasi ma le viso swani atu o le malo o New Zealand, whapea le malo Australia, ai maise ai pele tānia, maisi pa anga a Sāmoa i le Pasifika, e iai le malo le United States o Amerika ma le malo o Whalani. O le vai aso nei le ana taunu ua tuai i a pia, ia le manua o le malo New Zealand o le Canterbury, e fesoswani i ngā ruenga i le leo na ngā tei whaleo le tunu u i le taimi atoa o le whono. Ai Sāmoa o atu i Sāmoa, ia le manua o mai Peletania, o le vaai whaai ngoina o le HMS Tama. O le nei manua o Peletania e ngalue tu mau i le vasa Pasifika. Mai o loa a fia nei i le leo na ngā tei whale i saute o le motu upolu, talu mai lama, ia le lave lea na tu i ai le au i ngā tei whale o te whito ala i le atu sawhanta, le vaa sue o le malo o New Zealand o le HMNZ Manawa Nui, i le aso ono o ke topa, ea mai uai i na mū, mangoto ai i le moana i le tae au na so o ai. O loo whapena foi o na iai i a manua o le malo Australia, ma le malo Amerika, ai whapea foi i le malo Whalani, i o ngā Sami o le Pasifika e tau la latatu i Samoa, mō ngā luenga i le puipuinga o le saonga le mū o le whono tanga le nei. Ona o le mea moni lama, ua whainga tāne i aso ma le tūlanga ma tautia, ua o iai le malosi, ma le ata mai wha te konolosi,
ia ua lama ti ai i le saonga le mu o tangata ai maise o le nofo fi le mu o malo mātunu o le lano langi. E pei ona tātou mōli mawina lata mai nei i o se whainga o mea tau whaatonu tonu alu mamao ale malo Iran, whaapea le atunu o Yemen, e whaasanga ne i le malo Israelu, i le whaitau fia awhi o maila le vā mamao, ea ai peia o le emo le mata le vave o na o ane mā whaina i tangata manuu e awhi ai le ai o Tel Aviv, maisi vaenga i te tonu o Israelu. O luna winga, po ai se malo, ia po se tangata fo i le o fia i le malo Sāmoa maona tangata. E whaingo fia ai le aima se whainga tā i te konolosi ua iai i nei ona po, ona o lātou whana ina mai se mea tau whaatonu tonu waru mamao, i le taimi o le whono tanga le nei i a pia. O lo lata mai nei sa fa ia se fa te inga o se mea tau fou fa tonu tonu waru mamao ale malo tele o saina lea na fana mai ona lau ele ai palasi mai i le sami le masa Pasifika o se mamao e sili atu mo le fitu afe kilomita. Ai o le amatali ai la o le fontanga a tai nei o malo ma tunuu o le whalapop tonga o malo le taupulenga ia pia i le vai aso o luma nai nei. O le taununga lea o fuafuanga ma tāpenanga sa whenga iai ma le whainga māloa le fast i le tamaitai pāle mia le fionga ia fia me na awi ma ta awha ma lana ka peneta. Ai maise ai o lo tātou o tunuu a toa e le ngata i upolu ai o le motu tele i sa la whai. I le te wina lea ma le whaamatango fia ina atili o tātou waifanua. A wā le sila a le fia awhi o mālo mai whāfo, ia ua amata nei o na taun uatu ia pia, mō le nei wha moe tāhua. O le talawhātai i mātū si sifo o le motu o upolu, e maise le 30 kilomita mai le malaiwa alele i whaleolo a ngā iane ia pia, o i loa ngō fie ai se swinga tele i le māta ngō fie o ia tāpe nanga uma. Ai maise ona o le vaenga mua leo le tātou o tunu u e sila ma mai moa i ai usu ngā whono uma a o malanga atu mai le malaiwa alele e a ngai i o lātou apitanga i whale tari mālo o le a whaamautu i ai i le tāu langa i a pia maona nuu tua oi. Pei tai o lo whape nalama foi i a tāpenanga a isia fio anga uma o Sāmoa. Awa, ele ngatai i le tonu o pia ma le anga iatu i le malaiwa alele i whaleolo i a vaenga o lo tātu o tunuu o le aho o iai i a usu ngā whono ma le fia awhi o isi tangata mai whafo e au fia ai ma le au tūstala ma le au whaasana lau o le a iai i Sāmoa mō le nei whono tanga. E tofu ale nuu ma le atu nuu ua whai mō lātou i le nei tari ngā mālo a Sāmoa. O lanu fo i o fua a atu nuu SS nei ua whape nao na teu i nai i a fio anga te itasi ma ave ai o se māta anga māta ngō fietele i le nei vai taimi a o sauni ma tā penai mō le nei whono. Ia ai o le ase i wawai foi le nei vaenga o le tātou polo kalame a toi te liu mai. Ia ona se atu lea e talanoina pe o le atonua le winga o le whaanapo tonga le nei e pe ona whaingoa nai o le whono a tai o malo le taupulenga. Ia pe o le Commonwealth Heads of Government Meeting le CHOGM i lona tau whaapu puu. Ai o le aso nao ngā mo Sāmoa ma tunuu o lo o fiai. Ai pe ai se a fo i o whaia mai ai le nei whaata singa tele i Sāmoa i le nei tausanga. A to ai mai isi vaenga taua e le tau ona tātou manino iai e tusa o le nei whaala poto potonga. Ia ai usi pēr le whaafonga.
O le aso ngā fua o mua le aso luas fultasi o Oketopa e o atu i le aso to na ai luas fulmaleono o Oketopa. O aso ia ua whaatulanga ina mō le whono tanga le nei i Sāmoa. E 5 le a whae o tai po o whaahulu lunga o malo SS o le laulangi o le a awai i le nei whono tanga tele. O atunu umanei o sui awai o le whaalapo tonga o malo o le taupulenga a Peretania. Ai o le ingoa o le whono tanga lava ia o le whono a tai o malo o le taupulenga ia po o lona Peretania o le Commonwealth Heads of Government Meeting po o le CHOGM i lona whaapupu. O le porkalame alo ia la ua whaailoa mai le malo Sāmoa mō le CHOGM e a amata ia tau o fianga ma whontanga SS i le aso ngofua o le aso lufutasi leo o Oketopa ia ona whaaso solo ai lea se ia o atu i last o na ai luas fulmaleono e whaamae a le le iai lea whono tanga. Mai pei ona whaafonga mai maru o le tātou tino o le ua iai nei ia pia ia le lipule o le tātou wala leo le nei le si ufonga o le laumua le fionga le matua o usoli ia avamsanga te alu moresi ai whape aile li ofisa ia mari whasa malu mō le whaafoina mai o le auaunanga le tātou wala leo e awala lea ini ripoti tu sao mai lea whontanga a o whaanga solo ai ia walawa le sila fia o le tātou tunu whaafonga i New Zealand nei ai mai se foi o isi tunu o le lalolangi. Ai mō le sila fia i le neitaimi o nisi o mea o le atupu i le nāwai aso a o whenga i ai Sāmoa ma lea whono tanga tele. O le aso ngafua lua fultasi ma le aso luas fulua o Oketopa o aso ia ua whaatulanga ina mō le tau o fianga e whaapitoa lava i mata opu tau i tūpu langa tala vau o malo le tau pulenga o le Commonwealth Youth Forum o le a whaanga solo ia whontanga i le maotau tūpu langa o le e whakasā i mui nuu. O le taimi langa fo i lea i le aso ngafua luas fultasi whaapea le aso luas fulua o Oketopa o le awhanga solo ai ma le tau o fianga e whaapitoa i mata upu tau i tina mata maa i tae o le Commonwealth Women's Forum e whaia lea i le potu whono o le mauta tele o le malo le tui atua du puata ma sese efi po o le Tate Convention Center i Songi. E le ngata i lea, o le taimi lama fo i lea, i le aso ngafua o mua ma le aso lua fultasi ma le luas fulua o Oketopa, whapenao na whaanga solo i fo i ma le vaenga o le nei lava whontanga, e whaapitoa lea mō tangata uma o le tau pulenga, whaingoina whapeletania o le Commonwealth People's Forum, mai whaanga solo le vaenga o le whontanga i le whaletari malo o le Tanoa Hotel. O le aso luas fulua o Oketopa a ngai atu i le aso tofi luas fulfaa o Oketopa. O le awhanga solo ai i le whaletari malo o le Sheraton Aggies Hotel i Waisingano ia le tau o fianga i whaapitoa mō mea tau pisi nisi whaingoina o le Commonwealth Business Forum. Le aso Whareile o le aso luas fulima lea o Oketopa e whaatoa whaiai iha le sāu ninga tele e ta tala ina ai alo ia le whontanga le nei a tai o malo o le tau pulenga i no na nofuanga au tū mō whaatasinga te tele i le malaita alo i tuana i mato. O le mai ai o le sāu ninga le nei o na whape leo na whaanga solo ia le tau o fianga a tai o malo le tau pulenga i te tonu o le mauta whono o le pāle mene i tia whau. O le asato nai luas fuluono lea o Oketopa, o le whailo inga whaapitoa lea e nā o tai lava o malo. Ia, pe o le Leaders Retreat
whaia la lea wha atasinga wha apitoa i le whaletari malo o le Sheraton Resort i muri whanua. O las for le foi luas furu lima o Okitopa, male asto na ai luas furu ono, whanga solo ai i le whaletari malo le tau Messina Island Resort i vaiala mo motaa, ia le tau o fianga Mean Star le vai whafo o malo o le tau pulenga. Mai pei o na ta ua mua, o le ama whai o na tātou maua ni tala, mani li pote tusa o tau olumanga o vahenga SS o le nei tanga a o whaanga solo ai i Sāmoa, mai le fionga a whamsanga te alu moresi, ai mai se o sui wha asara lau o le tātou wala leo le nei, si ufonga o le lau mua. Ai, wa ele manatu il nei Paul Kalame, ia e leifo il tātou talitara noa i le whaalapo tonga le nei a malo le tau pulenga. Mai lona amatanga, se ia o mai ai i nei o na pō, a toa maana mata whaioi, ma ngā luenga whai mo na sui awai, ai mai se o le lalo langi a toa. O le Commonwealth, po le whaalapo tonga o malo o le tau pulenga a Peletania, o se mafutanga ua tu whaatasia i aini atu nuu tu maoti e 50 ono le a whai i se tūlanga e tumua i tutusa ai. O whaamau ngā o pito lata mai woi loa ai, o atu nuu nei e 50 ono o le lorolangi, ia pe o sui a wai ia, o loo i te tonu o le li o lea o malo o le taupulenga. E tusa male lua tesi male fitu piliona le alfa inga o lātou tangata. O tunu nei o loo au fiai ni ta mau a inga malolosi, ia ai whape fo ima ni ta mau a inga tau wāti hae. O le tolus ful tolu o sui a wai o malo o le taupulenga, o ni atunu la iti po o ni small states, lea e au fiai le tele o tumotu e po o island nations. E whaamatala i nai malo le taupulenga i atunu la iti i po o small states, o se atunu e miliona male afa pe i lalo ifo i a lona whaitawa whai i po o la whai leona tangata. A toa ai ma se atunu e sili atu i le miliona ma le afa i a lona whaitawa whai. Ai e launga te sia i le tele o whaafita auli ma isi wha le tonu lau tele ma le tele o tunu la iti. Mō se whaate i te inga e iei tunu nei e ngō o Botswana, o Jamaica, Lesotho, Namibia, a toa ma le tunu o Papua New Guinea i le Pasifika. Mai le awha inga a toa e whase fulu lua o tunu ia e ta ua o tunu la iti o le lalolangi po o small states e tolu se fulu lua o ia tunu o sui awa ia o malo le taupulenga po le Commonwealth. O te mauti noa o loo manatua fo i le mamanua lau whaafonga o tunu la iti nei o le lalolangi po o small states e pei ona whaatu langa ina ai ele whaalapo tonga o malo au whaatasi. Lea sa tali malo ai lo tātou o tunu i Sāmoa i nai tau sanga e le i mamao tu nei i lana whono tanga tele na usu ia ai. Sa au wai uma i a tunu nei e whaas furu lua o lo ave i ai i a le whaaopunga po le whaalangina le nei o a tunu la iti o le lalolangi. E a mai os fontanga o pito te lele a whaale vāo malo ua tari malo ai lo tātou o tunu i Sāmoa. Mai atonu o le tasi lea mea mauti noa sa o ngā tele ia le tali ngā malo le nā i le tālo sanga le malo Sāmoa ina ia whai mai le fontanga lona lua se fulfitu le nei e tai o malo le taupulenga e pei ona pāsia ai matalia ia lea tālo sanga i le fono taruai le lua afe lua se fulu lua a tai o le taupulenga lea sa usuia i le tunu e ngoa o Rwanda.
O loo fi ai le lisi le nei o tunu la iti o le lalolangi, ia tunu umaiva o le Pasifika o loo i te tonu o le lio o malo o le taupulenga. Lea e iai tātou i Sāmoa, whaapea le malo Fiji, o Papua New Guinea, Tuvalu, Vanuatu, Tonga, Kiribati, Nauru, whaapea male atu Solomona. O le ioenga ma le tautinonga sui a wai o le whalapo tonga o malo le taupulenga. Ina ia whetu whaai ma whe whaasoa ai i vaenga e pei o le atina e ma le saolotonga a tohai ma le file mu. O manu lauti a toa ma whainga whaavae, a toa fo ima mata whaioia le nei maaftanga. O lo aia ia lea ma whaatu langa ina mai i lona whaavae tusia, lea e taua o le Commonwealth Charter. O le amtanga mai o le nei whaalapo tonga, sa na o te nuu ia sa i lalo o pūlenga whaakolone ale malo Peretania tele, lea sa ta ua i nao na pō o le British Empire, sa mawhai o na avea masui a wai. Ai peitai o nei o na pō i le talu fau ma le tulanga ua iai le whaalapo tonga, o lea o mawhai e so o se te nuu o na tālu sanga pe a fia avea masui a wai o le Commonwealth. O te nuu e lua o loa o pito i lata mai nei o na talia e avea masui a wai. O le te nuu lea e ngoa o Gabon, Malaysia te nuu e ngoa o Togo, na talia i le tausanga e lua afe lua se fulu ma le lua. O ia te nuu e lua, o nia te nuu uma i le tūlangi sifo o le kontineta o Afrika. Mai sa i lalo uma o pūlenga whaakolone ale malo o Falani, a o le ia vea mani malo tu maoti. A o lea la ua iei nei i le tonu o le lio o malo nei o le taupulenga po o le Commonwealth. O le atunu o Togo o lona 50 a i lea o sui a wai e pei o na iei nei o le Commonwealth. Sa wha mao nia la la tau tālu sanga i le fono o taruai e tai o le taupulenga, lea sa husuia i le atunu o Rwanda i le tausanga e lua afe luas hulu ma le lua. Ia e usi mai pēr le whaafonga. Malo o le taupulenga po o le Commonwealth, o se tasi le nei whaalapo tonga wha upwhai o malo o pito i matua i le lalolangi. E pei ona o ta ua mua, na fua mai i le vai taimi o le aasa ma le malosi o pulenga a le malo Peretania tele, le British Empire, ma na pulenga whaakolone i le tele o tunuu o le lalolangi. A o whaasol solo ona avea mamalo sa o loto matu maoti le tele o tunu nei, sa whapenao na whaititi ai
ma pulenga nei whaakolone a Peletania i le tele o i tū o le lalolangi. O le tele o isi atu nuu e pei o New Zealand ma Australia, sa le i ato o toa o na avea ma malotu ma oti ma ia Peletania. Ona sa i pēr latu sotanga vāvala lata, mai sa ta uai atu nuu nei o meo o Dominions o Peletania. Na amata mai ai le tausanga e awhe walu se lau walu fitu, o na wheilai i ni whono tanga, ia le malo Peletania tele, mata i tai o tunu nei sa ta ua o Dominions. Se i au lia mai ai le tausanga e awhe iwa se lau lua ono, ta si iwa lua ono, le ana usui ai, ia le whono tanga tele sa whaingoina o le Imperial Conference, ma sa awai tai o nuu nei po o Dominions nei e ai Australia, Kanata, Initia, New Zealand, whapea ia le Irish Free State, o le nuu ingo o Newfoundland, whapea ma awhelika i saute. Sa io ina ma pāsia ai i lea whontanga i le tasi iwa lua ono e sui sa awai, le a ia tutusa lea o le malo Peletania ma nuu nei po o Dominions uma o lātou o sui awai de tonu o le pūlenga a Peletania tele le British Empire. Sa ioe ai ia tai na awai i lea whontanga ina ia tūmau pēr o na iai ia le sotanga vāvāna lata o Dominions uma nei ma le tupu po o le tupu tama tai o Peletania. Ai, ele ai se pule malosi mai ale malo Peletania tele, ia i lātou ma lātou whainga malo. E pei ole winga moni o le fitu na inga, i tu langa wha le vāo malo, o le tupu po o le tupu tama i tai o Peletania, i tu langa ia wha le wha mai o Dominions nei, o le ao lea po le head of state, o whainga malo ia i le tonu o Dominions, e peila o na iai tātou i New Zealand, ai whapea i fo i ma Australia, Kanata, Maisi e tunu. O lea i unga whono mai le Imperial Conference o le awhi iwa se lau lua ono, o le amatanga lea o le whaalapo tonga le nei o whaingoina, o malo o le taupulenga a Peletania, le British Commonwealth, ia pe o le Commonwealth e pe o na lau si le fiai i le taimi nei. Sa whaasolo pe o na tū ma oti ma maua ma lo tutu o tasi o le tele o Dominions nei, whapea ma kolone sa iai i lalo o pūlenga a Peletania. O le tausanga e awhi iwa se lau whawhitu, tasi iwa whawhitu, lea na mawai le ma lo tutu o tasi o le atu nu tele o Initia. Ia mai o le manao sa iai o tai o Initia. Ia avea lo lātou o tunu o Initia. O se atunu e ta ua o se Republic. E tū maoti a to toa mai pūlenga ale ma lo Peletania tele. Ma e le to iai ia ni sotanga vāvala lata ma lona tupu po lona tupu tama tai. E pei ona sa sawai i aso ma tausanga i tele o mawai i pūlenga whaakolone a Peletania. Ai pei tai, na tū mau ia le manao o le malo Initia, ina ia avea pea i lātou masui awai o malo le tau pūlenga po le Commonwealth, e pei ona tātou talatala noa nei iai. Ai o le whontanga pāle mia o malo o le tau pūlenga, le asa whaia i lone tona i le tausanga tasi iwa whaiwa, na whaia i loa ma le manienga lea na whaingoina o le London Declaration, lea ma whaia o na avea masui awai o le tau pūlenga, ia ma lo ua avea ma Republic, a toa ai fo i maisia tunu sa le i iai mua, ia pe sa le i la vea i pūlenga whaakolone a Peletania, pe a whaie fi a vea ma sui a wai. Mai o inala lea na whanau mai i loa, le Commonwealth of Nations, e pe ona iai i nei ona pō.
Ole fontanga la le o tali malo ai tātou i Sāmoa e le vai aso a sau e pei ona whaafonga mai. O lona lua se fulufitu wa i leo fontanga a tai o malo o le tau pulenga talu ona whaavai na mai. E tai lua tau sanga ma whaia lea whaatasinga tele. O lona whaamoe moe au tū e sila ai le whaalapu tonga i ni Paul Kalame e ma whai o na ngāru lue whaatasi ai whelangolango mai i a sui a waina i e lima safuruono i tu langa tau i la ati nae o le tamao a inga ai maise o le whaale lei o le soi fuanga o tangata e tu sa male lua tesi male fitu piriona o tunu uma o lo awai. Ato ai mo le tele o isi fuanga o ngā ta upu whaale tu la fono whaale vao ma lo ma haafianga o tunu teitasi ai mai se oni mata opu whaai tūlangi e a awhiai le saonga le mu ma le soi fua manuia o sui a wai. Mo i tātou il Pasifika e pei o le mata opu e a awhiai i a suinga o le tau o lo lau lunga pea i mana onga o tu motu la iti. Mai mauti noa o se tasi leo mata opu o lo nau o tunu nei a whiai fo i ma Sāmoa ina ia iai ma whaia iai se fuafuanga a le whontanga le nei moni awala e mawai se feso swani mo a whianga ia o mori mawina le nei vai tau ona o le vave ma le sawa o le sitia o le suatai o lo fia ma ngoto i fuai i le sami le tele o lau whanua ma ele maua le lalo o le tele o tu motu la iti. Ia ai usi pēr le whaafonga. Ai atonu o le fesili o lo o fia manino ho iai ianisi ai po ai ia le whaaululunga o ai le ao po le whaao o le whaalapo tonga le nei o malo o le taupulenga. Mo le silo fia o le tupule o iei nei o peletani e tele lana mai e stete ia sa lesa o le tolu o le whaao lea po le whaaululunga o malo o le taupulenga. E pei ona ua sui tu langa tuai o ia ilona tua a le tu tama itai o Elisabeta le lua lea na tu malo le tu sanga i lua afe lua sifuru lua. O le nei tu langa le whaao lea o le taupulenga e le aisona winga po sona tu langa alo ia wha le tu la fono ia mai le ai foisa so tanga tele ma le whainga malo pe le ta nia. Ai pei ona o se tofinga e tauarloa ia mai e ave iai le whaaloalo a sui awai uma. Pei tai o le talterunga o le totele o le whaao po le whaaurulunga o le taupulenga o se tasi ale nei o mafuanga au tū o le mao popo ma le mausali o le whaalapo tonga ona o le langolangoina e ona sui awai o tai o isi ma lo uma i le tonu o le taupulenga. Ua whiaunga ia pe ua tala whea ngai le vai taimi o le whontanga le nei lona lua sfulfitu ua whaia ia pia. Ma le taimi o se asia singa tau loa a le tupu o sa lesa le tolu malana masiofo e a Kamela i te tonu o au se tālia. Mai o inala lea e malanga ne ai i la ua a ngai i Sāmoa pe a mai a le asia singa lei Australia. O le iei fo'i o rana mai estete mo le masiofo i lo tātou o te nuu, o se vaenga fo'i o se asi singa alo ia, i le malo matangata o Sāmoa. Ua uma o na whaailo mai e le malo Sāmoa, o le whaletari malo o le sina lei i si umu, lea o le awha mautu i aira na mai estete mo le masiofo i le taimi atoa e iai i la ua i Sāmoa. O se teimi mua fo ile nei, o le a te talai nai, e lana mai estete ia sa lesa le tolu ia le fontanga tai o le taupulenga,
I lona tūlanga o le tupu o Peretania. O nisi o fufuanga mo le whainga malanga a o ia I Sāmoa e au fia ai lea se sia lea e le tupu o se tonga tongo whape ai ma le tonga la au te lea Sāmoa le Botanical Garden lea o wha moe o le a whaingohoi nai o le The King's Garden ia po o le tonga la au o le tupu. O le a asiasi ane fo I le masiofo I a Kamela I le a onga mo ta moiti e a fia I Sāwanga o lo whaafoe se e kalesia ma le whaabo tonga o le Samoa Victim Support Group. O le tupu o si osi le ono o le whaao mua lava lea sa iai o le whaabo tonga le nei o malo le taupulenga mai ina ua tu malo o ia na sui tu langa tu loa iai lo na alo ta mai tai ia Elisabeta le lua ina ua vea ma tupu ta mai tai. O lona winga la o sa lesa le tolu o lona tolu wa ile nei o whaao o le whaapo tonga le nei o ma lo le taupulenga po o le Commonwealth. Ai pei ona ta ua mua o le nei tofinga e le whaapitoa e mo se tupu po se tupu ta mai tai Peretania e na te umia o le tūlanga e pei o na ia le whaamai o le Commonwealth e fili e sui awai po o malo ia ua iai e on limas furuono I le tonu o le whaalapo tonga po ai e avea ma whaao e po o le te tai e whaaulu iai le whaalapo tonga. Ai I se saunoanga a Queenie Elisabeta le lua le tausanga e awhi visa lau lima tolu na ia taua e whapea o le Commonwealth a pei o na whaavaina nei o le a le pei o le whaafoeina mai o le malo o Peretania tele po o le British Empire. Ona o se fuafuanga fau e whaavai lunga o le anganga whelangolongo mai ma le ngā lulua whaatasi o tangata o loo nau ina ia maua le sao tonga ma le noho file mu ma le fe oe a ai o tangata. Sa te utino ai le tupita mai tai le nata imi lona wha moe ngā lue malosi e tautua ma au auna ai mo tunu uma ma tangata ua avea ma sui awai o le nei mafutanga wha alewa o malo. Ia ai pei ona ta ua mua na amata mai le tausanga ta se iwa whaiva o na uru whale I le tonu o le Commonwealth ia tunu ua tu maoti I le tonu o le kontinenta o Awhelika, whaapea Amerika, o Asia, Europa, Male Pasifika. Mai o le ave ai masui awai I le teimi nei, e le ai se tau po se tongi. Ai e launga ta sia ma tutusa uma tunu o loo iai I le tonu, I le tu langa o le ngaru lue whatasi, male fe lango mai. O tunu e whaa ia o loo au pito lata mai nei o na vea masui awai o le Commonwealth, e iai I le tunu e ngoa o Mozambique, o Rwanda, o Gabon, ma Togo. E lea I umani o lātou sotanga na iai mua ma le malo o Peretania tele. O Gabon, ma Togo e pei o na ta ua mua, o tunu ia sai lalo o pulenga whaakolone ale malo falani. Ai o Mozambique, o se tunu fo I te tonu Awhelika, sa avea makolone o le malo o Portugale po Portugal. A o le malo o Rwanda, lea sa tali malo I le fono o le Commonwealth I le lua afe lua. O se tunu usai lalo o pulenga whaakolone ale malo o Siamani, ma le malo o Peleseuma po o Belgium. O malo o le taupulenga po o le Commonwealth e iai ia lona ofisa duru tonu mo lona whailo tusi ao, ia po o le Secretariat, lea na mua I whaavaina alo ia le tausanga e awhi se lau ono lima, e vea o se whaalapo tonga tūru tonu whaalewao malo, e pu lea mo iai ma whaafoe ngā luenga whai, ale nei whaalapo tupo tonga. O le matafa ioi ma le tiu te whai o le ofisa tu tonu o le whailo tusi, o le lango ina leo sui awai, ina ia mawhai o na maua ma ausia ia fuafuanga ma whaamoe moenga au tu o le whaalapo tonga. A tonu o lo o mana tua fwoi e le mamaru o lau whaafonga, sa iai se taimi e le imatua ma mao te lea tu nei,
Sa ave ai ia se li mai New Zealand nei ma whailo tūsi au ao o le whalapo tonga le nei o malo o le tau pulenga. Mai sa whaamautu ai i lea ofisa tūtu tonu i le ai o lone tona. O lea li pe o na silifia, sa vea fo i ma min star o le kapeneta New Zealand ia sa o mawai swafa ia Don McKinnon. O le ofisa tūtu tonu o le whailo tūsi o malo o le tau pulenga, o loo iai le tonu o le whaletele lava e whaingoina o le Marlborough House i le Paul Mall i lone tona i sifo. Pei ona silafia nisi fo i o maua le avanoa e a sia tu iai i lea vaenga o le ai o lone tona. O le maota tele le nei na fausia mai le tausanga e afe fitu se lauta stasi na muri ane a vea mamaota o le tupu po o le Royal Palace. Ai o le tausanga e tasi iwa lima iwa lea na avea i lo mano fuanga tūtu tonu o le whaalapo tonga a malo o le taupulenga. E pei ona fina ngalo i aile tupu tama ita i a Elisabeta le lua. E mai o tere ni whontanga e tala noi nai malo tūtu tasi o nisi o tunu una pūlea e pele tānia sa whaia i tonu o le whale. Ato ai fo i male tele o nisi o whontanga ua mwae a tai o malo o le taupulenga. O whaamanu ianga e maua mai e sui a wai i le Commonwealth e au fi ai le fesosani moni por kalame whaatino a le sili atu i le valu se fulu o whaalapo tonga patino lava a le taupulenga. So se vaenga o le sui fuanga a maise lava o le tūtau i tō mai ma ngā wha apitoa o mea taua o onga wha tekonolosi sa i linga wha apitoa, ai mai se fo i ngā ruenga wha ale sui fua malolo ina, ma le tele o isi ma tā wha apitoa. O le tele por kalame ma tā whaioi al wha lapo tonga, e wha tino ina lea, wha tonu ina i le ofisa le nei o le whailutusi, i le wā whenga iai ma malo, ma tunu SS e limas furuono o sui awai o le Commonwealth. O le teimi nei, o le tamaitai mai le tunu o Sikoti Lani, o lo a vea ma whailutusi, lea e maua ma tele fo'i ia le sao lona ofisa, i le whontanga lona luas fulfitu lea o lo o whaamoemoe talimano ai lo tātua tunu i le vai aso o mua. Ia ai ona o le tātou taimi, ma saulo tasi o le a wha mai atu i le tātou polkalame i le tōlau ngina atu lea o tunuu o lo a vea masui a wai ia wā fo i le sila fia o le mamalu o le au wha fonga. E pe ona ta o mua e lima se fulu wono le au wha inga o tunuu o lo o i te tonu o le Commonwealth ia mai o tunuu la nei mai le kontinenta o Afrika o le tunuu e ngoa o Botswana, o Cameroon, Gabon, Gambia, Ghana, le isi e tunuu e ngoa o Kenya, o le tunuu e wha ingoina o le Kingdom of Eswatini, o le tunuu e ngoa ia Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, o Afrika Sote po South Africa, Togo, Uganda, o le United Republic of Tanzania, ma le tunuu e ngoa o Zambia. I le tonu o Asia, o sui a wai mai Asia, o le tunuu o Bangladesh, o Brunei Darussalam, o India, Malaysia, o le Maldives, Pakistan, Singapore, whapea mo Sri Lanka. O le atu kerepeane whapea le kontinenta o Amerika, o tunuu o lo a vea masui a wai o le Commonwealth, e o fiai Antigua ma Barbuda, o le Bahamas, Barbados, Belize, o Kanata po Canada, o Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, St. Lucia, St. Kitts ma Nevis, St. Vincent ma le Grenadines, ma Trinidad ma Tobago.
o le atu Europa e iai le tunu ue ngo ia Cyprus o Malta whape ai ma Peretania tele. Ia ma tātou i le vasa Pasifika o sui Hawaii o le malo Australia, New Zealand, Fiji, Kiribati, Nauru, Papua New Guinea, Samoa, o le atu Solomona, Tonga, Tuvalu, whapea ma Vanuatu. E peila o tunu na e limas fuono o le nei whaalapo Tonga, ua tarimalo ai si o tātu o tunu a mata i la songa fua o mua. A pei ona maua i li poti mai li Sāmoa, ia leo a mata na taunu atu i pia i usu ngā whono nei i e sahuni ai mo le amtalia o whontanga SS e pei ona tā ua. Ia mai tātu tārusia i le lofo le li, o la peona molutia si o tātu tunu, e moise o usu ngā whono uma i le taimi e whanga solo ai lea wha moe tā ua o mā lo le taupulenga mai le song fua e o le stona i le vai aso o mua. Ai ona ua mai o le tātu taimi tāsi, ia whaaftai so ni mai, o manatu o la whapau mai i le nei wha opoponga o le lololangi i le nei fo e vai aso, whaaftai tele mo le mātu a wanoa. Ia, malo foi faftelo fionga la wano mo le tātu poklame, a meisel tāpina ina le tātu poklame le nei fo e vai aso. Ia, whaamunia tea le lava le atua i le anga iatu le whaingo le vai aso, whaaftai. Ia, ai manuia le alo atu i le whaingo le vai aso, le malutelo le tātu utunu, uto e whailo i fo i le nā vai aso o mua, ai whaasai fuia.
lo utua o sui no fa Tue au mai la unei mama uma lata mafutanga Tue abatu uma o malova Na valea ia yo ulamona Uma waina se tasi wasili Ia lewa faine mauali Lo utamata ia la uneita utonga Fa'aona mai no wala Mawa mai ai Mawa mai ai Otia idea nasala Le ai so usa olotonga Malingi o une ilo imatu Le a umanatu ilo upolonga Ufa amama Tunei iyo tunina nau Fulia tulo utua Osui no uma fau Tue au mai la unei mama Uma lata Toi abatu uma o malova La valea ia o ulamona Uma waina se tasi wasili Ia lewa faine mauali Lo utamata ia la uneita utonga Fa'aona mai lo wala Olo e whawhongwho mai pe Sāmoa I le tautua lava le nei whaawau ala wala leo. A le si ufonga o le lau moa, ia olo ia lona ofisa au tu I pōrua nei. Ia lo whapea o na tautua mo o e mo le nei fo iaso ia o le aso tofi le nei. Aso loas fu ma le wha o ke topa, o whapena o na mo moli mai e lo soi fua. Lua se lau I wavalu ia aso o le fōlaunga ma lau le fōlau Sāmoa. Manatu ia petu e ono walu na iaso pea ia ona mai a fo I leo le nei fōlaunga ia ai tātou te whaalango lango lava I le alofa maleanga le nei o le atua. Ai manatu na o malu ali pea lau whaafonga anga I nei fo I vaenga o le aoli. Tu e whaatalofa atuai ma le whaalolo tele mai le tātou tautua. Ia o le sunga ia tūfue ia o le ua se e atu. O na lo pisi lava le matou ofisa taluai ia malo pe ona silafia
ia ora fa pena ona fa awa wa tu tautua e si o fa tauva ia mo le isi fast 5 minutos po le tula ia ona to suma fo ile le suma ya tu fo ya tenei awa telo ese mlau le tio a e fa fonga mai ia wa fo ini ni musika ia mai se fo ona fa manatu ia ma update su lava tala fo inei mai Samoa ia ai mai se fo ia o telo ese le lope uma south updates mai ole pale mene le olo ia tatou sui le olo ia tatou sui i tono pale mene ia wa fo ile faitau ina lona lua ole pili fo ile ole sitsen Samoa Luas 10 minutos te alis fumatasi to famna toatu atalis fumalelua ia walo fo ina matua tua sina la latu tari suanga ole awa uli to famna toatu mal fia tele mal fatu tope ila toro tausi soifua lo tausia tausi matua ia matalona fa vivela le metausangi to ina malo matua te nei ai kok Samoa ia ona e luas fo ile e sa fa ile le lumo TV mai moa ia fono tanga ale CHOGM pe ona lo tele atuni momoni level 5 sai to tu fa au Samoa Capital Radio mai Samoa le songa Mari male au va ia na wai lunga o le TV ia tu sa mai ile tatu tautua i Samoa ia le ava faatupu na walo atu ia ile fai tonu o le University au Samoa i papa ngala pe ona watu ia tatu telefone nei tai au ia a fai o nai kilo le tio tutu ki fale ia ona a fai e mai mo i lunga o le tatu YouTube na wa ia ile ava faatupu o le failo inga
E matua I whanua noa te lele saua le pese lea a maona fo I mawhauwhonga maona langona. Au le maa neia fo I ole nei aso. Ni tai au lena I le whaasoa mai le taimi fo I ole tātou tautua. Hei ale whaasoa stama lena whaasoa mai a. Le whapea e malingi ona loi mata. Malingi ona loi mata. A tu fo le I le natura le tātou te iai. A mawhatia le loto ua malingi loi mata. Au te langona o le malingi o loi mata lena malingi ai a peina I le whaasoa tai au nea se taisi o tātou tama. Malingi ona loi mata ona o le fia fia. Fia fia o le loto fia fia o tia ona o le mai mo atu I le taringa malo le fia mai o le tupu le mai estete sa le tolu. Whapela na masiofo. Na malingi la loi mata o le toia ina. Ona o le fia fia. Ioi. Ia ona sofale nei. A sofale nei o alo atu aisi o tātou tofi Sāmoa le lātou talinga malo. A o lea tātou te aita o malele, matatalo, matalo si atu le atu upele I Sāmoa. Malo Sāmoa le tāpua ai whaafitai. Matala pe e whai toto. Sama mai tonga na lo tsa una tu le tato musika le na le nei fo ia uli sai pe malo le lei io na fo lo ia tonga I le CHOGM pe ona lo atu ia Sāmoa pula vinaka lo fionga tanga loa Sveni Rapuka io mai no matu nu leo o leo va io e wasafia nu so fo ia mata itaia Ia mona tsol fa malo mal fa sai tapua inga I lato o malava o afio mai le fio anga le au va le pe ona ma o tai au nei le na vala au mai e amu ia oi wata mi mita so ia foi mai kai a ia ai ole tai mi ua lus valu male afa minu te o te ai nei le tu lais fu manitas ai awala vani e alu ese a wai te ilawa wa oso mai se lavi fa fo se ia mari mata sesa mai Sāmoa ia ai mai se fo I o nai tau sala o le litio le tamaita ia Savelina ma le tamaita ia Ana le olo o vivesia I o le pale mene olo o tapua ia le sainia o le whiangainga le ai e lo sainia se whiangainga le toila wina fa alua o le pili fo ile nei le sitseni io e Cause I can say goodbye. Please don't make me cry. Because I know there'll be nothing left for me. All them good times we spent together. You said it was me and no other, yeah. Now you wanna make me pain inside. Darling, I know you're gonna make me cry. You let me crying. Please don't make me cry. 'Cause I can't say goodbye. Please don't make me cry. Because I know there'll be nothing left for me. Please baby don't make me cry. E fo ia le sina wa matangi alo na loto. Ai le ai se mafua ai lai fona tangi. O tangi pelo e loa. Ai tatu o atu I se whamanatu I le nei fo I aso ea. O le aso le olo whamanatu alo I ai le whaavaina o le malo au whaatas. O le aso
United Nations o le aso luasfulufā o ke topa le o loo whaamanatu ai le whaavaina o le malo au whaatasi the United Nations Organization. Le na urua I whaatuwina I le aso masainia ma whaamaonia lea charter I le aso luasfulufā o ke topa tasiiwa whalima. Ai mana sua foi, o le vai teimi lava lea le whato atau uma atu na inuti na pomu a le taualo na lua o le lalolangi the Second World War. Ta siwa whalima, tau mai atu loa le taualea. Manatu loa le presidente o Amerika le nei vai taimire na o to ina lea o le lea lea o Franklin Roosevelt, ioi. Manatu ia Franklin, se tau mawhai se tau pōpō mai tutonu le lalolangi oka, se tau siri file mu o tele le vevesi, talu ai lava le tau o neilo na lua o le lalolangi, the Second World War. O le whanau o le tau mawhai e whaafai lele, ma whaafānau mai le organisation lea malo au whaatasi. Lea ona talatala noa ai lea whaapesa tala, talatala noa ia malo e 5 matasi. 5 matasi malo na maua o usufono mai atu nuu e 5 matasi le sa so le pule matala noa ina ia yaini ta iala mo le tausia o le file mo o le lava tau fai tau whaafānau mai le organisation lea whaapela le tala o uni le tasiiwa whaalima le na whaataatia I loa ta iala ia aina o le 5 ma le ono atu nuu o le lalolangi o iai. Peitai, 4 months later, whama sina watuanai, talo na so le pule, ai sainia loa, asalusrufa o ke topa, I le tausanga lava le tasiwa whalima, sainia loa, le whiangainga lea, ia po le charter lea ua wha maoni ai, le whaavaina o le malo au whaatasi, United Nations Organization, and there we go. United Nations Organization is born. Ia le tau whaalau loina le autu ma le pongai. Na hala yono whaatu lea organisation te lea lalangi. Ia e man sofoi. So Sāmoa. I le aso o te sema I le tausanga I tasiiwa fituono. Sfuli mo te sema tasiiwa fituono. Lea na whato member hailoa si o tātou atu nu o Sāmoa I to tonu o le whaala putuputonga lea malo au whaatasi tusili nei lalo. Sfuli mo te sema tasiiwa fituono lea na awai hailoa Sāmoa e avea ma member o le malo au whaatasi the United Nations. Lelo peto aloa to e sefe siri se siaso maua sau prize ea. Ai to silo fia la. Na mantua lena mata mai sainia na 5 ia malo au whaatasi. Ia tunuu na I tutonu o le li o lea. O le taiminei wa salau iwa sfumatolu e tu sam wha maunga. Taiminei wa salau iwa sfumatolu ia tunuu o le lalolangi le United Nations. Ai Sāmoa. Mantua na Sāmoa tasiwa fituono. Olo na fia la, out of that number, olo na fia la le member ai si o tatu wa tunuu, leo lo o tali malo le taiminei. Olo na selau whaatolu. Olo na selau whaatolu waile na o member a malo au whaatasi. E mantua selau iwa ono le tautau. Ea, ana ia fuisia ea. Olo na winga la afu atu. Pe o whaasfulu walu tau sanga, talu ona iei Sāmoa I tutono le United Nations o malo au whaatasi. Ai ta sila fia fo ila ia na oni nai mawhauwhaunga. Na oni nai mawhauwhaunga. O le tau sanga lua ono pe apule alofa iau lia. Le whailawhai ngā pālo ta tele, le toi whailawhai ngā pālo ta tele Sāmoa. O le tau sanga fo ila na. E atoa iei le 5 tau sanga, talu ona avea Sāmoa ma member o UNO, malo o whaatasi. I li rope o tsui whaape foi. O la tue talin tatou malo la tatou oi Sāmoa e whaamanatu le 50th. Ai o le taimi ua, toi 25 minuti na tāle o 16 I le tautua whaauau ala wala leo le si ufango le laumua mai Porirua, the one and only.
Moni atu fa malo, ma le fa afsai, ma le toe fa malo, ma le toe fa afsai tele atu ile ya ila tolo o fea ngai manga luenga, malo ale ngā lulue a o fea lava nai te tau tule moia ia. I te tono lo falfai ngā luenga, awole moe, welo awole moe, ali lei foi lau moe, e te moe ai lunga le tāla, Ioi, la tolo fia ngai mga luenga tono ofisa, sos company, sos falfai ngā luenga, fa malo asu tautua ale Samoa Capital Radio mo lau susunga. I la tolo o nao lo petroa i la tau taavale a fo ina le i la oia taavale, alu atu i o masaua e i, ia fa malo lava, ai oe alu e faisa fa atau. I la tolo fia ngai ma taavale ave taxi, le au ave taxi, le au ave loli, le au ave pasi, oisi, o hafu isat, o il au ave kololi, au ave vaalele, ioi. Fa malo atu, au titi a wila, wai fa ele se titi ele na wila, alai maune le cell phone, it fatfata, ai tu oi me fa alonga talinga, va airu saunga le mu, aile le lu saunga le mu, ai fa malo atu le ngā lulu nene yaso, ele fa angaloina i la tole au tau si soifua, i tono fale mai ese, maota ngase o maota fale mai o tangata mātutua, leo lo o tele lava, fale tua matau si masao au lo o ngā lulu ai, ma lore ngā lue, ma nei atile lo ngā lue ngā nai fai. I la tau i tono maota malawa lo tau siena i o tātou tua asina sina, ia, whaafitai le tau si matua a warka momo matongi le ulo, ai wa aile leile tau ina mlo matua wha manatu atu lana vai, vai lana vai whaahino le lei, vai pele o expire le vai, siaki le lei po sao le vai le tau ina. Whaatalo whaats fo in wha malo atu le tau tua i la tau lo whea ngai mana tau sia o pepe, nai whai lele ma pepe fo i te tono so se a inga. I la tau lo whea ngai o lau sui ula i oi. Ma whitau i marestina nafi. Fia ia sui ula ho ina e beats. Whakawhewha i sui ia ula mai se o le alaka mai fo i le masino November. Le masino November. Se whai e kauranga. Ai, pe sui lau ula o lau taulanga lawe na manuia lau sui ngā ula. I oi. La tau lau sui lau se e papa. Lau fale se e papa, lau fale lalanga. Io ai a fai foi onai fai lau fale la langa le au le fale langa la sila fia tu ulo O manune, o manuna
pe ai sea e na tā māsani ai, pe ai sea e na e fia māsani ane ai, pe ai sea fo ina e fia māsani mai ai. Oka, kai kere fo ina I māsani, e whawhailo e atu, mwhatalofa, mwhamalo asu. Le tātou tautua, mo I lātou umana me malo le atunu o lo fia māsani mai. Matua I tō angai māsani mai. Lo winga le tala ale polkalame. Tō angai māsani e tufa le tātou polkalame I lunga ole Facebook, apia fōlinga. Ia e māsani, matua I e tō angai māsani e tufa atu le polkalame I lunga le YouTube. Ia ole alesi, ole app, le sotau mawawhau, ia ole app, ale si ufonga le lau mua, ia whaatasi ai, malo tō anga e matua I whai maa lau le tio. Le e te whaalongolo mai ai, tasi o ono, tasi mai tasi whāmo. Ai e watu ale whaamalo mai whaafitai e tātou por kalame Sāmoa I oe e taratala noa atu lava ma le whaaloalo ma le whaamawalalo ai momoli atu le whaafitai ati outou uma le mamalue na iau tamam na iau tina usam tu whaafine o tuangane auntie, uncles, grandma, grandpas ana le se anoa lau tapua inga e whaifua le whaamoimoe ea e whaalangalanga tātou I le li. Ale tai mia leo o tamo e mai, o tō sifuma leo na minute o na tā leo le tūlai sifuma le lua. Tato ia ia tātou musika ma pespesenga o nei au auli. E toe te patasi ai tua I le tala I le taunu umai a le ainga tupu mai Birtania. Matatala noa ea nei ma le sungai atu fue. I le pese le musika ma neia le na tata e malu le malo le na ofu papai. Au whapena o na fio atu le tupo sa lesa e asia le foi le malo le malo le tulai faalo alo ese le mana yo na pese mana tu ese taimi ona o le sunga atu foi le matua le ai musika
e se taimi ona whaamata upu siri atu le atu fue. Le nā lava musika ma le nā pese le nā fio me isa lesa atu tanga ia ile savari atu fue le taimi nei le matu ofisa ka ilo fo ile savari le tupu petu tusa mai lala. Ioi o le mana ia si pese a ea o ka le mana ia te loa ai o iese si ona sila fia a tato iei lai Sāmoa le CHOGM a ea I fono I le fontanga tau pulenga o malo 5 atunu e au fia I ma Sāmoa e te sila fia la o ai le atunu e 5 ma le 5 ono ea whamanatu e te sila fia ia sila fia wala au mai le loa pe mo so whailonga a ea o Sāmoa na ofi te tonu le Commonwealth I le tapulenga le a malo Peritania I le aso luasfulvalo au kuso tasiva fitu o le na ofi e Sāmoa and became a member of the Commonwealth ai mantua le na whaatu le ona fia le na whaatu ai le Commonwealth o sila fia sis le lo wala au mai tau mai tato iei pea I mai moanga ma mata matanga ma whaama ite ma whaama tie as yo tato o januu I le taringa malole Sāmoa because it's absolutely history. Na mo mai le ata I le siaso whawhetai ai au po e ata ma tato tu stala I o le whale whaamasino I o le whale whaamasino le molino Matua le tapunia o ma ia ngaluenga malo tapunia whaamasino ngalwai aso atoa o no fontanga. E po e mai la le ata e latu le camera I totonu o le whale whaamasino. O ka le mana ia. Ai sea, o lo o teu, o lo pae mai ai ia whaatufunganga. O arts, o crafts, o mea tau lima. A uso matuangane. Ia male mamalu fa ole atu no ola I tonu le to ese I tanu malala. They are so creative. O kale mana ia lai display ai pese expo. Tonu ole fale whaamasino a whai so taimi ki liki tonu ole fale whaamasino I muli nuu. Ona a tari tonu e lela uta I le tala prokalame le whai atu mana ia ole laina ai o mea tau lima o whaatufunganga ese ana yo tato uso matuangane le tonu le to ese le ngau display umai tonu le whaamasino lo iai fo I maisi whaatufunganga ese Fa Sāmoa ia wala vale ia mataanga pe a o atu ai se sila Sāmoa o lave tonu ofisa wa teu fa manaya ma tonu le marketi fo o kai lunga lau le mana ia o Sāmoa la kavai o fuo fa atoanga oka ia aluatu lau matamatanga I tua atu le fale ia mako wa spotless clean fa tai Sāmoa lau pulelea whaafitai tali malo. Pio nei mena le whamanatu atu ai ni soila ato ele o lo pole wa ai. Ia o lo whaafonga mai lava i le tautua le leitio. Na o whaamatala atu nei nawa ainga. Le mātou te wawa ai ei lunga isi o tātou watunu o Sāmoa. Ia whaafitai lava ai whaafonga mai i le tātou musika. Mao ulo I mata. O le taimi o le wato iwa minuti ona talo sfumalelua. A ta sfumalelua I o toi awina atu le whaapoponga o tala 4 mai Sāmoa. Ia matala nei le waifanua. Ia na o whaato whaatu ai fo ila ia. Ia ai su mai tufu e whaau au tautua. Ai o lena watu tāta mai whisili fo ilea e su e atu po o ailea e maanga whangafa o mawhau le Commonwealth. O ai atu nuu ia e 5 ono atu nuu le tali Sāmoa I le malo tau pulenga. Ea, 5 le sia tunu, ai 5 ono le sia tunu. Runga pi o la ua, pi o tunu ia na muli a waipe a. Na ni mawhauwhaunga. Ale fasira le prokalame, o ingo o tunu ia. A whaina tau whaafafonga le leile sunga ia tu fue. O le whaila utusi whaanganga le o le malo tau pulenga. Lena lawina uma soale lisi e 5 ono I le aso la ia. I le aso songa fuga. Ioi, lena lawa tuingo atu nu. Ia,
Anai mana tuala. Ile la tua ia le la ko ke le ka price la ngale wala o mai sesi o le atunu ulo na lima sfuma le lima o Gabon GABON o le atunu o lima ono lima sfulu ono iai ia atunu o taupulenga ale malo Britannia le ia fono lea o Togo TOGO lima Gabon lima ono Togo Yo ina ilo lo pe o tu sanga le wa mai se vala audio tu fue e malanga atu ia tunu ia ilo e fa pe o tunu ia ilo na ilalo va inga fa kolonia farani a fisili la sesi a fisili mai la se tasi o ala ngana ia tunu o le la tunu ngana ia o tsele i moile le na po le su enga o api ngana o tunu ia e ngana lava ile ngana fa farani langa le sai la lor kolonia a farani pule anga farani so talo fa Samoa ia ho ole tene mai Togo bonjour o mai ole temi o toyono minuti na tale le sifu male lua Ia fai olo e mai moina ia ata o whapena o nā loa ia whonutanga i Sāmoa a le malo taupulenga. Ia o e manatu foi olo nā foi olo e tapua ia fai valo filima pe o na iai le mamalo le atunu i tatono le pāle mene a le pi hai le olo i tatono le lau mua. Le olo iai sui o le tātou Paul Kalame ia e tapua ia fo i po fea o iai le whetawina lona lua o le pili lea ai awa e te alu ese awa o le o se taimila o le asole nei i ona whaafonga le sunga ya Savelina ma le sunga ya Ana matu fue mo se update po le hale tala fia aia Tongi ia sauma pe a fai e ai soanga sala So se ia la fo i fonga va a tele o lo fa o tele ciao fia o la upele Peo le manino o le moana I lo une nganga E tasi hai lasi Father vow Ia Samoa ai lea tunu pele o lea ua toi whamale a whaminu te o na tā leo le itu lai sfumale lua tā sfumale lua i ona e whaafonga lea i le toi awina atu o talafou mai Samoa i whaapea fo i tālai vai whanua Ia mai alea ia ona whaawau leo le tautua le sunga ia tu fue. Ia awa lava lau whaafonga maua au le teiminei. Ia o leo le au whaamawai atu. Whaafitai te le lava Samoa. I lau whaafonga mai ia malau tāpua inga mai. Ia whapinau na tau mwhai atu le sunga tu fue. Ia malo nei fo I whaatau waa. Ia wale tautua ino le atunu. Se ngangana ua sala ese. Se ngangana ua le tautua mali I foi. O oio le matua whaitama e maangalo I tala. Ai mo le taiminei, manuta le ina whaasausau o le awa uli, manuia la awasinga le nei aso, soifua, mai manuia. Peo le manino o le moana, I lo une nganga, E
tasi halasi lune au eo le whaavavau. Tala flawa o telefon mai lisi o fonga le lau moa mo le solo sfulfao o ki topa lua fe lua faa. O le soe wha atauna uina i le pale mene New Zealand le whai taunga wha alua o le pili pe ona wholasia i le whai pule le green te anau tu iono o le toi wha afo inga o siti seni o tangata Sāmoa na whana nau i Sāmoa i le vā o le tasi iwa lua wha ma le tasi iwa wha iwa. Sa wha mawina le tele o le langolango i le pili au wha ngā solo na tau o le manga i luma le komiti wha pale mene ina ua mai au na pasi ilo na whai taunga mua mua. E la teile to lima awhi tangata Sāmoa le a wha manu ia ina pe a whai pasi le nei pili e avea matola fono. Peitai o le a lea o fiei whanau lea i le vao le to asfulu li mafe ma le to asefulu i vafe. O se taimi mua lea ua whaatala noa ina ele si ufonga le lau mua se whailau tu siawa o le fono a whaululunga o malo le taupulenga. Na fisilingi ai le fionga Patricia Scotland le whailau tu siawa o le fono a whaululunga o malo le taupulenga. E le whaatala noa ngama le polisile le si ufonga le lau mua a whamasanga te alu moresi i le aso ana nafi. Maana sauno Scotland e tele mea maana na ia na tutupu i tausanga e valu ua tuanai ma o se whaeayanga fo i moia le ngalue moa tunuu e 5 ono le lanlangi. Olo i te tono malo le taupulenga, ma o le 25 o ia tunuu, o malo la i te tawati ai, lea ua ia whaingoina o Big Blue Island States, ona o le tele o ia malo la i te tawati ai, e pito sile ona te te leo lato o ngā sami, mai sili atu foi ona le leina ilo isi atunuu, e te te leo lato lau ile ele, o ia mai se atunuu la ititi ile Dominica, e na o le fitu lua afe ona tangata, fa atusa ile lua se lau afe maona tupo, o le faitau o whae o Sāmoa, sa fsilingia fo i le whaatala noanga, po ani vaengolo nau ina ia mawhai o na ausia i le fono i Sāmoa, maana sauno Scotland, ia mawhai o na maua se tasi, ma ia io eina se fulfulanga mo le vasapo o ngā sami, le Ocean Declaration, maolo o wha mua lava le suinga o le tau, pe awa ai wha le vlavi wha le natura, o lo o tutupu i le laulangi, e pei o a wha, pei fo i o le maunga mui tonga ma a fianga o soifuanga, o le Ocean Declaration, leo le a io eina e tai o malo le taupulenga i le fono i le neiva yaso o le a whaingoina o le apia Ocean Declaration. O loo wha moina i a tali ai i le wha tuptupla i a pea o whainga tau wha amatau o loo whianga iai ma vasapo o ngā sami ai maise lava mai le suinga o le tau ma le sii o le sua sami. O loo mawhai ona maua le atoanga le wha atalanoanga i le ngangana wha Peritania i lunga upenga ta whailangi a le Samoa Capital Radio.
O le asa whareile o le a whaato a sauno i le tupo sa lisa le tolu i le fono o taitai o malo o le taupulenga. Pe o na tali malo ai Sāmoa. Na taunu le tupo sa lisa mo lana masiofo Kamila i le afiafia na nafi i le malai waalele i whaliolo. Mamomoli eilo la bitanga i le sina lei si umu o le a waifo i le tupu i le fono mo pisinisi. Le CHOGM Business Forum e whaafonga le tūlanga wa yeisa i le ilinga. I a ai matau mawhainga e ati na e ai. Pe ma inivesi ini unga e tali atuai i le suinga o le tau. E iei vaenga whaapitoa ua ato whaina e asiasi atu i le tupo sa lesa le tolu malana masiofo. Tala mai le tau sanga e tasiiva o noiva. E whaase fulu whaatunu i malo le taupulenga. Wa asiasi atu i ai sa lesa. Na asiasi i fitia o le avea matupu. Na whai ei masuyolo na tina o kuini i le sapeta le lua. I le tuto tasi o fiti le tasiiva fitu se fulu. Sa asiasi fo i Papua New Guinea au se talia ma New Zealand. O se vaenga o le patipatinga o le yupeli taimane o lona tina. Wa ave esea umamai lea au pusa o loa e tolu e na tawhewhea ese mai le mana wanui. E tu saima se wha amatalanga le malu se anga le puipui ngā New Zealand. E wha aso na wha atino i nai lea ngā luenga whainga tā. Peo na wha lia Andrew Brown le sui taita o le Navy. E lua pusa o loa sa le ia ini mea i tutonu. Peo na wha lia i se pepa o wha amatalanga a le puipui ngā New Zealand. A o le sitasi sa iei tau mafa. Ia ua mai o na tanu se wha tafunanga o la pisi. O le moli maua Brains Ross o se whai pisi nisi. Na Fea mai i fafo o loa mai se pusa o loa. O le asono o ke topa na paulia ele mana wanui ngā taifale o sa fata. Mai u ina mō mangoto ai lava. Na lipotia o le awha amamanga luenga i whaia i le waa. I le taimo le fono le CHOGM o lo whaatino i nei Sāmoa. Ina ia awane i whaalawe lawe i taualo manga o le fono. O ieni tua ingai whaasanga i le company wa alele le Air New Zealand i le taunga tātia leo pāse se mō malanga i Australia. Sa mata i tua le Consumer New Zealand nisi o whainga malanga alu matoifo i mai a le Air New Zealand mō se a ingai tua wha i se umi se fulu walu vai aso se i wa ai po le ale tūlanga o tupu i tau o pāse se i taimi o tu wanga wa unga. I se wha amatalanga ma wha maunga le Consumer na ilo ai o malanga i taimi o tu wanga wa unga e tu samale se lau onus fulfitu pasene sa taunga tātuai nei lova yaso i tolu mua atu. A whaatusa i taua le Qantas i le piliota lava le tasi sa tūlanga lua le Air New Zealand. Na whaalia John Duffy o le pulesili o le Consumer New Zealand i le checkpoint. Na o lātou wa ai whainga malanga i le wā o a ai auto whaapeai ma Melbourne ma Brisbane ma sa taunga tā pāse se peitai na tete i le matua taunga tā lava o malanga le Air New Zealand. Mai whātolu pasene e mawalunga tuai nei lo pāse se le Qantas o New Zealand le sia tunu o e pito mawalalu lava le tūlanga o tauwanga i au nanga o whela o inga o pāse se i le ea. Pea na whaalia e Duffy. E ioi le Consumer New Zealand e aona maua fo ini polo fiti ale company wa alele. Masafia ngai fo i mali tele olu i tau. E au fiele whaalele o wa alele. E na whaalia e Duffy e mo omia le tanga i iai o le Commerce Commission i le tōlanga o le marketi. Pe o yeini ngā yoi ngolo o matuata si i le tāla fia ngai iai tau o pāsese. Na maliu se tangata ona o se whainga whao lima ilunga o se pasi au kilani, masa alua i se sa ilinga te leo. Na ta wele hato hone St. John, pe tu sa le afo le lua i le awaulia na nafi. Na whao o toini li poti le ofisa i se whainga whao lima na tupui o ne hanga. Na wha maoni e leo le maliu o sangata e totasi, o le wha amtalanga a se leo su isinia. I le leitio New Zealand, sa wha ngaina se au upenga i le whainga whao o lima, masa a fia le tino le tangata i le au upenga, mamanu ai. Na ave i le whale mai au kilani, na o atu leo e le wale to asfulu lima ma le to alua asfulu, i whafuane o le whale o se tau le alea na masalomia, maolo o tau sa i lia nei. Na wha maonia o le pasi numero fitu wha, lea na tupu ai lea whainga wha o lima. E le tasi se supermarketi au kilani ua whaititia i tūla e tatalai ona o le popolenga lava ilo lātou saunga le mō e tu saima se whaamatalanga a le uni a tangata whainga luenga i supermarketi o le vai astaloi na whaasesila i le Woolworths Point Chevalier o le whaititia le sfululua lātou i tūla i le aso e tatalai mo le atunu o le amatama i le valu i tai au e o atu i le valu i le pō mō whaataunga na tā ue so upo na whaia le kampani le whai unga
loa ina ua mai a se whaatala noanga ma le ione a tangata whainga luenga ina ia whaititi e tula e tatala e talua ia mionga le mi ngao o lo ola mati le soifua o tangata lau tele. O le tolu masina talua ina whai ei fo i se whai unga le Woolworths o ne hanga e vave tapuni la lātou whale o loa o na oia lava popolenga na lipoti e le supermarketi. Le 5% o si iti ai whainga wha o 5 e lipoti e tutono le whale o loa pe a wha atustusa i le sfululua masina mo atu o tutono o le lava se fululua masina sa wha mawina i le iwa se laulua sfululima o ngā inga wha vivesi ma e iwa pasene na si iti ai pe a fua i le tausanga i tua atu. E to atasi o mawaina le whailongo le Powerball e tolu se fulu miliona tālai le poana po o le pepa manu malo na whaatawina i le Albany Central Super Rate i Aukilani o le sifulfito i leo tangata o manu malo i le Powerball i le nei tausanga e to awhais tangata na manu malo i le tailua se lau wafe tāla le whailongo mo le loto mai e lato na whaatawina pepa i le Fau Valley Dairy i Whangarei malungo le mai loto i Aukilani Kalai State ma Canterbury e le se tasi na manu malo i le strike 4. E ta alonga, ua whailo le whaanono tele le iuni la kapia New Zealand. Ina ua ave e sea le ta ito ofito mai ta alonga malo le tau pulenga a o lea sai se tūlanga mawalunga i le Olimpeka i pale. O le ta ito ofito, hockey, squash, vilinga wila i le awala o vilinga wila i lunga o maunga. Malepi inga, o nisi o ta alonga ua le to iau fia i tutono ta alonga malo le tau pulenga na whaalia Chris Landrum o le iuni o se whaanono anga tele lea mo au la kapia New Zealand. Whaapia whaia onga ma au whainga luenga. Mai se fo iu tangata mata sa manu ia tele New Zealand le taito ofito talo na amata i ta'alonga taupulenga i Kuala Lumpur i le tasiva i wavalu e 5 euro ua mau le olpeleki a e tasi mo le Black Friends tasi le apa memea talo na whaaufi aua tama i tai. Ua toi manu malo fo ile au ne tipolo le Silver Ferns a New Zealand il ta'alonga lona lua ma le Diamonds a Australia ile ta'amlusango le Constellation Cup ai whaai o le ta'alonga New Zealand ono sfultolu Australia 5 lua. Walua i nei manu malo a New Zealand ai ole aanga i atu i Australia mo le ta'alonga lona tolo ma le wha na maua le tama ita i tongi polo i le mamo en weke le tama ita alo o le ta'alonga. Tala fa wia mali si ufonga le lamoa mo le nei vaenga o le aso. Tala falavo, ustimaya pa afonga. Tātou karafou mai Sāmoa, i le tautua si ufonga le naumua, a stofi, lua sfupao ki topa, lua o lua wha. Ua tau nuo mana manuia i whanua le whainga malanga mamalu a le tupo Britania. Tāle pale tolu mana masiofo ia Camila, e pe ona whaatalia ai e le tātou atunuu i le afiati ananapi. Na manua ina le mamalu le atunuu i lunga o ala ata, Pāpea ma le tautua a le ti ufonga le lau mua mai Sāmoa. Le leipa a moi ka ua. O le tamai tai pālimia o Sāmoa, pia me Dr. Naomi Mata Afa, o minister kabineta, ma le mamalu le au mautopi a Sāmoa, na o whanga po te poto i le malaiva a lele whaavao ma lo i paleolo, e whaatalia le whainga malanga mamalu. Na malanga mai la, wali tupu i le wa alele whaapitoa, ale malo Britania. O le whairipu ale manu o le malo, na taina le tii o le tanga vai o Britania, ina uato ai i whanua le whainga malanga. Na asia po i le tupu le tula i whaaloalo a malu le malo Sāmoa. O nai me inupe moliani, na tuua i lo whaleolo, maanga i atu i le tina nei si umo, lea tula wapi ai le malanga, a o iai Sāmoa. O le aso, o whaatulanga i le awa whaatupu, e whaafeilo iai i le tauna umai i ele o Sāmoa. O le tupu o le atunu o Britania tele, o Sālesa malana masiofo o Camila. O le proklami mua le tupu, o le saulinga o le awa whaatupu, e whaafeilo i alo iai i le University o Sāmoa. Amae a, o na ngai mai lea i le whaalau roina o a Manoa Stone City mō māloa le taupulenga. O tofuaina
e a tia le ki o anga mo saa i le a onga paisi au ale e kare tia e whakasa. Ona soa i lea ma le awa yatu i le whonotanga mo ta maasai i le whare tali maa loa le tānoa. Na manino tanga o hara pāle mi o fiti, fiti veni i rapuka, lea le whaunoa ai. O le whae e wana fuafa matai, o le amatanga lea o so o tanga a ia, pa apea li in whaipule o le au waa. Ma o so o se mea e malanga ai, o le a ia tau awe lona fuafa matai. Ai maise, wa ia mauchinoa e iai lona a inga i Sāmoa. Na masa ina whaakaringa e lea ki o anga le au waa, ina ua tau nu anu le pāle mi o fiti, ai maise, o le amana ia o leo o le whanau la eisi. No la tau suina le vii o le tanga vai o fiti. I le tamo whaina o le awa a le asionga tanga loa sa te veni rapuka. Na ia whaalia ai le angana whaakitai. Ai maisa whaaloa le maa walunga a le fio anga. Malai nawa ie maa tutua e o i le whanau iti. O le malanga mai Sāmoa le pāle mea e au wai lea i le whono tanga taitai o maa lo le taupulena. Ua whautua ina tangata whai ngā luenga o loo whaateo ina mālo. Ina ia whaali ana tau sili. A o iai Sāmoa i rangtari ngā mālo taitai o mālo le taupulenga. Ua moli mauina i nisi, tangata whai ngā luenga ale mālo. Ua tā mo pia awa mālosi. I nisi o whaate ale mālo mo sui pono. Ua iai fo i nisi ua ona nā, ma a ai whaatasi ma mālo. Mai uai ina whaatari mālo i disi o le au whai ngā luenga. Ona whamanatu, a ngā i tangata whai ngā luenga le mālo, ina ia ona sa ia na whaali winga whaalo wala wia i sui usipono wa i Sāmoa nei. O pauto ina whaitai o a tunu o mālo le tāpulenga, ina ia mana ia o ngā luenga a o pisa whaasalalau, whaapetu sala, ma ia solo ia, nisi o tula fono e a tadia mai ai pule na whaakolone. O le Sāua, o le ngāluenga o kisa whaasalalau o kistala. O le tasi leo vaenga, o lo ave i ai le whaataua, a malo uma o lo ilalo o le whaamalu a malo le taupulenga. Ma o le nei whaasala no anga li tae o nei, na whaatautu lea i le whaasala no ina o awala, e pui ai o kisa whaasalalau na kistala, ina li potia o mata upu ese. O le tufa inga, na aunga lawa i te akutau li o te angai ma o kisa whaasalalau. Ai o ai fo i awala e mawhai o na fo i ai. E ese whaakitau li o te angai, ma tunu ese lima spulono a ma lori tau pulenga i le tu tau i whaasalaunga. Te tai lo i ai wha moe, o le awha sani le ta iala, o le awha a mautu nei, i le wha i unga le vai yaso. Tātou tala ia, mō le nge yaso, whaasoi fo ia. Tau tua nā
Malo faafetai lau faafoga le tunu i tatou talafou le toe faasalalauina taimi le ua 7 minute ua te ai le 12 taimi niusila ia o le la tatou alo atu i nei faafifiaga o le aoauli pe ona silifia le tunu na sa sausao tatou faasalalauga mai le fale Sāmoa o le Universite ao Sāmoa i papa i ngalangala i toʻamatangi ia po vaivase uta foʻi po vaivase o le sa whaiele ava ia e whawhelo i fo i le tupu o Peretania ma le masiofo i le tai au nei. A whaina misi a o e te mauelunga o le Facebook ma le YouTube al Samoa Capital Radio. Ia le nā fo i whelo inga mātango fie i le nei tai au. O le iei fo i whasa lunga o le fono o le palemene ni usila. O le sole sa whaitau o le whaitau ngalona lua. Ia po le nā tumu i fo i le mamalu le tunu o le whale fono o le palemene ni usila. I le tūlanga o le citizeni usi le fia umale mta upu na fo i mau e lunga o le Facebook pa le YouTube ia po le Facebook o le Samoa Capital Radio ia o le taimi nei o nato na ia tātou whaafifianga sui whiloi o le nei taimi o le awa uli wanisi o tautua e whaala wiloa wala usi le fia ia e whaamalo le on sai whaamalo fo i le tali eina o le tautua e mauta malawa tātou lo fo i whaftai atu fo i le tautua le tina fo i a po le tamaitai o pule mangafa tala milo leo mai atu na tautua. Ale la tatu weva le nei taimi e tau atu i le tasi o na taulunga leo le tautua. Ai kolosi e tatu whaasa le launga i Sāmoa. E iei le tau mawhitanga whaapitoa i le poa nane i aune i misia nane i le fiafi. Tuli ane tuulunga lau TV wha mai moena i o mātua. O le whilo inga lea o le awhia o mai maa lolo i ei le fono. Tali malo e tu tātou tunu. Ia whaatasi e manisi o whaafifianga laui au siva whaapitoa lava Sāmoa. Tu whaatasi atu le siva ngai ni usila mrik Sāmoa. Ia ole a mānei a fo le mai mona ni le fiafi. Na nei la stemina po le whahalu 5 miliono e a matatau i whaasalunga ma tu tātou tunu. Se teimi o le au ni nei o na tau nuune o le malanga al pālemi o ni usila o Christopher Luxon. Le sui pālemia ma le au malanga. Ia o le foianga ia tu i tātou au whainga nuenga i Sāmoa i whale olo i whaatali le taunu. Ia i le whailo inga male au tustala na e whaia i fwoi pēr taunu ul malanga. Peo nei whaenga i o me tupu i le nei aso mo le silfia i tātou tunu. Ia e leisi tātou tautua mai Sāmoa i peo na mahasini ai. Ai umalol whasa launga nei runga le tātou ala leo na tāwhia leo whasa launga ia tutu le mata i tātou Sāmoa i tauru manga uma. O lo whaanga solo ai lu tātou tunu o ili nei vai tau. Ia, ele ai asesi o tātou ele o fia ma whaanga e tia malangona lo tu whaafitai i taringa mānolo o fia ngai masi o tātou tunu. Alo whaaturu tāpua inga nei mātua ma matua tausi ua malawa whaafitai tele le mafuta maila tātou wōl whaafifianga. Mari sunga ia swa finisi Mikaele kula aftanu no le tautua le siwifonga lau mua lua 10 minuto o te etis fururua. A uri le stofi. Samoa,
O e sila fia e mawhai e au whainga luenga whale talavai o na fisosani ate o e malau ainga e tonga fitini ngā se lai te mani manu anga i le tu ngā tele. Mō lau sila fia e anga wa umaleu whainga luenga i le whale talavai i mata upataulu soifo maloloina ma o le telefo i o taimi e le tau whaiasa wa wanoa e mawhai lavona e talanoa i ai iso o se taimi e ta aua tele le sila fia e tina mai le 2.5 i le 1.5 tau sanga le mātutua e mai se lava tina mata maitai o lo tele ina wa aiele soifo maloloina ma le tau singa o ainga o whale talavai umalava e mawhaiano lato whaatumuina pepa mo au whala au tali ni fesile winga i au whala au fesosani inga se la i te pe o le tale fulu wha iti ngā sosani foi ini manu anga la iti o nisi whale talavai lato te o foi natu tui pui e tau fia ilea a fia ili mi sela tale vivini fulu male koviti siaki mafuaile mawalungo le toto whala au mo siama e a fia ile plada se itulo o vai e tulu yei mata mawhala au mo nisi o ngase o tina mata maitai asi ile upenga o fesota inga o le healthpoint.co.nz pe a fia iloa se whale talavai o la talatane. Le tonu mai ati oe i le sa lusu fitu e kitopa i lima le fiafi i loa Heart Event Center i Wellington. Sa so leinei mo oe na ia e malolo ai ma maua i le mana o le tua i lo soifua. La so vavenga mga luenga ma mana le tua le whaatinoina i ati oe. La e mawaina i fo suau o e whaamanian i le aisonita. O ni MC le nea wanoa tau. Mo nisi whaamtalanga whaamoli whaafsotai mai o lua tas, 5 o tasi, lua fitas soifua. E masani ona e wala au i le Healthline a whai e le ai, wha masani ma whaataitai ona e vili i le ovalu se lau ono tasi ono pe a e mo o mia le fesosoani mani fautuanga i lo ngase ma le ainga o lo soifo ma loloina. E whaailoa atu fo e ate oe le isi la asanga e tatau ona e whaia e tusai ma lau mata upu. E le ai se totongi e te tala solo a atoa i le au ma le pō i aso e fitu o le vai aso. Whai i ai e te fiatala noa i se Sāmoa pe amo o mia se whaamatala upu. E le totongi a sautupe. E te sila fia e tau le masani tangata Pasifika i le Healthline. Ai olo o whaamauina le matua langolangoina e tangata i e whaongaina le Healthline. Le tāua o lea au nanga. Tautua nā, aua e te whaatali se ia e matua ngase lava o na whaatoa e wala au lea. Whaamasani le Healthline o walu se lau ono tasi ono pe amo o mia le fesosoani. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e ave ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono o sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Lima Tasi, Gavin Avenue, Porirua, Wellington, pe ole i meli mai te alu.moresi@samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga, talu na whaia le whaasala launga. A whai le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina saolo whaasea i le te mana whanonga kai paho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whaiaialo ia lau whaasea i le upenga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Malo whawhitai o tau tuala nei si whonga lau mua Wellington e ofisa nei e ofisa si whonga lau mua i Porirua i Wellington au tatou mepo e atana e ta milo i Sāmoa. E le lei ona umalona utana lea watu nei whawhiwhianga o na utango le tapere tatou Facebook mo le YouTube ne i lave e lau mai moanga. O le o toi mamao na tau nuu le o le tupu o Sānesa ma le masiofo i motaa na i le vaenga le i le e whakasa i motaa whaasolo tua i le asisia lea o le tonga tongo i na e mana ia la le tapere atu le Facebook mo le tatou live i nei Wellington ia tango e halulunga le Facebook le Sāmoa Capital Radio e te maua i le whelo inga na lau e tatou camera le taimine i le o matamata atu le o sauleata ia e mana o te fialu ese ma live lea ia na tango lea e tuua e anga i na o le urutala na ua tusia e Tasesa Murray. His Highness King Charles and Queen Camilla visited Mangrove Reserve at Mota'a o le ingona lau iai e te ua utape ina atu ia e whaftaitele le turu
E o lal tatou ritio, lusu fai tu lal tatou app, Sāmoa Capital Radio, e paua leo tu alalo, tango e omi le vangana ta o le follow, FOLLOW, e lunga o le Facebook o le tatou ritio, le Sāmoa Capital Radio. Ia mai tango foi subscribe le tatou YouTube o le Sāmoa Capital Radio YouTube channel. Whina e mai mo i tatou whasa launga whaftai atu, ia mati tu pea, tu i pea, whaftai lava, ia toi ki o i le tatou live na sau mai mo taa, toi titi ata unu tupu male masiofo. Ia whaftai atu ia whaati ale whai o mau, po whaati, ia whaftai tele rufa muina, ia mahalo, mal to tele o le tunu ule mai mo mal nei teimi. Te ua motu atu le whasa launga le lau tango ta pe pule o le teimi te tuua, ia nga i na i le tatou awala na o le Facebook, e tolu awala na e sau o le Facebook na alu mo taa o le stato Facebook le sau mai o i taunu o Laksen, Palemioni usila i Whareolo. O le stato live le sau mai Palemene o Wellington i ani usila i Wellington i mal tato live le latu nei Polirua. Ia e whamole mole paua na mea. O mi le follow lungo le tato YouTube channel, tato Facebook, o mi le subscribe le tato YouTube channel, whaftai lava. A mo tātou lava ia, lungo le tātou frequency, tasi o no tesi ma le tasi wha moa lo whātou porkalame, whawhiwhianga sui whiro i le nei tei.
talofa wa o le tiongi fafo au lalo o le tia maa whaafonga mai pēr i le siufonga o le laumua i Wellington. Talofa ftai talofa folsunga tofu ai ono tautolo lo mafuta mai utai Amerika le nei taimi mano lava tofu o lo fatu mo emsio wa inga ia pe no fai atu ia matalono va atu le titila o tato o matamata on tape atu lolo tato Facebook ai ngai na ile asisinga le tupu na o ilunga le Samoa Capital Radio fo i mai Samoa ia si ai mota e mana ia naua to ititi atu ai taunu o le matango fio ata i o te matamata atu le taimi nei i le alo me le pau na i whanau tonu o le vai mantua fo le vai lea e se le ola mana ia e tele fo ia tonga tongo ma tango fie ia e o lela o te uina i le tūlanga whaneona po ia o matua miliona pasene le mana ia vai umano fuanga ia nga ia tangata mai whafo a tato wo i Samoa tato matamatai tasi le vanga ia vainga mana ia matamata tonga tongo le laua whanga solo ma le temine ia ta se samari tato live mai Samoa ia leu vai atu leu anga ia nel tupu ia leu sa vali me lunga lan lau papa Samoa ia wa uma to live nei poli lua ai mai mo ne lo ina ile tau no nel tupu man masio fo wasi hase mo fo ia me ia la tata to pese tau lunga tu ai le live lunga Facebook